Ni official Atsukri, Kokborok Payman Jodi Sakai, Tripurao Kokborok Saya Kavanga Borok, Borok Buziglade. যারা kokborok বাই খানানা মুজুগনাইরক আলাদাভাবে আমি kokborok বাই দিমান এবং যে ভাষাটাই সবাই বুঝতে পারবেন সেই ভাষাতেই প্রথমে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা এসেছেন, যথাসময়ে এসেছেন। বরঞ্চ আমি 10-15 মিনিট লেট করেছি এখানে আসতে। প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো দুই একটা কথা। গতবার আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছি এখানে। সাংবাদিক সম্মেলনটা ছিল মণিপুরে ত্রিপুরার স্ট্র্যান্ডেড স্টুডেন্টদের ফিরিয়ে আনতে হবে, এটা আমাদের দাবি ছিল রাজ্য সরকারের কাছে। পরের দিন অনেকগুলো পত্রিকায় এই খবরটার কোনো মণিপুরের মৌ উচ্চারণ হয়। নাম্বার 1। নাম্বার 2, যে সমস্ত পত্রিকায় বেরিয়েছে আপনারা মণিপুরের খবর না বলে 37টি চিঠি আমি ত্রিপুরা সরকারের কাছে দিয়েছি এবং কোনো উত্তর পেলাম না। এটা হেডলাইন। যারা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া থেকে আসছেন আপনারা তো আর এটাকে এডিট করে কিছু দেখাতে পারবেন না, কারণ আমারও ক্যামেরাম্যান আছে, আমার কাছে আসল কপি থেকে যাবে। কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের আমি অনুরোধ করবো, যদি এইভাবে বিকৃতভাবে যদি আপনারা লিখতে চান, প্লিজ ডোন্ট রাইট দ্যাট, কারণ এটা এই অফিসের মর্যাদা এবং আমার ব্যাখ্যাটা মানুষের কাছে অন্যভাবে আপনারা পরিবেশন করছেন, এটা ভুল মেসেজ যাবে। আমি অনুরোধ করবো এটা করবেন না। এবং প্রিন্ট মিডিয়ার হাউসের যারা মালিকদের সাথে অনেকের সাথে আমি কথা বলেছি টেলিফোনে, যেটা যেন না। মিডিয়া যদি নিউট্রাল পজিশনে থেকে খবর মানুষের কাছে পরিবেশন করতে না পারে তাহলে গণতন্ত্র আর রক্ষা করা যাবে না। মিডিয়া ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রথমে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা গেলাম, ওনার কাছে আমি সময় চেয়েছি। গত সপ্তাহে একটা চিঠি দিয়ে বলেছি, আই থিঙ্ক লাস্ট থার্সডে, গত বৃহস্পতিবার দিন আমি ওনাকে একটা চিঠি দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছি যে সিবিএসসি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন পরীক্ষায় যে প্রশ্নপত্র তৈরি হবে এটাকে বলবো আমি, এটাকে যেন রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে করা হয় তার দাবি আমরা জানিয়েছি। বিধানসভায় এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি যে চিঠিটা দিয়েছি এই চিঠিতে আমি ক্লিয়ারলি বলেছি, I just want to read that letter. I would like to draw your kind attention that a discussion took place in the Assembly House on 27th March 2023 on the issue of CBSE question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. গতকাল একটা দলের পক্ষ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে যে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা বিধানসভায় বহু স্ক্রিপ্টে kokborok সাবজেক্টের প্রশ্ন তৈরি করা হোক, এটা চাওয়ার ফলেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওনাকে উত্তর দিয়েছেন যে মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে সিবিএসসি প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবে না। বাট আই ওয়ান্ট টু টেল ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষকে আমি এটা বলতে চেষ্টা করব যে আমার চিঠি ভেরি স্পেসিফিক। আমি বিধানসভায় এটা বলেছি যে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজেও যদি kokborokের বিধান থাকে নো প্রবলেম, কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট ইজ অ্যাবসলিউট মাস্ট। তার বাইরে যদি সরকার বা সিবিএসসি করতে চায়, জাপানিজ ভাষায় করতে চায়, চাইনিজে করতে চায়, উই হ্যাভ নো প্রবলেম, কিন্তু রোমান এবং বাংলায় করতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই
আমার এই লেটারে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে স্পেসিফিক্যালি বলেছি বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরকের প্রশ্নপত্রগুলো যেন তৈরি হয়। এখন আপনারা জিজ্ঞেস করবেন আমরা কেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে বলছি। প্রথম যুক্তি হলো রাজ্যের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এ পর্যন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও উত্তর দিয়েছেন, সেখানে বলেছে যে টিবিএসসি পরীক্ষাতে বাংলা অথবা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে, বাংলায় লিখতে হবে এই ধরনের কোনো নির্দেশিকা ত্রিপুরা সরকার বা পর্ষদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশিকা নেই। হিজ লেটার সেইজ দ্যাট। আমি পড়ি, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 4 তারিখ মে আমাকে এই চিঠিটা দিয়েছেন। উনি বলেছেন, ইট মে অলসো বি নোটেড দ্যাট the issue regarding direction to students to write answer of Kokborok language compulsorily in Bengali script in some examination centers was also inquired through the TBSC, but the report of TBSC, it appears that the allegation is not based on facts. No student was instructed to write Kokborok language compulsorily in Bengali script. আপনারা বুঝতেই পারছেন, তার মানে রোমান স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে, বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে। উই ওয়েলকাম দিস। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সিবিএসসি প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে। মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন টু দি ডাইরেক্টরেট অফিসেস, গভর্নমেন্ট যে পলিসিটা করেছে এই পলিসিটা কোথায়? ওয়্যার ইজ দ্য পলিসি? আজকেও আলোচনায় আমরা এটা জানতে চেষ্টা করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভার্বালি বলেছেন দেয়ার ইজ নো পলিসি লাইক দ্যাট। তাহলে কোন পলিসির উপর নির্ভর করে এই ডাইরেক্টর ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজের ডাইরেক্টর সিবিএসসি কে চিঠি দিয়েছেন? দিস ইজ মাই কোয়েশ্চেন। সেকেন্ড থিং, আপনারা সবাই জানেন, এখানে যারা এসছে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষ সবাই জানেন যে সিবিএসসি মানে ইংলিশ মিডিয়াম। ইফ আই এম নট রং, সিবিএসসি তে ত্রিপুরায় বাংলাতে ককবরকে কোনো সিবিএসসি নেই। সিবিএসসি মিনস ইংলিশ মিডিয়াম। রাজ্যের স্কুলগুলিতে 100টা স্কুলকে সিবিএসসি তে পরিণত করেছে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে, এবং অল দিস স্কুলস এটা সব ইংলিশ মিডিয়ামে হবে। তাহলে বলুন, যে ছেলে মেয়েরা ছোটকাল থেকে ইংরেজিতে পড়াশোনা করবে এরা হুট করে সিবিএসসি তে গিয়ে কি করে বাংলায় লিখবে? সো আই ডোন্ট। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এই কথাগুলো শুনেছেন এবং উনি আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, আমাদের সাথে আমার মিটিং এর সময় বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা ছিলেন, বিধায়িকা আমাদের স্বপ্না দেববর্মা ছিলেন। প্রথম রাউন্ডে আমাদের ঘন্টাখানেক ওনার সাথে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে এই রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট সিবিএসসি যেন প্রশ্নপত্র তৈরি করে এই ব্যাপারে আলোচনা। হি টোল্ড দ্যাট এইটাকে নিয়ে একটা কমিটি করব, কমিটিতে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের ডেকে, মোস্ট ওয়েলকাম, নো প্রবলেম, এটাকে যেন বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে বাই স্ক্রিপ্টে, দুইটা স্ক্রিপ্টে যেন প্রশ্নপত্র তৈরি হয়, সেই বিষয়ে উনি বিচার করবেন। তো আজকেই মনে হয় উনিও জানতে পেরেছেন, আমাদের আলোচনার প্রাক্কালে উনি বলেছেন যে এই যে যুক্তি সিবিএসসি মানে ইংলিশ মিডিয়াম, এবং ইংলিশ মিডিয়াম থেকে যারা পড়াশোনা করবে হুট করে বাংলায় লিখতে পারবেন। এন্ড আই টেল ইউ, সাংবাদিক সম্মেলনে বলছি, আমার কাছে 2 জন বাঙালি ভদ্রলোক এডিনগর থেকে এসছেন, ওনারা নিজেই বলেছেন যে আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমার ছেলেমেয়েরা হোলি ক্রসের ছোটকাল থেকে এরা পড়াশোনা করছে এবং ককবরকটা নিয়েছে, এবং বাঙালি হয়েই ওনারা বাংলাতে লিখতে পারবে না। এটা কি করা হবে? রোমানটা থাকতে হবে, রোমানটা থাকতেই হবে। বাঙালি বাংলা লিখতে পারছেন। আমি এই জিনিসটা স্পেসিফিক্যালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বললাম যে ডোন্ট থিঙ্ক ককবরক মানেই তিপ্রা।
আমি এক সাংবাদিক বন্ধুকে জানি যে সাংবাদিকতা করতে করতে ককবরক শিখেছে। আমি একদিন বললাম, ধর কোন বুঝিয়া, হঠাৎ করে আমার দিকে চায়, কয় দাদা তাম সাং তো যত বুঝো। আমি তো চকায় গেলাম যে তুমি আগরতলায় জন্মগ্রহণ করছো, 20 বছর আগে আমি যখন বিধায়ক ছিলাম তখন তো তুমি ককবরক জানতে না। 20 বছরে তো আমিও পাল্টায় গেলাম, আমি ককবরক শিখলাম। তো ককবরক মানেই তিপ্রানা। ককবরক তো সবার জন্য। রাজ্যের দ্বিতীয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ল্যাঙ্গুয়েজ। 1979-এ এটা সরকারি ভাষায় পরিণত হয়। তো এইখানে আমরা যে যুক্তিগুলো বলেছি, আরো একটা যুক্তি আপনাদের বলছি, বিউটিফুল, যে রাজ্যের সমস্ত ডিগ্রি কলেজগুলিতে, এটা আরটিআই এর একটা ইনফরমেশন আছে, রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট দিয়ে এটাকে, এই কোয়েশ্চেনটাকে জিজ্ঞেস করার পর আরটিআই এই তথ্যটা দিয়েছে, জেনারেল ডিগ্রি কলেজেস ফর দি ইয়ার 2021-22, সমস্ত ডিগ্রি কলেজে আমাদের এই রাজ্যে কতজন ককবরক যারা নিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে এবং কতজন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আপনারা আশ্চর্য হবেন যদি এটা জানেন। আমি বলছি এমবিবি কলেজ, টোটাল নাম্বার অফ ককবরক স্টুডেন্ট সেখানে 2021-22-তে 536, তার মধ্যে 536ই রোমান স্ক্রিপ্টে তারা পরীক্ষা দিয়েছে। বিবিএম কলেজ আগরতলা, 605 জন স্টুডেন্ট ককবরক নিয়ে পড়াশোনা করছে, 605 জনই তারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। রাম ঠাকুর কলেজ না উমেন্স কলেজ, 910 জন, 910 জনই রোমান স্ক্রিপ্ট। রাম ঠাকুর কলেজ 146 জনের মধ্যে 146 জন। জিডিসি কুমলেন 1274 জনের মধ্যে 1274 জনই রোমান স্ক্রিপ্টে। নাও আই নট গো, 22টা কলেজের তথ্য এখানে দিয়েছে আরটিআই। 22টা কলেজের মধ্যে 9147 জন পরীক্ষার্থী ককবরক নিয়ে, তার মধ্যে 4 জন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে, 9143 জন রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম যে এই তথ্যের পরে, এই যুক্তির পরে কি আমাদের সরকারের কি উচিত না যে রোমান এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে, বাই স্ক্রিপ্টে কোয়েশ্চেনটা করে। কিন্তু সিবিএসসি থেকে যে চিঠিটা আসছে বলেছে আমরা মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে প্রশ্ন করতে পারবো। হু আস্কড देम ফর মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট? মাল্টিপল জিনিসটা কি আমি আপনাদের বলছি। মাল্টিপল মানে দুইটা, মানে বাই। 3টা ল্যাঙ্গুয়েজে হলে বলতাম ট্রাইস্ক্রিপ্ট। 3টার উপরে যদি 4-5 হয় তবে মাল্টিপল। আমরা তো মাল্টিপল চাইছি না, ভেরি স্পেসিফিক। বেঙ্গলি এন্ড রোমান স্ক্রিপ্টে হতো। আসামে বড়োল্যান্ডে যদি 22 স্ক্রিপ্টে সিবিএসসি প্রশ্ন করতে পারে, আইজলে মিজোরামে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মেঘালয়ে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছু শোনার পর উনি আমাকে বলেছেন যে এটা আমি মন দিয়ে দেখব এবং দেখে একটা কমিটি করে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে এটা সিবিএসসি কে বোঝাতে উনি চেষ্টা করেন। এবং আমি আশা রাখি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাই হয়েছে এখন পেছনের দিকে আর চাইবেন না, উনি সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। আর অনেক ব্যাপার নিয়ে কথা হয়েছে এবং আমি ওনাকে ধন্যবাদও জানিয়েছি। আপনারা অনেকেই ছিলেন আমাদের এমএলএ হোস্টেলের গৃহ প্রবেশ পূজার দিন। আমি 8 মিনিটের একটা বক্তব্য রাখার সুযোগ পেলাম। স্পেসিফিক্যালি আই টোল্ড অন দ্যাট আমাদের ত্রিপুরার আরেকটা রিপ্রেজেন্টেশন কলকাতায় ত্রিপুরা ভবনে আমরা দেখি, দিল্লি ত্রিপুরা ভবনে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যটাকে দেখি, এবং তার যা বেহাল দশা, এটার থেকে পরিস্থিতির থেকে মুক্ত করার জন্য আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। কেন আমি দেখেছি কয়েকদিন আগে উনি ত্রিপুরা ভবনকে নিয়ে সেক্রেটারি পর্যায়ে বিশাল একটা মিটিং করে ত্রিপুরা ভবনের সংস্কারের উদ্যোগ নেবেন। আই থ্যাংক হিম টু।
ধন্যবাদ দিয়েছি এবং ওনাকে আই হ্যাভ গিভেন মাই রিগার্ডস। অপোজিশন মানেই সবকিছু বিরোধিতা করা না, উইল শো ইউ ওয়্যার আর দি গ্যাপ, ওই গ্যাপটাকে পূরণ করার জন্য আপনারা চেষ্টা করুন। বিরোধী আপনাদের সাথে থাকবে যদি রাজ্যের মানুষের কল্যাণ হয়, রাজ্যের মানুষের যদি কাজ হয়, সেখানে বিরোধী সরকারের সঙ্গেই থাকে। এন্ড হি অলসো থ্যাংক মি। উনি এটাও বলেছেন যে ওই মিটিং এর দিনে উনি আমার নামও বলেছেন যে উনি উত্থাপন করেছেন, সেই কারণে এগুলো আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। সো এই যে সিবিএসসির যে ব্যাপারগুলি সমস্ত ফ্যাকচুয়াল, এখানে ভাষা কমিশন তিনটা ভাষা কমিশনের রিপোর্টগুলিও দিয়েছে। পবিত্র সরকারের ভাষা কমিশন কি রিপোর্ট দিয়েছে? রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে ককবরককে লেখার জন্য বলেছে। শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন উনিও সেটাই বলেছেন। কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরীর চেয়ারম্যানশিপে আরেকটা ভাষা কমিশন হলো, উনিও বলেছেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে। তাহলে ককবরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করবে তারা কেন রোমান স্ক্রিপ্টে সিবিএসসি তে লিখতে পারবে না? এটা আমরা গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ দিতে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি এটার বিপক্ষে না, I will try my best to bring the CBSE authority so that এটা বাই স্ক্রিপ্টে যেন এটা করা। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে এই কারণে আপনাদের ডাক। আবারও আমি অনুরোধ করব প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুরা যেন আমি যেটা বলেছি এটাই লিখবেন, তার বাইরে প্লিজ কিছু লেখার চেষ্টা করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার, একটা বিষয়, যেহেতু আপনি বিরোধী দলনেতা হিসেবে আপনার সাথে দেখা হয়নি বা সুযোগ হয়ে ওঠেনি, আপনি দেখেছেন সদ্য সমাপ্ত কর্ণাটকে যে নির্বাচন হয়েছে সেখানে কংগ্রেস দল জয়ী হয়েছেন, আপনার কি প্রতিক্রিয়া থাকবে বিরোধী দলনেতা হিসেবে? না, আমার একটাই প্রতিক্রিয়া হলো বিজেপি পরাস্ত হলো কংগ্রেসের হাতে, এইটাই আমার প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া আমি কি বলবো যে বিজেপি পরাজয় হয়েছে আমি খুব আনন্দিত, কংগ্রেস জয়লাভ করেছে আমি আনন্দিত। এটা কর্ণাটকের রাজনীতি। you better go and ask the reaction from Karnataka people. বিজেপি নিশ্চয়ই খারাপ কাজ করেছে, মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, এইটুকু বলতে পারে। আর এই রাজ্যেও যদি খারাপ কাজ করে মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। যেমন প্রথমবার যখন বিজেপি ক্ষমতায় আসলো তখন ওনাদের পার্সেন্টেজ অফ ভোট কি ছিল, এবং দ্বিতীয় সরকার 39% নিয়ে সরকারটা আছে। সো ইট ইজ অ্যান অ্যালার্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, এটা অ্যালার্ট। ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি, এটা অ্যালার্ট হওয়া উচিত যে ইফ উই ডু ব্যাড ইন ত্রিপুরা, এখানেও আমাদের পরাজয় বরণ করতে হবে। সো দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট টু বিজেপি, নট টু আস। এই প্রামতার তার নিজস্ব একটা এজেন্ডা আছে। কংগ্রেস বিজেপি যেই হোক, যারা সরকারে থাকবে তাদের কাছে আমাদের দাবি জানাবো। সিপিআইএম এর যিনি বিরোধী দলনেতা ছিলেন মানিক সরকার, ওনার কংগ্রেসের জয়ে উনি খুব খুশি হয়েছেন এবং আগামীতে আরো এইভাবে পরাস্ত হবেন বলে এইরকম একটা ইঙ্গিত বড় শব্দ উচ্চারণও করেছিলেন। এছাড়া সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী উনিও খুব খুশি হয়েছেন, কি বলবেন? না দেখুন, কেউ যদি নিজের জন্মদিনকে নিয়ে আনন্দ করতে চায়, আমি কেন কিছু বলতে যাব? ঠিক আছে, অনেকে তো করে, সব দিনটাই তো আমার জন্মদিন না। এখন কংগ্রেসের জয়ে ওনাদের যদি আনন্দ হয়েছে। আবার ত্রিপুরায় যখন কংগ্রেস বিরোধী ছিল তখন কি কংগ্রেসের জয়ে ওনারা আনন্দিত হতেন? সো ইট ইজ অল পলিটিক্স। মেবি এই সময়টাতে রাজ্যের সিপিএম পার্টি মনে করে যে কংগ্রেসের জয়লাভটা ওনাদের আনন্দের বিষয়। দ্যাটস অল। টাইম চেঞ্জেস, পলিসি চেঞ্জেস। বিজেপির সাথে সিপিএম এরও সরকার ছিল কোনো এক সময়, ইফ আই ক্যান রিমেম্বার কারেক্ট, আর কংগ্রেসকে ওনারা সমর্থন করেছেন। এখন সময় ডিসাইড করবে কে কার পক্ষে যাবে, এটাতে আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমার বক্তব্য হলো রাজ্যের মানুষের কল্যাণ হতে হবে। তিনটা ভাষা কমিশন এর আগে পবিত্র সরকার আমাদের মধ্যে প্রধান কমিশন, ভাষা কমিশনগুলো এই সময়
নিশ্চয়ই সরকারের কাছে একটা রিপোর্ট দিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কি রিপোর্ট দিতে জনগণ জানে না, বা রিপোর্টগুলো কেন সরকার ইমপ্লিমেন্ট করলো না সেটাও কিন্তু সারা রাজ্যের মানুষ অজ্ঞাত। তো এই ভাষা কমিশনের রিপোর্টগুলো প্রকাশ্যে আনার ক্ষেত্রে আপনার কোনো আগামী No, I know for sure that পবিত্র সরকারের যে ভাষা কমিশনের রিপোর্টটা আমরা ছিলাম, I was an MLA at that time, এটাকে ওনারা বলেছিলেন তৎকালীন যে সরকার, যে আমরা পবিত্র সরকার ভাষা কমিশনের রিপোর্টটা জনসমক্ষে প্রকাশ করব, বাট আই লস্ট ইলেকশন, তারপর আমার জানা নেই। এবং ভেরি গুড কোয়েশ্চেন রেজ বাই ইউ, যদি জনসমক্ষে এটা যদি এসে না থাকে আমরা অবশ্যই উত্থাপন করব, দে মাস্ট মেক ইট পাবলিক, পাবলিককে জানা উচিত। তবে এইটুকু আমরা জানি, বিভিন্ন আর্টিকেলের মাধ্যমে এটা জানা গেছে যে অল দিস থ্রি ভাষা কমিশন এরা রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রায়। এটার জন্য আরো কি কি তারা প্রস্তাব করছে বা প্রবলেম এটা বিশদভাবে যদি না থাকে, যদি প্রকাশ না করে নিশ্চয়ই জনসমক্ষে আনার জন্য আমরা সরকারকে চাই। লাস্ট একটা Ultimately, what is the result? The chief minister has said that we will look into the issue and that Roman. You see, I was not alone, Pinaki. Tomorrow, people should not catch me on the wrong foot. Today, a representative from Roman script for Borok. Roman speak for Kokborok Choba, Mr. Vikas Rai Verma sitting left side of me. He was also there, and from TILA, that is Lawyers Association, he was also there, and John Deborma from TSF, he was also there. So, in the midst of all of us, Honorable Chief Minister told that thing only, that I don't look it in negative angle. I'll go through. I'll go through the representation. I'll read it, and probably in this shortest period of time, I'll form a committee, and then we told that in that committee, you please call all the stakeholders. যে কয়েকজন লোককে ডেকে এটা যেন না করা হয়। So he assured us that all the stakeholders will be called in that meeting, and then he will try to make a consensus conclusion so that CBSE can be informed. Question papers to be made in two scripts, one in Roman and Bengali. So Advocate Mintu Deborma specifically raised that point that please call all the stakeholders. So this was the reply from him. Sir, who had asked CBSE to write, give that letter or something, information was given that only Bengali script. It is What step should be taken? Because already in TBSC, he was saying that both in both Roman and Bengali scripts. Bengali Actually, that letter was given to the CBSE by the director of Kokborok Kokborok and other minority minority language. On what basis? No, this is what I questioned today. This is better That he known was to the- telling based on the government decision, policy. But where is the policy of the government? There is no policy like that. Even I spoke to Honorable CM. I asked him whether is there any policy like that. There is no policy. My point is, if there was policy only to write in Bengali script, why would the state government in all the degree colleges will make question papers in two script? Bangladesh in English also, in Roman also it is happening. They are making question paper in two scripts. So there is no government policy like that. There has to be an inquiry. এটাই তো আমাদের দাবি ছিল in the assembly house also. We demanded that thorough inquiry should be made based on what Mr. Director has written this letter. There is no government policy. Or else you ask Honorable CM, is there any policy like that? Sir, this is a very serious issue because this could have created a communal disharmony also. See, I will tell you one thing, with the permission of the leader of the opposition, that
at the time of amendment of Tripura Official Language Act 1964, as well as when the Gazette notification was made, nowhere you will find a single Line on the line on the issue of script. It was kept mum. So, our question is, on what ground the Education Department, SCERT, they are advocating for Bengali script? Why? Because you know, since 1967, demand for Roman script for Kokborok has been raised. And from this paper, what the Honorable LOP has spoken about, here it clearly shows that when the students are given freedom, choose the script at their own. Result is this. In the year 2020-2021, out of 6,600 students of colleges, only 6 students were found to attempt their answer script in Bengali. And in the year 2021 and 2022 academic year, there was more than 9,147. And the number of students, those who have attempted their answer paper in Bengali script, have come down to 4. So it clearly shows that what is the choice of the students? Still we are demanding that it should be made in 2 steps. I think you all got his point. What he wanted to tell is, there was an act, the bill was passed in the assembly, 1979. Thereafter, Kokborok language has become second official language in the state. Nowhere in this bill, the issue of script has been written, okay? No mention of this script. So Kokborok can be written in any script. But the choices of the students, based on the RTI information, it came out that most of the students, in fact more than 98% people, they prefer to write in Roman script. But I still feel for bigger interest of the language, the script should be, the question paper should be in Bais, Roman as well as in Bengali. That's it. Thank you so much. স্যার লাস্ট কোশ্চেন কালকে তার মানে আগামীকাল আর তুমি আমাকে প্রশ্ন করবে? স্যার বিষয়টা হচ্ছে যে দেখা গেছে যে জিতেন চৌধুরী, মানিক সরকার, এছাড়া কালকে দেখা গেল যে তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ইঙ্গিত দিয়েছে যে যেহেতু 24শে লোকসভা নির্বাচন, সব বিরোধী দলগুলোকে একসাথে লড়ার মানে ইঙ্গিত বহন করবে। আপনাদের দল কি ভাবছে বা আপনি বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন, কি রিঅ্যাকশন থাকবে আপনার? For everything we cannot give reaction. তবে এটা বাস্তব, রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষ যাদের উদ্দেশ্যে আমরা দলটা গঠন করেছি, তাদের কল্যাণে যেটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে লোকসভা নির্বাচন, আমরা সেটাই না। আপনারা কি একসাথেই থাকবেন বিরোধী দলগুলোকে? আমি এটা বলছি না আমরা একসাথে থাকবো না আলাদা করে। আমি কি বললাম, যাদের জন্য আমরা দলটা গঠন করেছি তাদের কল্যাণে আমরা ডিসিশন নেব। এন্ড দ্যাট ডিসিশন হ্যাজ নট বিন টেকেন ইয়েট। যেদিন আমরা ডিসিশন নেব আপনাদের জানাবো। ওকে, Thank you. Kapangnya lukurok normal to tono langsung kami ke tabu ni ijorawo Roman script no to ye hastewo tika sadone bisingo tika sadofan bisingo khana gaja abuno kitinge jonkini Roman script tai
interlocutor no te tini chini programo chini sokhaika tini chini borom gunang bidu development nono lam sabo ke chung tini e haste o tabo kitra sorok ni jungjal hai ke ba roman script tai interlocutor no te sin program salaine abon bage khadni ta ko tai buk somro no jotono no nai tonane bage lam sabo ke chung tabo sumuni phasin thanglai sinai 이 캡이 살다 살리 시각. 그러니까 하스테와 꼭 뭐로 부만 스크립트는 또 여기. 이 프라모타니 opposition leader no chief minister je koktum simani tamlingke roman script bangla khorbashi nai hine abono tui hastewa koma jagano mothani phasin tui khanungthung kabangma engineering phasin tui kabangma jagao roman script no tui lama hin bongto demand khale tamani abono tabuk bahake no phiro mong bahai bo bahake chini roman script thanani khangang nangkai abono bo bahake chung buskani salo joba khainai ka sanmung arai khaimanai bo bahai phiro ni ne ala his bahai 이 kokthai bisingo hungka abo laibuma kisama sotono 1967 ni simi TUJS asayoi TSF asayoi TUKS asayoi Roman script rong ni kok no tuyai 6 schedule long ni kok no tuyai je आंदोलन khai phaimani o आंदोलन khai phaite je borok poilani TSF ni general secretary chini Pithangjaka Nogendra Jamatia je purbo মন্ত্রী ungo 1988 apro Sudhir Ranjan Majumdar ka মুখ্যমন্ত্রী apro chung college rogo student organization lai chung actively chung khlai tong o apro no Sudhir Majumdar abo approve khlai disinai hini samani apro ke chini borok ni bisingo hungkai Nogendra Jamatia hungkai joton kotor kub mantri chini Dopha ojorabo busuk bo bishwa bo 1988 89 88 to phaika sarkar TUJS by Congress Youth Sarkar phaikane lage lage khlai 89 no abo chengkha Nika o apruvo chini talika hamia je borok ang itihas no chung kholobui tonikai chaya itihas no chung phiogna nango laibu mano o apruvo Sudhir Ranjan Majumdar Sungkha Nogen Babu approve khlai disinu nai Roman script no Kokborok subject no Roman script paper nani bagai approve khlai disinai Nogen Babu ne samani Gosijak approval. Hingga approval chini sorgio chini kusugo tongnai Nogendra Jamatia bosaka Sudhirda ai file ta amare ektu den o file tu boy file je kamai thanga approval chung TSF tong approval kok bang lekha kok salaika nung TSF poila general secretary ungoi आंदोलन khlai phaise TSF ni bisingti nung tabuk mantri porjontong phika nung se tabuk abono dile khlai tong hongkel bahai nei ba ulole file je kamai thangka ulobo samacharan tripurani commission ungkha apurbo roman script by no kok borokno sikakai gothogo nei tag porjonto aboni chorcharok bo choli tong aboro tagbo tongkho bo je commission bini furbo enkai apurbo unglia sujuk phaika kai chini taikasa Kokborok ni Roman script ni bhasa commission phaika chini buni Dopha ni Borok nika o approvo chini pavitra sarkar ni je bhasa commission approvo more than 80% chini Borok rok Roman script by no Kokborok no sikik chavo even university college rok porjonto 80% Borok rok no apro joto samikha nai lekha joto form fill up khlai lekha approvo je pore nai rok je suikurung rok je wansuk kurung rok saka 80% borok rok no soi dikha je Roman script by no Kokborok sikakai gothogo enkai approvo o commission ni bisingtibo tag porjonto approval ungya tabuk engkai thanai 4 tarikh ei mas ni 4 tarikh tini borom gedang মুখ্যমন্ত্রী approve khlai sawi dikha ja CBSE ba TBSE o যদি
Kokborok pore nani hengkai Kokwan ji script by no Kokborok phurung jakthong pore jakthong tani bagai hengkai kaisa CBSE বা ICSE বা TBSE ও একটা সাবজেক্ট না দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন বখাই থগিয়া এনকা আবনো উত্তর বরি থগিয়া আউন বাগিন Kokborok সাবজেক্ট ন বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইথং পরিথং নাই কাইসা অর্ডার টিকলাই রেখা থানাই 4 তারিখ যে 1967 ni চিনি Borok rok খাপাং স্রাঙ্গই আন্দোলন খাই ফাইবানি আবনো চিনি যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে নাইনাই Borok rok তুই রুখলাই রিজাক মাহাই মা তংজাক্কা তাবুক হেঙ্কায় ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কলেজ রগ 17টা 18টা কলেজে ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ রগ আব যে Kokborok সাবজেক্ট পড়ে নাই রক বা ফুরুং নাই রক পরীক্ষা নাই রক প্রশ্ন খাই নাই রক আব তামো সাকা নরক কক ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাই ফানো নরক উত্তরে না খাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরি মানো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি প্রশ্ন খাইকা হাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো উত্তর বরি থাকো কিন্তু আমন বাগাইন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নং যে কোনো স্ক্রিপ্ট বাই ফানো নং পরীক্ষা দি প্রফেসর রক মাস্টার একসেপ্ট খাইও আবো নাই নাই মানি থানায় 2018 নিচিমি 2023 পর্যন্ত যে বিজেপি সরকার চলে তংপ্রু ও স্ক্রিপ্ট নতি যে প্রুব Borok rok kok salaika মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ 12 স্কুল 11 অন্তি রগ যে স্টুডেন্ট টংনাই রগ বিসিংগ যে নাই নাই মানি প্রত্যেকটা কলেজ রগন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো Kokborok no সুই থকজাগো পরে থকজাগো হনাই ইভেন ওয়ান বুইনি দফানি Borok ওয়ান সারক ফানো Kokborok সাবজেক্ট না হানাই তঙ্গ Borok পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো সুই থকজাগো পরে থকজাগো মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য 37 জন স্টুডেন্টসে Kokwan ji script by Bangla script by Kokborok no siyo taike jotto student jotto Borok no Roman script by Kokborok no hingkai suithok jago talika hamia jeni sarkar tongphono aprubo jeni borom gonang ex chief minister jeni borom gonang Biplop Kumar Dev abo jotto by IPF leader ba korok by salayai almost approve unani jagao bini table tong mani hingkai চিনি দফানি Borok রগ্ন আপ্রুব খরক নই বিধায়ক খরক নই এমএলএ বিরোধিতা খাইগা চিনি দফানি Borok ন বিরোধিতা খাই আবক চাই টংকা এনকাই 1988 উব চিনি Borok নি বিসিংতিন রোমান স্ক্রিপ্ট নি ককথাইব কাসো জাখা তাবুব চিনি Borok নি বাগাইন অবব কাসো জাখা কাই বুনি দফানি Borok বা কাহামসে বিলাই তাবুক ত্রিপুরা রাজ্য যে Kokborok সইনাই বা পড়ে নাই abo 80% 90% na roman script by na pop thokjago subu sui thokjago aboni bisingo chungtai onukha je ekta section christian rok catholic ungthong baptist ungthong bongni elem bagbo roman script by Kokborok suino borok kaito de kokthaibo surilai tonglai angtai onukha boida girok phano borok Kokborok by kirtan de sapkha o Kokborok by kirtan suipuru roman script by no ang suimarok no abke easy তানিকে কম্পিউটার সুইতগো হায়ং গনাংই Borok সহজে সুরুমথগো যে কোনো Borok রক ফাতারনি ফাইনাই Borok রক ফানো Kokborok সুরুমনানি হিংকাই বংন সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ ফুরুমইতি সাখাইছে বিসাদ বিসিংনি উলো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ সুরুমখাইছে ব আনি ভাষা সুরুমনা হিংকাই আবো লেওই থাঙ্গো আবো পীর জাগিয়া আবনি বাগাইন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই Kokborok সুইকা হিংকাই পরীক্ষা হিংকাই আবো তাইসা পরে থগো সুইতগো কম্পিউটারাইজ যুগ তাক বা কম্পিউটার ni bisingo চিঠি রক সুইমানি যে কোনো জায়গা মেসেজ রিহন মানে হেংকাই আবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইও আংনখা যে Borok দেবনাগরিক ন সাজাক নাই ফানো অফিসে আসক সুইকা হেংকাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইবেলে অফিসে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন ইংলিশ বাই ন সুইলাই বলে স্ক্রিপ্ট রোমান নে এ নিচিবি জেড পর্যন্ত কা রোমান স্ক্রিপ্ট রুম শহর নিচিবি সেমানি ভাষা হংকাই ইংলিশ হিংকাই ইংরেজ রক আসু কুচুক দফা সিজাক দফাছে রুম রকনি নাহারাইছে বংনি ও স্ক্রিপ্ট না সলক নাহারিছে বংনি ভাষা ডেভেলপ খাই তং হংকাই চুং ই কুনা ক্লাই তং জাক বলং বিসিংগ ত্রিপুরা সারক ব ও ককথাইন নাহারই সুয়ই চিনি ককথাই রক ন সগইয়া জাগাও সগরি খাংকাই ক্ষতি তামবা আমতই হিনমানছে আউন বাগাই ন
je borok wan sungnai sikurum ang nongni channel nongni media ni bisingti ang sidani musunglo I bodol kaham I bodol hamya I borok hamya aboni kogya asal kai leadership dynamic leadership ni upore depend khlayo tabu nung BJP de khlai Congress de khlai CPM de khlai haya nung tamonai favorable bojaga ani bhasano kakluk to ni dele buini borok de naki ani borok ani bhasano kakluk to ni kan kai buini tamla tamo loss abon manai nai kai buini dofani borok to nini abono sinnai no nini dofani borok se tam abono kasleri awon bagina ang sanani musungo je borok Kokborok na hamjak na hingkai maximum na 80% above na duita bhasha commission ni even tabuk bo roman script by no Kokborok na suika hangkai pore hangkai chabo tabuk Tripura University wase Kokborok no roman script by bo hingkai bangla script by bo পরীক্ষা bo nai tong প্রশ্ন bo khlayo প্রশ্ন ni uttor ni answer no bo marking khlai hangkai CBSE ta mungya tong nai ba TBSE ta mungya ung tong nai ba aboni bagina salayai taisa rectification umoi de man umoi fan mano abo tai unglia haya aboni bagina salaina ni jora pai thagya salaina ni jora scoop tongkho je salaina musung nai rok ukulugo tongya oi buskang ni bere mo phayai jong salaina nangkha asuk laina ni jora ungkha ang wansugo suikurung rok sabatong wansukurung rok sabatong sabokok sanai angoro kebnobo ang samani rok nugyakho hingkai nung kok satani nini slide dera nung kok satani nini wansuk mani yapri kasleno nung kok satani nini asuk thaide kepleno nung kok satani nini asuk tongmani jaga de kusuk nichimi haseungno aborok no wansugole nini wansuk man no abo imang ni muk thango tai khlaimia awon bagai no ang sanani musingya abo kaisa ongkoni haino কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হাইন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যিনি উঙ্কসং মহাভারত অর্জুন সংবাই কৌরব রক যে নাংলাই মানে অন নাংলাই মানে দল বাই বিরোধী দল আবার সব সময় নাংলাইনো তংখ কুরুক্ষেত্র তাগো পাইয়াখো কুরুক্ষেত্র পাই থাঙ্কাইয়া পৃথিবীও কুরুক্ষেত্র আবার এক্সাম্পল সে অমতি খলেনে নাংলাই তং নাইনাই বাই সাননাই নাইনাইনো বাহেকলাই খসরিমান সাননাইনো বাহেকলাই আং কমরিমান অমতে তংগইনো aboni bisingtine chung bahai klai mannani jaga lama bahai klai chung sarai klai sanoi chini je wan sugman na thinangni borok rokno chini tabuni sarai rokno thinangot langoi bahai klai e kok thaino phuadani abole jotto intellectual jotto wan sukurumni dorkar asugoi tongnani jorali hine ang nongni media ni bisingti sanamusung mungkin nungje thasing saka 1989 Basa Commission ini sudah dan bom dia Magendra Jomatiano file lokroine approval kasus jaka ini kokbai approval chini borono kasuta 2018 o je pro biplabit ni habang chief minister tongpro approval chini borok MLN kasuka tabu i je 2023 norok ni BJP habang gotong nai kabung jono jati murcha ni bakha teke tamne bagi siring tong আপনি তাম মুভমেন্ট abo tikleri ka abo salaya kho abo salai tong bisingo engkai salaimani bagaino to pag porjonto lama tongkho salaya ya salaimani bisingte no lama tongkho engka abo salai tongo abo paithak thangka abo tai lama kri kha lama mothakjak thangka haya salai tongo abo ni bagaino abo ba roman script no tabu khaina engkai sudu BJP jonojati ni simi daiya CPM ungthong Congress ungthong jotone ungthong Bangla script no Bangla bhasha no develop khlainam bagai শুধু BJP khlainai borok rok yebele jotone bole aro thursa hinde chiri ayo je umi tongmani je tabo mothani phasingti bo kabama kharang pisai tong kabama kamiam sani NGO ko amai kharang pisai tong ke tabo I tabo ung tongman jaro je barni isung tongmani Kokborok ruman script no tui amno tui norok ni phasingte jonojati mochani phasingte tamo kon step na na harjak nai de naharai tongo salai tongo ang tabu nongni media ni bisingti kok samo abo nahar jangman ta bui sayafan sable abo kaisa step nongni bisingti bui sisitong nongni bisingti bui surung sitong nge tabuk to যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি শিখিবার শেষ নেই হিমানি হাহায় abo chung saiman ble
yakung khai tongphane ni bakhana khai mai able bukhuk na muthu riwai makol na muthu rifana ni pholana to muthu mai able abo boiragi dok gan sama resabmani hahai ang sanan musungo hat bandibe pau bandibe mon bandibe kemone mahahai ingkani ni chuk bandibe muk bandibe poran bandibe kemone nung sanan musungna nung saya hangkai ungya aunang saka abo je bujinai to buji thong buji ata bo jesu khanaphan bujiliya nini asuk thaino keplenani bagai abo kiriya boy nini sathaino saya hangkai abo nini loss ya abo nini besab betui busuk bongni solos gai nung ok thaisa sakaino nini yakung ni yapatala ni ha kemaya ungnai hangkai ba nung tanu bagai saya tongai ba borong jotano thinai sabla ha murungna phaiba কত বিজ্ঞানী রক যত থুই থাকবাই বলে নিনি সাফাইনো নং সায়া হংকাই আবো তামনি বাগাই উংনাইবা যে বরক সানানি জায়গা সায়া মতকবান জায়গা মতকয়া পুগমান জায়গা পুগয়া সিটিটি সায়া হংকাই আবো সিয়া হাইনো আউন বাগাইনো যে বরক নি কক থাই নাংমানি জায়গাবো নাংনাই হংকাই নাংমানি জায়গা নাংরি থং অবতি হিনে আং ওয়ানসুগতা হংকাই আং নুগয়া যে প্রাম থাং থং TSF ungthong, TISF ungthong, NGO ungthong, bibinno society ungthong, buko ang nugyabla ang thaisa mungse samaniya ko. Ngai awin bagay no borok pordani uklog ni baskang phai bai khaisau. Ingka tabo kabang ma media rok ni bisingo intellectual hakeba advocate ni bisinti kabang ma hai. Right to Language ST Atrocity Act 1989. The right out tongo kebo ni language of Thai Sheri Mania. About to 1989 ni je ST Atrocity Act ni bising pri language na pri je case claimano affair claimano ni je kabang ma ko asailai to mani je chini tabo Dr. CM Dr. Manik Saha je abo hake kaisani kok thaina binai khemani na affair thaimano hne je kok ngi awai ngi tongani abno tu ina nung bo hake apphio ngona je basana tu je kono boro dok amti khlaikan ke ai right daw thangi abono affair thainai thaimano hmani na bo hai phio ngni ni সংবিধান ni ain kanon ব্যাপার তাং বেশি সিয়া যে সিনিয়র আবই সিগাকে তামসুল লেখাবা ain ni lamati thanai neta ni lamati samung khlainai nung khlaimano hi sai tong hangkai tam khlaiba awon ang bar sao moyur bolongo musaya pong khola jaga se mosao peacock never dance in a jungle peacock dance in open place hangkai bobini o bakarang na hangkai bolong ni wafisa bofisa rok nang nung khlaiman hangkai tam sulekha dito hobe korte hobe ami kormo hangkai nungbufor hinai ba khlaina manona sab yak khai tong khaba gabo borok khlaya hangkai sititui bo khlaya hangkai siani hletai bo adam da kubuk phano da katal phano samung tangjagya hangkai damra ni hlibo samung sugya gila MA pass BA pass tongle chungtui la khapara rungya se khapang phiagai kalai kithi khlaiai waisa gari bokhok jaga waisa kas lewo khlai sagoi tutui sagoya khlai tong hangkai sinai boror tani porda uklok tong abo pap ni samungla aun bagai nang hino many hands together nini man thaina nung sanani bagai nini san thaina nung sanani bagai nung bodol abo patoria bodol tini tongo tini keri nini chair tini tongo tini keri nini bosong to tongle bosong ni wana tanoi nung jekono jaga phano nung tlang thangni wana ব্যবহার থাকে কিন্তু wa bosong to phuisa khai chaya phuise khai to nani bagai to obo sabani daiba jotoni na dai aro tabu nini pok thai kama ka hangkai CPM গণমুক্তি পরিষদ ni borok ka baba janaba nini kok thai kama ka hangkai nini tipramo thani borok hangkai abo khator jak dengnaba nini kok thai kama ka hangkai BJP জনজাতি মোর্চা ni borok ro hangkai kopalo ko sungnai haideba chati sungnai deba aboni kok sao nini bhashano protection khlaini bagai bangladesh বাংলা ভাষানো আন্দোলন খাইতে না তো তিনি
পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ আলাদা অঙ্গই 1972 71 বরক স্বাধীন বাংলাদেশ বানুবলে তিনি ভাষা আন্দোলন বিসিংতিনি ফাইবলে ओंखायनो এই ভাষা আন্দোলনनि জায়গাও थुरुकसा बाय हिंदू बांगाली बाय बांगाली मुस्लिम बुलाई टांगलाई थुइगाय बोले किंतु ककवान जैनो थानसा खायना बाय हंगाय बरक जत पाकिस्तानी विरुद्ध आंदोलन खायका बोले और राजनीति को साया राजनीति अब राजनीति लामा राजनीति तंगनाय पॉलिटिक्स लामा तंगनाय निनि हुकुमु मुकुमु वानसुगमुं अब निनि लामा तुइनो चलेनाय ताम बीजेपी तंखांगाय सीपीएम कांग्रेस तंखांगाय नोंमा मैया आमंद्रु पगनाय देबो आं आगेबो साबला नोंमा निनि चाखुतै मसदें पगनाय देबो पखांगा अब नं निनि बसाबुतैनो थिनां निनि बसंनो ततरा सेबो हाकर दामा हायबला आउन बागैनो हिनो जरानो कक सानाय हाया जरानो आं नोंसे सिनामना नांनाय यागो गरि दंगो जरानो मेनेज खालाय जों सामुं खालायबैया थोथाय गाहाम दङ मुक्ति थांया आमति दंले ठीक आमति हायना जरानो नो नायसिं तंया ताबुक से जरा दिस इज द राइट टाइम हिनाय आंखाय वानसुगता कारण निनि कगनो जोंथाय एक्सेप्ट खालायलिया हिया भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी एमन एकटा पार्टी बरकनि बखानो वानसुगो तिनि खालायफानो ताइ निना रेक्टिफिकेशन उंनि मानो तिनि हायफानो ताइ निना उंनि मानो बीजेपी हाय इ त्रिपुरा सरकारनि प्रोटेक्शन खालायनानै बागै जे नायमानि अब ताइकोनि पॉलिटिकल पार्टी नायया गाबोन बागैनो आं साननानै मुजुंगो जे साननाय आबरक ब जागा करखा जे ताबुक विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी वो गोबां एमएलए रक दङ अब बमति खलाय आगंगा नां जे बरक रक आगेव रोमान स्क्रिप्ट चाया देवनागरी खै चावो कगवान जी खै चावो हिनै साबरो खापां स्रांग्रिनान बागैबा अमति कक साका आंत सिया किन्तु अ बरक रक ताबुक निनि राजनीति बा पॉलिटिक्स नि बेरेमो पॉलिटिक्स नि लाइरेमो ब जागा तंग अब जतन सिहर आउन बागैनो निनि इनर क्वालिटी द इंटेलेक्चुअल बिसिं नि दिया निनि वानसुक मानि न नि खुमनि बाहायनो अब नुनो दे पिनाय नाका पिया बंगराय दे पिनाय पिया बंगराय पिया हंगाय नबर बा फानो मा पिनाय आबले साबो हंगाय आउन बागैनो जरानो नायसिं तातंग दे यागो गरि कांतु तुई नुं 11टा मीटिंग हिसाका यागो खे गरि तंग नुं थांग सयखा 12टा अमतुई नग लीडरशिप बा अमतुई रक वानसुक पुरुं रक नगो आसुक तातंग जासितो दरा खसरि बायगा जों पाइथाक फासिं थांनायसिनाय पाइथाक सोमोन गायसा दंनाय जे रोमान स्क्रिप्ट साननाय तिप्रासा दफा र सानना रनिया कोनो बागै मानिया अकबे सानना नाय नों जे आसो एक्सप्लेन खाय दंमोन जे माने दाबु बजारा दंखौ सालायनानै बा सानलायनानै साननाय बरक सानखाय रोंनाय बरक बाय साननाय बरक मिलिलायखे जे साननाय मानलायि मानो जे नोंखौ कक सानना नायनानै जे रोमान स्क्रिप्ट नते तिप्रासा दफारक सानमुंगो रनियाखौ आबुदन दान सानना नुकुरनो क्लियर के सारि बुकु जों बाहायके बहाय चिनि जरा आबुके चबा रोमान स्क्रिप्ट ति द चबा खाया नाका दा लिगेल फासिनो थांना पाइथाक सुनु किसा क्लियर केस सानबायको नों तो कक सामसुं माने अब आनाउ एलएम बागसे माने खिचने रि बाहाय मातंसु इजराइल दफारक बंने हाव थांनानि बागै इजिप्टनि 40 दिन बाय थांना नांमा जागावो 40 बोसोर नांखापुं कायसाबा कायसा सतनलाय सकलाय लेमानि जागा हिमनानि रंगिया बुनि दफानि बागैया बंनि उंगनि बागै 1988 बोसिन बरं बागै मायो 2018 बोसिन बरं बागै मायो गाबो साननान बरंगिया नाना बरंगिया बुइता नादे नि साइतंला के ताबु भारतवर्ष जतने माया गनां हेके ताबु फाइनल डिसिजन नानाय दफा बसं हदा मुकुमु हुकुमु जिनि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय अमित शाह फाइनल डिसिजन नाउ नेशन बिल्डिंग नेशन प्रोटेक्शन नि फाइनल डिसिजन नाउ आईपीएफ नि नेतारक यंग एन सिंथं नेबार बाबुंथं बरक बाय आसुगो बसावो उंगय कक सावय
ani dofa hoda mukumu hayungka norok hai khlai klangjadi hinai thaisa sawi yabla nugya ko ang tabuk bo Tripura rajyoni jottoni ungko hangkai bubagra tabuk Tripura mathani bole aro thangoi orose phaika hangkai BJP ni borok no yokhak suka khlai tui khani aro khlai JP nada songno rohoro Delhi thanga ang omtui nango tabu to greater Tripura leni kok thai kurikha tabu tamonang awar pone sawai karon ani kok ano sinia ko bodol hinai phano se ano si sinia khona kusukni BJP netarok Tripura ni sini phano bongna to sini bole amuk nango greater Tripura len boria union territory boria abo hi sajak phai phano tamle riman la nong amuk risidi dakti hinai specific saman kuri khobla saman tam sakaba angnu khamle lazimang singsa se aro siar kaham jaga rijagyo siar kaham khlai sitting khlai jagya siar kaham ria hinche walk out khlai phai blai 13 jon MLA aro ani amuk nango hinai sai phaiman angnu gyabla amti khlai thongta kaawni bagaino je borok rok khapang srangoi je borok no rohormani aw abole chawanu hangka abose chaibo saya phong jemon chung salanglia phano tai kebun bodol de sana hangka abo tai saya ungko hai tokha basa hai tokha tokti ungko furke phudulu dulung phong tokha wansuk phong abole boga hai purani himane toruruk samruruk phong din baluruk taljudang ruruk sebla awni bagaino abu raiko jungna hai sanjang ruruk khanai phengsa ruruk Oloka horung hangka buah se kolo angkor pai ma hai abo share kahamni bagoi de rangni bagoi de position kahamni bagoi de hega abo chini o je long race naharbani abo poglai thango hege tabuk chung to ঠিক জায়গা মা সগইয়া সব সগইলিয়া সগইনেবো নাংলিয়া কারণ যেভাবে লেংসুকা লাইফ নং যে জায়গা TSF ni general secretary hinai nong আন্দোলন খাই ফাই নং ফাইল সকমি খিবো abo তথ্য কুরি ফানো তথ্য আছে প্রমাণ নাই হিমানি হাহাই abo যতনো সিও আপরেন TSF সিও আপরেন TKS সিও ইয়ং এনসি বারবার সালাঙ্ক অক কথাং তংনে গিলা তঙ্গ দাম মন্ত সং যতনো সাও TSF ফাইনে আফ্রো দাম মন্ত আফ্রো মন্ত কলে TSF নি আফ্রো জলে লাयो দা শ্রীদাম TSF নি আফ্রো অ জরনো হাইং লাयो Sungkha apur college level tongo student TSF khlayo sungkhanawi sungmu thamchi chawo gai abo sung sanna barungya adai khlaina barungya aphai chung tongka kaun bagaino strong leadership tabuk to bubagrane bisingti phaigang kai chung asai tongo ungthong tabuk BJP ni bisingti jengmani ungkha bongni bisingti jengmani ungthong taifano Dopha bera khajak tong gura khajak tong amtui se naibule gai BJP rina musung tongmani jorawo nung sanna ne rungya hangkai ungyabule je jaga ke ni nogo phano cheni Mohan Bhagawat phaya rajbari phaibla kono borok phano appoint nanan hangkai maser por mas appoint nanan nango bubagara khai tini phaika hangkai tini no cheni prime minister be malaiman bule tini no Jeni Amit Shah ji malai banu bla borok seri nai tabu ga o jagao jodi chung joton mili hoy chung itihas ni karone laibumani bisingti khlai chung age kabang tongmani khosokha raja bai duli bai palki bai tongmani chung tabu BPL antordaya kat mangti tongjakha ga chung age kabang tongmani tabu khosokha chung tabu age ganang tongmani talukdar tongmani o talukdar ni yak rogo tabu BPL ni antordaya annapurna ni ration card bangsei o babu ne chung saina nangkha je thangmalai tongnai rok khwai hingkai age khwai mai ganang sodor rang ganang hi hinjago talukdar bosong tabu talukdar ni bosong rok rega card tui ma tong siria talukdar phenadai talukdar nato talukdar ramkumar talukdar bangse khwai hingkai durun jada jaga eventually tribal welfare minister bikas songni ba 200 kani jaga tongta tabu tongo ganang mangse hingkai o borok rok tabu tam tong hingkai jotona hangsajak ram prajak lengjak kono sabjak yang tongkha aboni bagaino je kurung rok boskango phayo sabja sitong ninto sungto angto begiar tong gaun bagaino jorano kok sasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungse snamna nangnai je kurung rok
abo ki ang khoroksa tiprasangui ang khoroksa dabuno answer na nangnai na so full tiprasaro abuna answer nanna abo noron wan sukti tiprasano ma wan sukti klai tabo je nini je question je issue no tu je tabo salen thangto abo wan suna nango sini borok tabo kok sana thanga kai politics ni kok mang phai bui hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field side to kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo Tripura thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right no te sing soba khaitu nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai jes ba sinai kasaba ano odikar to tamo sinai ang jamusung abu benang siman tomo khai tini nang khorsa hasten mantri ngei tini obo hai tai ang hati prasana seng hati prasano nang bangla banya masine hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 poli nai betu no joto nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kama to nang ST khoroksa borong nang bengai maya nang ST khoroksa nang lama kita tihin tongkhon bono mokari khaimenya nang tini ST khoroksa no amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau huni bunung sai bengai manya bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai gabama tongo nung khlai manya khlai kya kaino bini against direction complaint case khlai manu tam bo khorsa hasten mutrin tongoi जों 12-13 लक्ष कौबरक सानाय बसाबो जे जोंनो बांला स्क्रिप्ट मासिने नि सानाय थाइसे नों साव गोबां ससियेल मिडिया रो बरक गोबां सालाय दं आहाय दं आ ससियेल मिडिया आव सालायै तामंनाय जे कुनु खाखेनो social media phai jotone salai hi oba himang nai oba himang la oba haisma khaine jotonle salai ken sabla khaine sa age sin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act no जों दिनै 2013 ko sini borong ha kamai tomai kya khorsa borong ne khorsa family wo jodi no 100 kani jaga to khakai a jaga o nung 12 kani bisi tongi mangla ahke lo salamu tomka abno sung choba khama ang to kobama pawbo bo saka 2500 जों मेमोरेन्डाम सामिट खामिन यागला हांगर स्ट्राइक टका आबन यागलो जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनु ननां खुनुमान अवरा न्यूज़पेपर दङ आरोबा गोबां खाथि दङ जों जयन्ट एक्शन कमिटि नै लैंड रिफर्म एक्ट
अब खाइफोर बुसुक जरते पब्लिकेशन का बाहे के पब्लिशिंग का न्यूज़ हो नंग आफरो बहननाय जोंमा खाने केन मास बन ग्राउंड फाइ के खाने किलबे सामो नंग साबनो जोंमा खाने साब के खाने साबनो के मा खाने निसा सिमिलारली ताबो ककबरक नि रोमान स्क्रिप्ट हो हायो जों जेफ्रो 2002-3-4 नाइकल ककपिन होनो न्यूज़ पेपर जों पुइलाफोरखौ वीकली हाति बासा कायसा काटिख्लाय जों प्राय 3000 जों नाइकल ककपिन पेपर न बरफ बिहुमरा अर्गानाइजेशन जों तिख्लाय आं निजि थाङै बाबु तावसिनि बांकुन्द्रि बरक दं ता दिलीप सं दं जोंआव बाहायके दायहेबर दं जोंनि डॉक्टर मोहन ससुन दं आबनो जों थाङो कायसा नगो बाबु आहायके न रांग थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोंथाय मुखरा बुरा बुआ काक थांबनो अकौनो जों ताय रोंसिउ हायदा हने आफुर सालो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट बाय सियो हुनका हने साव न तामो सिका परिमाण सा का बांग्ला स्क्रिप्ट बाय थे आजरा रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाय बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न चिरो खका इवन जे बय सिनेर ब बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सिना सुरुंखा इवन चिनि एक्स डॉक्टर अतुल द बर्मा ब बाहायनो 1980 दाङो ना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सियाकुइ अवार्ड प्राइज को मानखा ते प्लस ब ककबरक नि तमो चेयरमैन तंफुरबो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न मास्टर हिने बन सीबीएसई बुदंग बसिने सुरु खायके अंगा ताबु नों साबनो दुसुनाय निन बरसे केबं तंग हुनका द ताबु नि जनरेशन का जुदा आगी बो टीएसएफ टीयूजेस मुया साले साखे साला नि सिरि खोगै तिनि रोमान स्क्रिप्ट जों दाबि खाय जों तिनि केबन एगेन्स्ट या बेंगुर स्क्रिप्ट नि एगेन्स्ट बया जों तमखे जों तामनाय जिन ककबरक न रोमान स्क्रिप्ट सिखे गाखाय प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सेंटेंस जो तो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे परि फाइ तंनाय र किबा जे बांग्ला मीडियम परि तंखानो रोमान स्क्रिप्ट बेंगके बरते काहके परिबो मानु ए आबा हाय खाय तिनि चिन ककबरक न तेम सागा कुजगति साना हंगाके जों रोमान स्क्रिप्ट नि मासयु ताम बागे हंगाके ककबरक ति साना हंगाके हुल पृथ्वीबो हुल वालो ताबो तामो निन ब्रिटिश फाना फाइका यूरोपियन कान्ट्री ने फाना फाइका निनि लैटिन अमेरिका ने हते फाना फाइका जे बरक ककबरक न संना थागा का जगत बरक रोमान स्क्रिप्ट बलदे बरक माने तंग अल्फाबेट ताम अब साइन मान तंग हंगाके ककबरक न बरक ऑटोमेटिकली बरक सोरनि मानु किबा बरक साइबो मानु परिबो मानु हंगा तिनि बांग्ला बे जुदि सिखा गाखाय पुइला आ बांग्ला साबमा वान जे कक साने वान साने बांग्ला मान हंगा आफुर से नों तिनि पुइला ककबरक सुना का बांग्ला से मास नाय बांग्ला सोलों माने परसा ककबरक सोलोंनाय हंगा बांग्ला सोलों पाके का ककबरक सोलोंना मुसुनो बिनि कि जरा त बिनि एकटा टाइम पीरियड तंगना ना हंगा इंटरेस्ट बा तंगना ना हंगा तिनि निनि आने ककनो सानाने स्क्रिप्ट सुने थांतनि तिनि मालिक साहा हनबि तिनि जेकुनो गवर्नमेंट जेतों जेकुनो बरक हनबि बरक साबो आने ककना ताम का सिने अब आने बरक से दिस नानाय बिन थाने कोनो राइट करे बस सरकार चीफ मिनिस्टर तिनि त्रिपुरा गवर्नमेंट नि चीफ मिनिस्टर पान तंथो बिनि थाने कोनो राइट करे जे अब आके सिने आबन बागे ताबो ना थाके जों बिनि अगेंस्ट मालिक साहा ने अगेंस्ट जों एसटी एट्रोसिटी केस जों खालामनो मानो दा हायबानो आन्डारस्टैंड बिसिङो डायलॉग नि बिसिङो डिबेट नि बिसिङो जुदिनो ब अबनो विथड्र खाय आव बरन जे डिमांड खायमानि आबनो जों मार नाय हनै ब जुदिनो सावै इंगिया काकाय
ত্রিপুরা হাওয়া তিনি Kokborok Roman script sinani saba kaswiman aban তিনি চ্যালেঞ্জ করেন কেম kaswiman গলা তিনি বাংলা Kokborok যখন যেফ্রু অফিসিয়াল ডিক্লার যাব Kokborok বাই বেঙ্গলি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ নেই আজ ওরা কোন স্ক্রিপ্ট নিকল সাজা তো কোন স্ক্রিপ্ট নিকল সাজা করে কা বব্বা জাগনা তুমি তিনি স্ক্রিপ্ট বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট নমাগনা হনি সাকা nga sing তিনি সাকা যে ওয়ানজি কক সাধারণ তিনি Kokborok Kokborok জেস কাপন মাস আছে না রমনি এডিসি সরকার যে ওয়ানজি চাই খাই তো না তিনি Kokborok মানে মাস খানাই Kokborok রোমান স্ক্রিপ্ট মানে মাস কিনে হিন লাহা তাম নম্বর তিনি accept খাইমা নম্বর accept খাইমেনি nga তিনি sing every man ne was in traditional dress ma kana hini ka Kokborok dress ma kana ke bor kana kano kainya ngobor khai tongmano setetang ba khai tongmano abun bagina antini sanamu songo cinti prasarangno tabuno wan subsidi nang social media o simi ahai ahake silai se hunlai tongno kasen du suni tongo basa tongnai tini ko Anthony Development kok sai tongka ulta pulta huni mo kulai mo tongnai কিন্তু তিনি সানামু সুমু তিনি जों আহে বড়রক যে ত্রিপুরা সার যে দোকানে সামু খাই তন বড়রক করি হিঙ্গা কায় তিনি যে বড়রক কুলনাই চাজা গেংনাই হনাই আবর তিনি অর Kokborok সাইব কথা তন নাগলা হাইনো কমর থাকু যেমন টাউনে আর Kokborok ছায়াওই ওয়ানে কক সানা শুরু হইকা এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই বুড়িয়া মানতে একটু আনো উনি সাসে ব্যাঙে রহনানি আর বরং তিনি ব্যাং কামাই থাকবে আবুন বাগাইনো তিনি সানামুসু তিনি বরং তিনি হব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার বিনি সামুসিমিয়া তিনি Kokborok মুভমেন্ট ফর Kokborok বিনি সামুসিমিয়া Kokborok সাহিত্য সভা বিনি সামুসিমিয়া দেশন সিমি সামুয়াবো যত ইন্ডিভিজুয়াল এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ত্রিপুরা দফা রমনি সামুমমো তিনি অবাহাকে বর্তিনি সই তিনি जों অবাহাকে রাজো চিফ মিনিস্টার নি কোয়াটানা जों গেরু খাইনা নাম তিনি বসাবো 12-13 নখর ত্রিপুরা সানো উনকো নিজে Kokborok রোমান স্ক্রিপ্ট সিনা বাটা খাইনি কেন जों খাইমেনিয়া তাউন বাগেন কে চিন বড় থানসা করি যত জায়গানো जों পলিটিক্স থুং হুনি সাও কিন্তু আসলনি পলিটিক্যাল রাইট তো নং থুংনা जोंनियाखौ পলিটিক্যাল রাইট চিনি আনি কগনা তামাবো সিনাবা আনি রাইট দ্যাট ইজ মাই পলিটিক্যাল রাইট আবুন বাগিনো খুব ওয়ানা মাসিসা যে চিন বড়রক Kokborok রোমান স্ক্রিপ্ট হামজাইগা হনে বাগনে স্ক্রিপ্ট হনে সাই তংনা র তিনি নর সাউ আও চিনি Dopharok जों গংনা কেন নর তিনি বন কালচার ন নং নাই তো বন কালচার নং প্র্যাকটিস খাই তো বন সামন সাই তো বন কক সামন নং কক সাই তো বন সিমন নং সি তো কা নং ত্রিপুরা নং বাহাই কে নং তিনি নি অধিকার নং মানাই নি অধিকার মানিয়া আগাবো মনুকা গরিয়া ফুরু গরিয়া তের খাই হুনেছে তিনি দগা চৌধুরী ও হ্যাঁ তিনি ওয়ানজি এমএলএ ন তিনি খামপ্লায় ইয়াকুং বেরাওই হ্যাঁ আইকে খাই তৈলুই ইয়াকুং সু বড় থাং সইকিয়া চিনি ত্রিপুরা সার কি जों বুনিয়াকুং সুনাই দে কিন্তু আবনো ন অমসি চিনি কালচার আহাই আগিন দিন जों নুগুই ফাই ওয়ানজিনি ইয়াকুং সুছে ব্রাহ্মণি তামো ইয়াকুং সুছে ইয়াকুং তৈনুমু বড় থাং সইকিয়া বুনি ময়লা বুনি সিত্রা আবনো হंगाखाय जों नोंनाय चिनि सरियो चिनि थुयो जों आबो दान बुइनाय बबा हाय जों त्रिपुरा काहनु धर्म फु तामो धर्म चिनि त्रिपुरा धर्म तामो जों हिन्दू बया ख्रिस्टान बया जों तामो चिनि हापुं हाताय तिमा तिसानो जों खुलुम फाइनार बलंबाय दं फाइनार तिमाबाय दं फाइनार
जों वाथब खाय के मताय खाय गरिया खाय मालिमारा हुनै जों नंगौ गोबां मानसि नंगौ दं जों आबनोखौ जों रेसपेक्ट खायलियो अथच बयनि काजानो जों रमनानि सुरुखा आबन बागन तिनि आबाहाय खायमा बागन तिनि आनो ककबरक आं तिनि सेरजाबि दं आबन बागन आं तिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय मास किया नों बांला स्क्रिप्ट बाय मास किया नों अबन तिनि कुट जखते बुबागरा गवर्नर सामिट खायके मेमोरेंडम रोमान स्क्रिप्ट बागन आपु अनरबा हाई कोर्ट समोटो केस खायके केस खायबा परे आं आसन एडवोकेट ने आं एडीसी पार्टी इनका एडीसी ने आं एपीआर इनका वान जा खबर खरसा ककबरक 12-13 रक ककबरक साराय दाफन स्क्रिप्ट थिगरि बाकेनि कगन न प्रोटेक्शन खायना रंनाय आबन यागलो हंगाकाय हियरिंग मा तिनि गवर्नर सरि हाइनिया गवर्नर फाइनिया गवर्नर रिप्लाई दिमे हमा दुई बसर लाइ थांका आबन यागलो ताइसा एक्टिंग ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस तंफुर हंगाकायनो साका आरे इमिडिएट अबनो जों सल्मा खायने टाउन बाके तिनि अबा हाके स्क्रिप्ट करि खनो उलखाय त्रिपुरा गवर्नमेंट दुसुओ सेंट्रल गवर्नमेंट उलखाय सेंट्रल गवर्नमेंट सामन खायका सेंट्रल गवर्नमेंट साका इट इज नथिंग टू डू विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज द स्टेट चैप्टर स्टेट से डिसीजन मानना बनो जोंनिया हनि साजा आबो पर हिंकानो ऑनरेबल को एक्टिंग चीफ जस्टिस टाउन बागे जिनि केस संते कंटिन्यू खालिया केस सुन डिस्प्यूट खायने डिस्प्यूट खायने का संका अम टाउन बागे उदर देने रीजन ना अब कोर्ट से केस खाना कोर्ट नीचा अब तक कुनो रीजन नंगे जों डिस्प्यूट खायके अब न तैनो जों ताइसा आफरो सावो जे नर खायना का नर खायदि न हेते न लिबर्टी तो जों खायना होनो जों संनो प्रिपरेशन नायतो अब न तै ओंखाय तब जों कोर्ट न माध्यमिक थाना दालम न माध्यमिक थाना किंतु तिनि तिप्रासा थानसं तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला में फन सुइतो जों बॉयकॉट खायने आबन यागलो हंगाकाय जों प्रेशर खायने तिनि बरक सभा खाय से तिनि तेलंगाना है झारखंड है छत्तीसगढ़ है के सेपरेट स्टेट के खायनाय मान हंगाकाय तिनि जों तिनि कक बरन स्क्रिप्ट बागै जों सिरि खक जों तिनि मान्या तान बागै जों खाय जत जागन फेलियर कायसाना कारण जों थानसानि बाक्साबा नायो रोमान स्क्रिप्ट ताई दलसा फाइ सापायनाय बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताई दलसा फाइ सापायनाय देन नागरी से कहा इनको बर थान सोके जतन सेल्फ सेंटर जों चिन्ति प्रसा निजी जे हामजामन सिमि जों साना मुसु दिना बररक जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजाना बर बिसार नंबर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमान स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जगह सैनाय सीबीएसई बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय बतिनि निजिनो बिन बुमु रोमान स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साहित्य में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा वो रोमान स्क्रिप्ट ने सिबले बकि बांग्ला में सिके बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय साइमाना नांनाय तिन ताकसा सानो मुसु थासिगनो उदयपुर कोर्ट ने फाइसा पाइ आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासी जमुतिया ताबो बिनि 60 बছর कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसं बोरिते आरो बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 कानि तो बिनि नकथाय दालान दं आरो नक तांजा आबनो से तिनि खरसा थुरसा केस खाय बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि आरो जागा पाइ माफु हनै कायसा 67 दलिल फुनुगु nga दलिल फुनुगै बरक केस हारि थाका केस हारिमन परके बरक ताबु एपिल थां nga आबन साथे साथे एग्जीक्यूशन थां जावका एग्जीक्यूशन तामुका
tabo commission song rezaka commission of inquiry khaika ko khaika tabo hingka kai execution jeng sena borno ar nong no reklai nok sbaya koi or thusar no jaga de sena hingka tabo 67 nong jaga payu nang tabo laga nini prasar khaimanya ko tai nang jaga dokol khaimanya ko tabo 2019 se aba hake phai bor claim khai bor nain phai ke tini bor miya nora phai ke gang saka thik asa ang thana phai ne ang ma tini bikas thango jeng phai observe khai no tam nga jeng thangai appeal court ko thangai jeng record naikha execution ni jaga ba jeng thang record naikha nga jeng nu pai kha jato tabu ain mote kai 69 ni je सरकार যদি ন কেবো ওয়ানজিফান থুসাপন যেকুন বরক এসটিনি জায়গা পাইয়ে নং প্রুফ এভিডেন্স ফুনুমা গাকা आ জায়গানো সংতাই রেস্টোরেশন খাইমাইয়া आ জায়গানো সং ইয়াফান মারনা আবা হাই আই কিন্তু 69 নি পরে আবনি তাবুনি পরে গাকা নংতাই উইদাউট পারমিশন উইদাউট কোনো 187 ni je section mutabik ni land unino transfer women nga tini o borok sirisi tinsim tongme phaile ro bu pha phale kon thaga ni se dolu ka khunugui borok jaka mansine ni borok tini education muto nga naikya bon ukil loki bol je ukil har khamne thik da khaya jeng phaltu bhatini tini pori nai le बाकिले नों 67 नो दलिल फुनुगोय नों तालागा म्यूटेशन खाइमिया पोजीशन म नाइमेनिया नों बाकिले बिन बुफा थैथागा दुहागा सद बुफा फाल कलाम थागा नों ताब केस खाइमा बसा आमस बरकसे केस हारिजा नों जोंआरो नुगु दं ए अबा केस गोबामा तंना आंसिन ताको बुरो सानमुसो अबा केस तंगा न रा केस चैलेंज मा खाइना ता 16 तारिख नेक्स्ट डे जोंआ केस त तीन सिमके चिन याबा हेनोवर अंका बोंग जागी नुके वानजि तंगनि बो नो ऑब्जर्व सदे छले याफा ने ताव अवा हा सिचुएशन नो चलि तो ने तावनि नि कॉग्नो सुतु से बुनि द फासे नने जबरदस्त इनफोर्स खाइसे ना बरो ना कुन आइन करे आनि डिसिजन आनि सिंना नांनाय आनि चॉइस आनि सिंना नांनाय बिनि कुन राइट करे जोनो बेंगल स्क्रिप्ट बायसि मास खने हने इम्पोज खाइनन बा आबन बागै आं तिनि साना मुसु नि कॉग्नो तामनो बागै बौनो कॉग स्क्रिप्ट नि दागि तो एकटा ना का नों बिनि स्क्रिप्ट नो बाय दंगै नों एक्सेप्ट मा खायो सेकेंड नोंथाय नों बिनि कॉग्नो सोलों थांसने नि कॉग्नो का पगै थांसने कालनि को उलुट फ्लो नों थांसने कारण चौधरी आं तो वानजि कॉग मा एफान चौधरी सिने थागा कसे बेंगल स्क्रिप्ट बाय काहम कसे नों एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन खायो स्पेलिंग से खाइमानिया इवन आं तिनि आं मुं एंथनी हनै सिना थाका बुइ रेशन कार्ड रबो एंथनी बांग्लादेश किभाবে লিখবো nga তো সাইমেনিয়া কিভাবে লিখিতে তা আমি জানি তাই আবার আগে বুই ভাষা নাকি আনি এন্থনি স্পেলিং কি এমনি বাংলাদেশ রকম বুই বানা যাব আগামন বাগেনো কোন জায়গাও आंनि मुंनो बांग्ला बेसिने थाका आं बनो अब्दुल सदुबि आं नाका आं नो सिरिना ए आबाका रेशन कार्ड रबा बांग माखै ना ठीक आबन बागेनो तिनि सानो मुसु तिनि मणिपुरी रक माइते रक आगे एक दिन थाता बन स्क्रिप्ट कमाय थाङो बर बाहायनो बेंगल स्क्रिप्ट बेसिनो सुरु खायके उलका बर साइमान का बन स्क्रिप्ट बर नुतु माति खलायनो हनो कुबिया बर स्क्रिप्ट खालामै तिखलाय ताबु टेक्स्ट बुक न्यूज़पेपर media jotan bongni script un selama bar tabu umi thangma kya busu balka bar script selama kentu bar jotan thangsa khorasa intellectual sei phuno ka obose sini jotan university bongni manipur university manipur bar gosina ba kya kedi chin ti prasad hangka gosimaya khorsa taw roman student se gosima garai ko nin script selama ning sana taka ba naka ba hani tolabai tafat ahasing thalai आबुन बागैनो तेनि सानामुसु अस्ट्रेलियन अर्गानाइजेशन हुन्तु जे परि तंनाय रकनो हुन्तु नर
আজাগাও নন বাংলা বা ফানো প্রশ্ন খাইতো নরা রোমান স্কুল বেশি সিফুনো যদি মাস্টার ফ্রেন্ড কা রেখাং কাকা আবুন বচিন কাইসা চ্যালেঞ্জ দङ না কাকা তাবু বড় ইন্টারপ্রেটার সমানা নাই তিনি খরচা বড় ওয়ান যে কংলায়া কক বড় তিনি কুটো উইটনেস সাবমিশন খাইকা কা বড় ইন্টারপ্রিটেশন খাইनायनि बायद गाबो रनो जों सिना ना जों दिन ताम बा बाहाय खाइजा जिनि बर सिया जों परिमाण हिगा का काइसन कारण पास संगे सार्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आम बागै जों पर केतु जों परिमाण आं सिना बागै होनो जों परिया ना खाखौ तमका सानमु जों तिनि आं परिउ माने साख्रि माना परिया होनो जों बका माना ठीक मा खाइनाय आं सिना बागै आं नलेज बागै आं परिउ होनो मा खाइनाय ए आबागा जुदि नों सि परिखा काय आबो कुबिने नि intellectuality दंनाय गाबा हेन नों नि सेन्टिमेन्ट दं थानाय नि जिनको रोमान स्क्रिप्ट बायसे सिने हिने जों जबा खाय दंमा जागाबो ना बांला बायसे मा सिने हिने दारें सोनरनाय जों सेन्टिमेन्ट ना रोंगिया जों थि दंना रोंगिया आनि फ्यूचर बसे दि सना सिनाय बर थां सयखे आबुनो वासुसुका बेलाखे जलिवा साक जलिउ आंनो जतनसे मूर्ख खाना सिया खाना आनो तैति प्रसाद ताको तै बुकु बरग ताइसे सिना ना मावानसु तान बागे हिनखाय जत जागन जोंखाय थुइतु जत जागन सिनि याक मटो जत जागन सिनि ब्रेन डिस्टार्ब तान बागे हिनखाय जेकुनो थादा सिनि बागे चाया खाना सिनि बखर क्लिन खायाव सुचिबे सुजामा हिन थां ओंखाय जोंनो सिलिया ना जे सिनाय रावखौ तो कुन बखर मुजायो जे सिनाय रावखौ बांला स्क्रिप्ट थाने तो उनका बरखै इंटेलेक्चुअल ना आबो नांगो इंटेलेक्चुअल ना मुसु आबो बाहाके ना किसा नरसल सिजा नुजा तो का लाबो किसा फुनु आबो बागै न खूब वानाव आबो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन है यूनेस्को बोरक से जे बोरंनो कक कमामानि इन डेंजर मानो बर प्रोटेक्शन खाई वर्ल्ड वाइड जतने एग्री खाइजा गाव बाहाके प्रोटेक्शन खाइना आ को से सालाय तो आ जागाव सिन नका 12 लाख 13 लाख को बर सिरिसित सिमास जतन से रिसर्च लैंग्वेज इन द वर्ल्ड हुने हिजाबन आ बरक से तिनिखाय नों रोमान स्क्रिप्ट सिदिनि साजा तंनाय ह दताबु नों साला बांला स्क्रिप्ट आं सैसिनाय सिरिकदी बागे सिने रबिन बांला माना के साल सिरिकदी बागे बांला बा सिने चेरेकदी बागे नंको बांला बा सिने ह चिरदी बागे सिने सिनेमा आप रोनो मानसुनो नागसो ngataam na bagai sin borok tising sin borok kebeng ang buno dusuria ko an borona sang dusmaru bule jatan thangsa tinno no khana 10 busuk bon kasana bor respect tini rabindra sanggeet dangkum rabindra sabu kabu joto jaga bor jekun program khobor ekdom thik thacha sekachin kabama dar bidar tamusudu se sankai abno उससे देखे सिंगावनो प्रोटेक्शन थाय आवनो मानिउ कहां थाय सिं रेस्पेक्ट होना रिया मैं सिंबल थां सुदु सु कायसना हायना सानानि कायसना कुलनानि कायसना उखलुगा हायना सानानि कायसना बागे सा काना था का बनो सकले नांगनानि आबरो मससु नायले इलेक्शन फाइटिं काबो बन खिबि बस थांमाना आंजों थाना आमतेर हमनो जों सेरलायदो बुलि दफा खायतामो जे सिनाय नुगनाय बरनोसे मा रहनाय कक साथिनि बरनोसे मा रहनाय डिसिजन मेकिंग नाथिनि बरनोसे मा रहनाय आ मीटिंग अटेंड खायना बागै हुनिरो बरक सिलेक्शन सिनर हंकाका जतना सेल्फ इंडिपेंडेंट आंसंनाय अथच उनि थांगाखौबो आरो जों कोनो कन्ट्रिबिउशन खायमानि आरो जों थै आबन बागै आं सानो मुसुनो सिनि बरन फारि
खासिबायसि फारि पाल खायै अ रोमान स्क्रिप्ट खाया हंगागाखाय जों चिफ मिनिस्टारनि नंनो अंखया सेक्रेटारियेट लामानि जोंनो जेसेबां कासुना तो जोंथाय अंखया हने फारि जत सारा टिप्राव तलायथिनि बुकुमबार जतन फारि जोंनाखाय जत जानो ब्लक लाले नागेना बसुनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायमा खरसा बरक दिसनाव सारथिफ्रा सानि कालचार कग्न दंस खायले हैने अब बरो नों खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खायने खाया अब बनो लाइति बरो खायन फादि जों ताइ जत तिप्रा सार थाजा उंलायै और रोमान स्क्रिप्ट बागे फादि कायसे जागाव एम खाय ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाय ताव मुम फकबर कबर बागे बो सब खाय कबर साइते सब कबर बागे बो सब खाय तो ताव ताकसे तामो दा बिखे राय प्रेसिडेंट अब ग्रुप ताइसे जतन न तुबै कायसे ग्रुप खायन बर बाहायन कमप्लेन दुबै प्रोटेस्ट खाय आं खुलाय तो तिनि यूनिवर्सिटी रो बाहायन आबनो तै बर चाइतो जे स्टूडेंट दो आबनो चाइतो बर प्रोटेस्ट खाय तो नंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खाय तो मसाय कासे जतन तिप्रा सांगै नाखा बुमुरलिया तिनि मुम फको बर खंता बाहायते प्रॉब्लम फु तिनि तेसा खंता बाहाय प्रॉब्लम फु तिनि कबर साइतो सब खायके का बाहायते प्रॉब्लम फु हने गाखाय आबु मुबु नासना लिया फाय जत कासे जत तिप्रा सा अंखरे सब खायलेसिने ने नागेना सिनि ककबरनो साबसुनो बांला स्क्रिप्ट मासिने निसनो इनफोर्स खायमा आबति थांसा दंमनो आबाखौ सबदा खायमानो खायमा गाखाय जों थांसा फादिताय केमनो नासले उइ कुलायै सारे कलायखनो सैलायै मुसुक सुइ तंग फिनाल खुनियावै फादि सब खलालाय आबसे थांसा न आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खायतो सीपीएम दा खायतो कांग्रेस दा खायतो तिप्रा मत दा खायतो नि पार्टी जेकोनो पार्टी किन्तु तिप्रा सान कायसा थांसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कमनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमन फाइफ्रुले आरो ताइ अमति बेनार ता होनासिदे पाल खासे फाइसन सब खायनो न उमिदा मान फादि आबो हंगाखाय साखलाय बायदि बुफुन सिबो खायने जों सीआईबी फ्रु media थ्रु साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा तिरपा 3 दिन जों पैरालाइज खायनो खाबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुइ डायलॉग आसुबो आ परस जों दिल्ली थांग केदो जों आप्रुव होनलायका दिल्ली थांगा रातुबि रह जाखाना बुकुको आ बागान सिरि बाय तिनि सानो मुसु रातुबि रह जागिया साइ रहरु नर थांनै पाल खाय जतन रेडी प्लान खाय फाइनल एग्रीमेंट से खाय जों सलाम जा तलाम थांग जा सब केबंबा 3 वर्ष केबंबला अबसे जों मा खाया अबसे जों एग्रीमेंट सैमा खाया हायपनो आको होनो जों आप्रुव सारा लिया आवर बगे जों सिरिं खाय चुखा मा तंखा आ बगे बुइसाव तांग चुबु दं सिसु जों बुजिया बोसोर स्ट्रेटेजी प्लान खाय स्लामै आको एग्रीमेंट और साइन खायने रेडी जों जत सिविल सोसाइटी आसु केतु नि बर सारे केबंबला आ बावसे जों तिना एग्रीमेंट साइन खायमिया nga tini sing jotno success sing thangma khu je kono jago chin borok se obstacle ni kaswo a kasma bage se sing tini success sing ngiam abun bage tini sanamu sumo hadi abun generation role amtile ilengya na khakau karo chung jotno thansa jotno jotno obo nayu tini ko borono tui agi CPM सरकार तंफ्रुबो कमिशन सलाम जाका पवित्र सरकार कमिशन सलाम जाका तिनि पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खायमन जागलोबो ताइसा सैटिस्फाइड क्वेश्चन सलाम जाका आ क्वेश्चनर यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल इंटरनेशनल लेवल
bureaucrat level ko na question bagjaka bagjang man yagulo borok tamo nai borok jotono soi unko urkha কিন্তু যত না জানে বিসিমো 75% ন তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট ন ঠিক ক বরম বা কাহামনি সাজাকা কেন আমনে আবা হেকেন তিনি পবিত্র সরকারি পুর সাবমিশন খাইকা তিনি মানুষ সরকার আমনে ইমপ্লিমেন্ট খাইলানি সামসরণ কমিশন হনি বস খালাম জাকা সামসরণ তিবা তংফুর বা আমো রিপোর্ট খাইজাকা nge tamo kumu mukudang kumu kondo Chaudhary bini ha kumut ranjan Chaudhary bini purbo onko jaka joto roman stri mangseble tinnar chaimanam sakai chin thane a question er tong bor sab answer ka anon pura phal sun tikla riman nga tini sin ko bor sinena gamama tong bor busuk jorte ko borono hambaगे boy simang sito tini university bagian ko bor soi kya tini jesin intellectual no ko bor sinai writer of jotono governor ne or thang salai puru governor near about 35 boy 35 boy bo niji rang ni paina rakha muno for unko ko bor abni ya bolo log legi no vice chancellor ringi ko bor khuluk dihni makhlukah akhir tini Kokborok University mulai abu governorship kalau sajen salo I fayo bahino NITU bahino na tini ke kerajak mu Kokborok na abu bagino tini sini Borok sinana jajar sini Borok cabin yang itu kakai sini contoh jangan successful cabin mah kakai ani korupsa self center service bagise tini sen di pasar keluar matong mo bini self interest bagi bini pocket bagi bo thane pano derri ne 12 লক্ষ কক সাইতো ডিমান্ড খাইতো কারো খরচা পন আমরা থান কেমন নে এ আবা হাসি শুধু আবো সিমি তাবতে সানা মুসু STGT TRBT গভর্নমেন্ট নি অফিশিয়াল ক্লার্ক हुndi official उनका officer हुndi साकि त्रंग टंग मने दिने का बरफ फाइया आन्थनी STGT रो TRBT रो 230 द बुझिले ST रो सीट ओ ST रो सीट उनका UR रो उनका something 60 84 उनका SC रो नाके तो आपनो एडवर्टाइज मोटे खाए बरफ एग्जाम रुबाय क्या ताबताम खाका खर्चा दीपक दा को दीपाय हुने कैश खाइरि रिखा कैश खाइर मने जागलो कामंखा कैश खाय क्या कैश खाइमन जागलो हंगा का कोड साइर का हमना अब 50% एग्जिस्टिंग तो रिजर्वेशन अब बाकी में आस पास रिजर्वेशन सिस्टम का खला दे कोड राय रे लिखा अगर 230 20 को 17 समान से ना 230 टा मबा 230 टा अब तिप्रा सारउनि एस्टिरउनि अब कोटा सीट खाली तंग बैकलॉग अब फुल खाइने बागैसि ना दिन आपनो ती तो सरकार तो क्लारिफिकेशन खाया आपनो तो बर फाइट खेलिया बले न जे STGT सिनियर TRBT पर सिनियर बरता को तो केस को देखाया तब लगा तो चैलेंज खाने नंगे छ प्रमोशन क्षेत्र बमति न ST सीट नो आछनो सुपर सीट खाय UR जतो नाय तो मै था गोबां म जागा जों ताबो थैथौ केन्तु छिन बर बुजिया न जों टाइम बिसो खायनाबा ना जोंबो जदो दल साफुरमा आसे जोंबो फानमानाय बले ने केबो फारि जोंनो न लगिनो केबो फाइनाय करे ए अबा हाय सिचुएशन आमन बागैनो दिप्रासार निजिन कालचार हुकुम मुनारना निजि कौनो नारना नते और मन स्क्रिप्ट बाले जों खाय सिन कौनो आबि खायना हंगा का जों बेलाके इम्पोर्टेन्ट नागै त कारण ताबो bo borok banglamene ko nai tam kami boro je chu jai ra hongna chim banglamene mar hoble nga tai to joton je chu na ke joton english medium nga banglamene mo pori ule nung bu jor sa kai mana ba ha aun bang na chu kulu tong le bolo english pori bai se nung tini sin borok america bo nuk nai australia bo nuk nai germany bo nuk nai canada bo nuk nai Delhi, Mumbai, যত নুনে
nang bangla ba si por thang english por ya ka roman script por ya nang tini thang nama khum jaga jaga bangla script ba e abon bagino ma wa chu te klayo wan su du sung sam ko ta ta am su su ko Hello. Em là sai rồi. Em chỉ có quay thôi. Em thấy nhé. Khapangnya lukurok naraw jauh tanah lam sebelum tam ningke. Tabuk ni I jorawo. Roman script no tu ye hastewo tika sabani bisingo tika satopani bisingo khana gajak. Abono kitingge. Sonkini Roman script tai interlocutor no tu ye tini chini kogramo. Chini Haishokaika tini chini Borok genang Dopha development nana lam sabo. Mungkin sini ini hasil tabuk kita sorok ni jumjar. Tapi kalau Roman script tai interlocutor nanti sen program selainnya, awan bagi hal ni takut tai buku semua no jatuh no naik tu nane bagi lam sabo. Mungkin tabuk semua pasien tanggal sini. Ini kepi hal ni sekat. Itu hasil Kokborok Roman script nanti jadi. Kita mau tani opposition leader no chief minister je Koktum Simani. Tamning ke Roman script Bangla korbasi nai hini. Abang tu hasil koma jaga no mau tani pasien tu kanang tung kabang engineer pasien tu kabang ma jaga wo Roman script nanti lama hin boto demand khale tamani. Abang no tabuk bahaya no kilo mung bahaya. Bo bahaya ke sini Roman script standar ni kangang angkai. Abang no bo bahaya ke sini bukan salah coba kayaknya kalau sanmung ada kayak mana, boleh film ini adalah his bahaya. Ini kok thai ni bisingo hungka abo live ma kisah mas hotono. 1967 ni simi TUJS asayai, TSF asayai, TUKS asayai. Roman script rong ni kok na tuyai 6 schedule ni kok na tuyai je आंदोलन खाई फेमनी. ओ आंदोलन खाई फाइते जे Borok poilani TSF ni general secretary jeni Pithangjaka Nogendra Jamatia je purbo mantri ungo 1988 apru Sudhir Ranjan Majumdar ka mukhyamantri apru chung college rago student organization lai chung actively chung khlaitong o apru no Sudhir Majumdar abo approve khlai di sinai hini samani apru ke chini Borok ni bisingo hungkai Nogendra Jamatia hungkai joton kotor kub mantri chini Dopha ojorawo Buset bo bisiwa 1988 89 88 to phaika sarkar TUJS by Congress Youth sarkar phaikane lage lage khlai 89 no abo chengkha hingka o apru chini talika hamia je Borok ang itihas no chung kholabui tonikai chaya itihas no chung phiok na nango laibu mano o aprubo Sudhir Ranjan Majumdar sungka Nogen babu approve khlai disino nai Roman script no Kokborok subject no Roman script paper nani bagai approve khlai disinai Nogen babu ne samani Approve mai gosijak aprubo hingka aprubo chini Sorgio chini kusugo tongnai Nogendra Jamatia bosaka Sudhir da ai file ta amare ekটু দেন ও ফাইল টু বয় ফাইল যে কামাই থাকা aprubo chung TSF tongprubo kok bangleka kok salaika nung TSF poila general secretary ungoi आंदोलन khlai phaise TSF ni bisingti nung tabuk mantri porjontong phika nung se tabuk abono dile khlai tong hongkel bahai nei ba ulole file je kamai thangka ulobo samacharan tripurani commission ungkha aprubo Roman script by no Kokborok no sikakai gothogo nei tal porjonto aboni chorcharok bo choli tongo aboro talbo tongkho bo je commission bini purbo
hingkai aprubo unglia sujuk phaika kai jeni taikasa Kokborok ni Roman script ni bhasa commission phaika jeni buini Dopha ni Borok hingga o aprubo jeni pavitra sarkar ni je bhasa commission aprubo more than 80% jeni Borok rok Roman script baino Kokborok no sikhi chao even ইউনিভার্সিটি কলেজ রগ পর্যন্ত 80% বড় রগ ন আপনার যত সমীক্ষা নাই লেখা যত ফর্ম ফিল আপ খাই লেখা আপনার যে পরে নাই রগ যে সুই করুং রগ যে ওয়ানসুক করুং রগ সাকা 80% বড় রগ ন ছয় লিখা যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন Kokborok শিকাকাই গথব গাই আপনার ও কমিশন নি বিসিংটিব তাক পর্যন্ত অ্যাপ্রুভেল উঙ্গিয়া তাবুক উঙ্কাই থানায় 4 তারিখ এই মাস নি 4 তারিখ তিনি বরং গনাং মুখ্যমন্ত্রী এপ্রুভ খাই সাই লিখা যে সিবিএসই বা টিবিএসই যদি Kokborok পরে নানি হেঙ্কাই Kok1 যে স্ক্রিপ্ট বাইন Kokborok ফরুংজাকথং পরে জাকথং তানি বাগে হেঙ্কাই কাইসা সিবিএসই বা আইসিএসই বা টিবিএসই একটা সাবজেক্ট না দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন বখাই থগিয়া হেঙ্কা আবনা উত্তর বরি থগিয়া আবন বাগে না Kokborok সাবজেক্ট না বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইথং পরিথং নাই কাইসা অর্ডার টিকলাই রেখা থানায় 4 তারিখ যে 1967 ni CBC ni Borok rok khapang srangoi আন্দোলন খাই ফাইবানি আবনো চিনি যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে নাইনাই Borok rok তুই রুখলাই রিজাক মা হাই মা তংজাক্কা তে তাবুক হেঙ্কায় ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কলেজ রগ 17টা 18টা কলেজে ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ রগ আবো যে Kokborok সাবজেক্ট পড়ে নাই রক বা ফুরুং নাই রক পরীক্ষা নাই রক প্রশ্ন খাই নাই রক আবো তামো সাকা নরক Kok1 যে স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাই ফানো নরক উত্তরে না খাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরি মানো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি প্রশ্ন খাইকা হাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো উত্তর বরি থাকো কিন্তু আমন বাগাইন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নং যে কোনো স্ক্রিপ্ট বাই ফানো নং পরীক্ষা দি প্রফেসর রক মাস্টার একসেপ্ট খাইও আবো নাই নাই মানি থানায় 2018 থেকে 2023 পর্যন্ত যে বিজেপি সরকার চলে তংপ্রু ও স্ক্রিপ্ট নতি যে ভ্রুব Borok rok Kok সালাইকা মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ 12 স্কুল 11 অন্তে রগ যে স্টুডেন্ট টংনাই রক বিসিংগ যে নাই নাই মানি প্রত্যেকটা কলেজ রগন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো Kokborok no সুইথক জাগো পরে থক জাগো হনাই ইভেন ওয়ান বুইনি দফানি Borok ওয়ান সারক ফানো Kokborok সাবজেক্ট না হানাই দङ Borok পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো সুইথক জাগো পরে থক জাগো মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য 37 জন স্টুডেন্টসে Kok1 যে স্ক্রিপ্ট বাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই Kokborok no সিও তাইকে যত স্টুডেন্ট যত বড় রগ্ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই Kokborok no হংকাই সুইথক জাগো তালিকা হামিয়া যিনি সরকার তংফন আভ্রুব যিনি বরং গনাং এক্স চিফ মিনিস্টার যিনি বরং গনাং বিপ্লব কুমার দেব আবো যত বাই আইপিএফ টি লিডার বা করক বাই সালাই অলমোস্ট এপ্রুভ উনানি জাগাবো বিনি টেবিলে তং তং মানে একাই যিনি দফানি Borok রগ্ন আপ্রুব খরক নই বিধায়ক খরক নই এমএলএ বিরোধিতা খাইগা যিনি দফানি Borok ন বিরোধিতা খাই আবো কাসাই তংখা একাই 1988 উব চিনি Borok ni bising tino Roman script ni Kok thaibo kaso jakha tabuk চিনি Borok ni bagaino obo kaso jakha kai buini dofani Borok ba kahamse bilai tabuk ত্রিপুরা রাজ্য যে Borok Kokborok sinai ba pore nai abo 80% 90% na Roman script baino pore thok jago subu sui thok jago aboni bising chungtai onukha যে একটা সেকশন খ্রিস্টান রক ক্যাথলিক উংথং ব্যাপটিস্ট উংথং বংনি এলএম বাগবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই Kokborok সৈন Borok কাইতনি Kok থাইবো সুলিলাই তংলাयो আং তাইবো নুখা বয়দা গিরক ফানো Borok Kokborok বাই কীর্তন সাবখা ও Kokborok বাই কীর্তন সুইপুরু রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আং সুইমারক নো আবকে ইজি তানিকে কম্পিউটার সুইতগো হায়ং গনাংই Borok সহজে সুনথগো যে কোনো Borok রক ফাতারনি ফাইনাই Borok রক ফানো Kokborok সুরুমনানি হিংকাই বংনো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ ফুরুঙ্গইতি সাখাইছে বিসাদ বিসিংনি উলো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ সুরুংখাইছে ব আনি ভাষা সুরুংনা হিংকাই আবো লেওই থাঙ্গো আবো পীর জাগিয়া আবনি বাগাইনো
roman script by kokborok suika hangkai porikha hangkai abo taisa pore thogo suitogo computerized jug tagba computer ni bisingo chithi rok suimani je kono jaga message rihon mani hangkai abo roman script by no suyo angnokha je borok devonagorik no sajak nai phano office asuk suika hangkai roman script by no suibele office roman script by no english by no suiraibele script roman ne e nitbi z porjonta ka bo roman script room শহর ni chimi sengmani bhasha hangkai kai english hingkai ingres rok asu kusuk dopha sijak dopha se room rok ni nahareise bongni o script na solok nahareise bongni bhasha develop khai tong hangkai chung ikuna klai tong jak bolong bisingo tipra sarok bo o kok thaino naharoi suyoi chini kok thai rok no sogoya jagao sogori khangkai khoti tamba amtui hinmanse awon bagai no jabarok wan sungnai sikurum ang nongni channel nongni media ni bisingti ang sidani musungo I bodol hamya I borok hamya aboni kogya asal kai leadership dynamic leadership ni upore depend khlayo tabu nung bjp de khlai congress de khlai cpm de khlai haya nung tamonai favorable bojaga ani bhasano kakluk to ni dele buini borok de naki ani borok ani bhasano kakluk to ni kan kai buini tamla tamo loss abon manai nai kai buini dofani borok to nini abona sinnai no nini dofani borok se tam abono kasleri awon bagina ang sanani musungo je borok kok borok na hamjak na hingkai maximum na 80% above na duita bhasha commission ni even tabuk bo roman script by no kok borok na suika hangkai pore hangkai chabo tabuk tripura university ose kok borok no roman script by bo hingkai bangla script by bo porikha bo nai tong prashna bo khlayo prashna ni uttor ni answer no bo marking khlai hangkai cbsc ta mongya tongnai ba tbsc ta mongya tongnai ba aboni bagina salayai taisa rectification umoi de man umoi fan mano abo tai unglia haya kaboni bagino salaina ni jora pai thagya salaina ni jora scoop tongkho je salaina musum nai rok ukulugo tongya oi buskang ni bere mo phayai jong salaina nangkha asuk laina ni jora ungkha ang wansugo suikurung rok sabotong wansukurung rok sabotong sabokok sanai angoro kebnobo ang samani rok nugyakho hingkai nung kok satani nini slide dera nung kok satani nini wansuk mani yapri kasleno nung kok satani nini asuk thaide kepleno nung kok satani nini asuk tongmani jaga de kusuk nichimi haseungno aborok no wansugole nini wansuk man no abo imang ni muk thango tai khlaimiya awon bagai no ang sanani musungya abo kaisa ongkoni haino কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হাইন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যিনি উঙ্কসং মহাভারত অর্জুন সংবাই কৌরব রক যে নাংলাই মানে অ নাংলাই মানে দল বাই বিরোধী দল আবার সব সময় নাংলাইনো তংখ কুরুক্ষেত্র তাগো পাইয়াখো কুরুক্ষেত্র পাই থাঙ্কাইয়া পৃথিবীও কুরুক্ষেত্র আবার এক্সাম্পল সে অমতি খলেনে নাংলাই তং নাইনাই বাই সাননাই নাইনাইনো বাহেকলাই খসরিমান সাননাইনো বাহেকলাই আং কমরিমান অমতে তংইনো aboni bisingtine chung bahai klai mannani jaga lama bahai klai chung srai klai sanoi chini je wan sugman na thinangni borok rokno chini tabuni srai rokno thinangot langoi bahai klai e kok thaino phuadani abole jotto intellectual jotto wan sukurumni dorkar asugoi tongnani jorali hine ang nongni media ni bisingti sanamo chung engkeno nungje thasing saka 1989 Bahasa Komisi Negara sudah renggom dia, Magendra Jomatiano file okroine approval kasus jaka. Ini kok bay. Approval sini baru nak kasuta. 2018 wo je pro biplop ini abang chief minister tongkro approval sini baru emlen kasuta. Tabu ini je 2023. Norok ni BJP habang gotong nai kabuk jono jati murcani berarti ke tamne bagi sering tong. Apni tamu movement abo declare ka abo salaya kho abo salai tong bisingo engkai salai mani bagino to tag porjonto lama tongkho salaya ya salai mani bisingtino lama tongkho engka abo salai tongo abo paithak thangka abo tai lama kri kha lama mothakjak thangka haya salai tongo abo ni bagino
abo ba Roman script no tabu khaina hingkai sudu BJP jonojati ni simi daiya CPM ungthong Congress ungthong jotone ungthong Bangla script no Bangla bhasha no develop khaina bagai sudu BJP khainai borok rog ye bole jotone bole aro thuruk sahini chiri ngi tong mani je tabo mothani phasingti bo kabang ma kharang sei tong kabang ma kamiam sani NGO ko amai kharang sei tong ke tabo I tabo ung tong man jaro je barni ni sung tong mani Kokborok Roman script no tui amno tui no ni phasingte jonojati mocha ni phasingte tamo kon step na na harja kai de naharai tongo salai tongo ang tabu nong ni media ni bisingti kok sama abo nahar jang manta bui saya pan sable abo kaisa step nong ni bisingti bui sitong nong ni bisingti bui surung sitong nge tabu to যতদিন বাঁচি ততদিন শিকিবার শেষ নেই মানে হাহাই আবো চুং সাইমানো বলে ইয়াকুং খাই তংফানে নি বখানো খাইমাই বলে বুখুকনো মুথু রিওই মকলনো মুথু রিফানো নি ফলানো তো মুথু মাই বলে আবো বৈরাগী রক গান রেসাবমানি হাহাই আং সানান মুসুঙ্গো হাত বান্ধিবে পাও বান্ধিবে মন বান্ধিবে কেমনে মা হাহাই ওইখানে নি চোখ বান্ধিবে মুখ বান্ধিবে পরাণ বান্ধিবে কেমনে nung sanan musung nan nung saya hangkai ungya aunang saka abo je buji nai to buji thong buji ata bo jesu khana pham bujilia nini asuk thaino keplena ni bagai abo kiriya boy nini sathaino saya hangkai abo nini loss ya abo nini u besab betui busuk bongni solos hingkai nung ok thaisa sakaino nini yakung ni yapatala ni ha kemaya ungnai hingkai ba nung tanu bagai saya tongai ba borok jotono theinai sabla hamurung na phaiba কত বিজ্ঞানী রক যতলো থুই থাংবাই বলে নিনি সাথাইনো নং সায়া হংকাই আবো তামনি বাগাই উংনাইবা যে বরক সানানি জায়গা সায়া মতকবান জায়গা মতকয়া পুগমান জায়গা পুগয়া সিটিটি সায়া হংকাই আবো সিয়া হাইনো আউন বাগাইন যে বরক নি কক থাই নাংমানি জায়গাবো নাংনাই হংকাই নাংমানি জায়গা নাংরি থং অবতি হিনে আওয়ান সুগতা হংকাই আং নুগয়া যে প্রামথা উংথং TSF ungthong, TISF ungthong, NGO ungthong, bibinno society ungthong, buko ang nugyabla ang thaisa mungse samaniya ko. Hingkai awin bagay no borok pordani uklog ni baskang phai bai khaisau. Hingkai tabo kabang ma media rok ni bisingo intellectual hakeba advocate ni bisinti kabang ma hai. Right to Language is the Atrocity Act 1989. The right out tongo kebo ni language of China Sheri Mania. About to 1989 ni je as the Atrocity Act ni bising pri language na pri je case claimano affair claimano ni je kabang ko asailai to mani je jini tabo Dr. CM Dr. Manik Saha je abo hake kaisani kok thaina binai khemani na affair thaimano hne je kok ngi awai ngi tongani abno tu ina nung bo hake apphio ngona je basana tu je kono borok rok amti khlaikan ke ai raidao thangi abono affair thainai thaimano hmani na bo hai phio ngni ni সংবিধান ni ain kanon ব্যাপার তাং বেশি সিয়া যে সিনারে আবই সিগাকে তাম সুলা খাবা আইনি লামাতি থানাই নেতা লামাতি সামং খাইনাই নং খাইমানো হি সাই দং হংকাই তাম খাইবা আवन आं बार सावो मयूर बलंग मुसाया फुं खोला जागा से मसावो peacock never dance in a jungle peacock dance in open place hingkai bobini o bakarang na hingkai bolong ni wafisa bofisa rok nang nung খাইমান hingkai tam sulekha ba dito hobe korte hobe hingkai ami kormu hingkai nungbufor hinai ba खालायनो मानो साव या खाई दं खाबा गाबो बरफ खालाया हंकाय सिटिटै बब खालाया हंकाय सियानि लेताय अदम दा कुबुक फानो दा कताल फानो सामुं तांजाया हंकाय दामरानि हिलबो सामुं सुगिया गेला एमए पास बीए पास तंगले चुंगतैला खापारा रुंगियासे खापां फियागाय कलाय किथि खालायै वाइसा गारि बखक जागा वाइसा कासलेवो खालाय सगय तुतै सगया खालाय दं हंकाय Sinai baru orang tani porda uklok tama apa pap ni samungla
Aron bagai nang hino many hands together. Nini man thaino nung sanani bagai. Nini san thaino nung sanani bagai. Nung bodol abo patoria. Bodol tini tongo tini keri. Nini chair tini tongo tini keri. Nini bosong to tong blai. Bosong ni wana tanoi nung jekunu jaga phano nung lang thang ni wana ব্যবহার থাকে কিন্তু wa bosong no to phuisa khai chaya. Phuisa khai to nani bagai to obo sabani dai ba. Jotoni na dai. Aro tabu nini pok thai kama ka hangkai. CPM গণমুক্তি পরিষদ ni borok ka baba chana ba. Nini kok thai kama ka hangkai. Nini tipra mothani borok hangkai abo khatorjak dengna ba. Nini kok thai kama ka hangkai BJP জনজাতি মোর্চা ni borok rok hangkai kopalo ko sungnai hai deba chati sungnai deba. Aboni kok sao. Nini bhasano protection khlaini bagai Bangladesh বাংলা ভাষানো আন্দোলন খাইতে না তো তিনি পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ আলাদা অঙ্গই 1972 71 বরক স্বাধীন বাংলাদেশ বানবলে তিনি ভাষা আন্দোলন বিশিংতিনি ফাইবলে এখানে এই ভাষা আন্দোলনের জায়গাও থরুকসা বাই হিন্দু বাঙালি বাই বাঙালি মুসলিম বলে টানলাই থুইলাই বলে কিন্তু ককবান জৈন থানসা খাইনা বাই হেনকাই বরক যত Pakistani বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইকা বলে আর রাজনীতি কোক ছায়া রাজনীতি আবার রাজনীতি লামা রাজনীতি তং নাই পলিটিক্স লামা তং নাই নিনি হুকুমু মুকুমু ওয়ানসুক মুং আবো নিনি লামা তুইন চলে নাই তাম বিজেপি তংখাংকাই সিপিএম কংগ্রেস তংখাংকাই নংমা মুয়া আমন্দ্রু পগনাই দেব আং আগেবো সাবলা নংমা নিনি চাকতুই মসদেং পগনাই দেব পখাংকা আবো নং নিনি বসাবতুইন থিনাং নিনি বসংন ততরা সেবা হাকর দামা হাইবলা আউন বাগৈ ন হিন জরানো কক সানাই হাইয়া জরানো আং নুংসে সিনামনা নাংনাই ইয়াগো গরি দङ জরানো মেনেজ খাই जों सामुं खाइबिया थोथाय गाहाम दङ मुक्ति थांया आमति दंले ठीक आमति हाइना जरानो न नाइसिं दंया ताबुक से जरा दिस इज द राइट टाइम हिनाय आंखाय वानसुगता कारण निनि कगनो जोंथाय एक्सेप्ट खाइलिया हिया भारतीय जनता पार्टी पलिटिकल पार्टी एमन एकटा पार्टी बरक नि बखानो वानसुगो तिनि खाइफानो ताइ निना रेक्टिफिकेशन उंगि मानो तिनि हाइफानो ताइ निना उंगि मानो बीजेपी हाय इ त्रिपुरा सरकारनि प्रोटेक्शन खाइदानि बागै जे नाइमानि आबो ताइकोनि पलिटिकल पार्टी नाइया गाबोनि बागैनो आं साननानै मुजुंगो जे साननाय आबरक बो जागा करखा जे ताबुक বিভিন্ন पलिटिकल पार्टी वो गोबां एमएलए रक दङ आबो बमति खलाय आगमना नां जे बरक रक आगेव रोमान स्क्रिप्ट चाया देवनागरी खै चावो कगवानजि खै चावो हिनै साबरो खापां स्रांरिनान बागैबा अमति कक साका आंत सिया किन्तु अ बरक रक ताबुक निनि राजनीति बा पॉलिटिक्स नि बेरेमो पॉलिटिक्स नि लाइरेमो बो जागा तंग आबो जतन सिहरो आउन बागैनो निनि इनर क्वालिटी द इंटेलेक्चुअल बिसिं नि जेटा निनि वानसुक मानि न नि खुमनि बाहायनो आबो नुनो दे पिनाय नाका पिया बंगराय दे पिया बंगराय पिया हंकाय नबरबा फानो मा पिनाय आबले साबो हंकाय आउन बागैनो जरानो नाइसिं तातंग दे यागो गरि कांतुतुई nung 11 meeting hisaka yago khe gori tongo nung thang soi khe 12ta amtui nog leadership ba amtui rok wansuk purung rok nogo asuk ta tongja sitong dora bu khosri ka जों पाइथाक फासिं थांनाय छिनाय पाइथाक सुमुं कायसा तंनाय जे रोमान स्क्रिप्ट साननाय तिप्रासा दफा रो सानना रिया कोनो बागै मानिया अकबे साननाय नों जे आसो एक्सप्लेन खाय तंमने जे माने ताबु गजरा तंग को सालायनानि बा सामलायनानै सामनाय बरक सानखाय रोंनाय बरक बाय सामनाय बरक मिलिलायसे जे सामनाय मानलायि मानो जे नोंगो कक सानानाय माने जे रोमान स्क्रिप्ट नते तिप्रासा द फरक सानमुंगो रोंयाखौ आबुदन दान सानानाय नुकुरनो क्लियर के सादि बुकु जों बाहायके बहाय चिनि जरा आबुके चबा रोमान स्क्रिप्ट ति द चबा खाया नाका दा लिगेल फासिनो थांना पाइथाक सुमु किसा क्लियर केस सानबायको nung to kok samsung mani abo
anau LM bagose mane khichoni ri bahai ma tongso Israel Dopha rok bongni hawo thangnani bagai Egypt ni 40 din bai thangna nangma jagao 40 bosor nangkhapung kaisa ba kaisa satonlai soklai lemani jaga himnani rungya buini Dophani bagai ya bongni ngoni bagai 1988 bo sin borong bagai mayo 2018 bo sin borong bagai mayo gabo sannan borungya nana borungya buita nade ni sai tongla ke tabuk ভারতবর্ষ যতনি মায়া গানাং হেকে তাবো ফাইনাল ডিসিশন নানাই দফা বসং হদা মুখ মুহুকুমু যিনি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি বাই অমিত শাহ ফাইনাল ডিসিশন নাও নেশন বিল্ডিং নেশন প্রটেকশন ni ফাইনাল ডিসিশন নাও আইপিএফ নি নেতারক ইয়ং এন সিংথং মেবার বা বুংথং বরক বাই আসুগো বসাও উঙ্গয় কক সাবয় আনি দফা হদা মুখ মুহুকুমু হাইউংখা Norok hai klai klangzadi hinai thaisa mu sawi yabla nugya kho ang tabuk bo Tripura rajyo ni jottoni unko hankai bubagra tabuk Tripura mathani bole aro thangoi orose phaika hankai BJP ni borok no yokhak suka klai tui khani aro klai JP nada songno rohoro Delhi thanga ang omtui nango tabuk to greater Tripura le ni kok thai kuri kha tabuk tamonang awar pone sawai karon ani kok ano sinia kho bodol hinai Fano se ano si sinia khona kusuk ni BJP netarok Tripura ni sini fano bongna to sini bole amuk nango greater Tripura len boria union territory boria abo hi sajak phai fano tam le riman la nong amuk ri sidi dakti hinai specific saman kuri khobla saman tam sakaba angnu khamle lazimang singja se aro siar kaham jaga ri jagyeu siar kaham khlai setting khlai jagya siar kaham ria hinche walk out khlai phai bulai 13 jon MLA aro ani omung nango hinai sai phaiman angnu gya bula amti khlai thongta kaawni bagaino je borok rok khapang srangai je borok no rohormani aw abole chawanu hangka abose chaibo saya phong jemon chung salangli aphano tai kebun bodol de sana hangka abo tai saya ungko hai tokha bosa hai tokha tok tuing ko furke phudulu dolong phong tokha wansuk phong abole boga hai purani hemane toruruk samruruk phong din baluruk taljudang ruruk sebla awni bagena abu raiko jungna hai sanjang ruruk khanai thengsa ruruk oloka horung khangka buwa se kolo kolo angkor phai ma hai abo share kahamni bagoi de rangni bagoi de position kahamni bagoi de hega abu chini o je long range naharbani abo poglai thango hingga tabuk chung to ঠিক জায়গা মা সগইয়া সব সগইলিয়া সগইনেব নাংলিয়া কারণ যেভাবে লেংসুকা লাইফ নং যে জায়গা টিএসএফ নি জেনারেল সেক্রেটারি হিনাই নং আন্দোলন খাই ফাই নং ফাইল সকমি খিবো আবো তথ্য কুরিফানো তথ্য আছে প্রমাণ নাই হিমানি হাহাই আবো যতন সিও আবরেন টিএসএফ সিও আবরেন টিকেএস সিও ইয়ং এনসি বারবার সালাঙ্ক অক কথাং তংনে গিলা তঙ্গ দাম মন্ত সং যতন সাও টিএসএফ খাইনা আফ্রো Daman tu afro monto kali TSF ni afro jole layo das freedom TSF ni afro o jorona hayung layo sungkha afro college level tongo student TSF khlai sung khana wai sung thamchi chawo gai abo sung sanna barung ya adai khlai na barung ya afai sung tongka kaun bagai no strong leadership tabuk to bubagra ne bisingti phaikan kai sung asai tongo ungthong tabuk BJP ni bisingti jeng mane ungkha bangni bisingti jeng mane ungthong taifano Dopha bera khajak tong gura khajak tong amti se naibule gai BJP rina musung tongmani jorawo nung sanne rungya hangkai ungyebule je jaga ke ni nogo phano cheni Mohan Bhagawat bhaiya rajbari phaibla kono borok phano appoint nanan hangkai maser por mas appoint nanan nango bubagra khai tini phaika hangkai tini no cheni prime minister be malaiman bule tini no cheni Amit Shah ji be malaiman bule borok siri nai tabo ga o jagao jodi chung joton mili hoy chung ইতিহাস ni karone laibumani bisingti khlai chung age kabang tongmani khosokha raja bai duli bai palki bai tongmani chung tabo BPL antodaya kat mangti tongjakha ngai chung age kabang tongmani tabo khosokha
Chung tabu age ganang tongmani talukdar tongmani o talukdar ni yak rogo tabu BPL ni antordaya annapurna ni ration card bangse o babu ne chung saina nangkha je thangmalai tongnai rok khwai hingkai age khwai mai ganang sodor rang ganang hi hinjago talukdar bosong tabu o talukdar ni bosong rok rega card tui ma tongo siria talukdar phenadai talukdar nato talukdar ramkumar talukdar bangse khwai hingkai durun ki durun jaga eventually tribal welfare minister bikas songni ba 200 kani jaga tongta tabu tongo ganang mangse hingkai o borok rok tabu tam tong hingkai jotona hangsajak ram prajak lengjak kuno sabjak yang tongkha aboni bagai no je kurung rok boskango phayo sabja sitong ninto sungto angto begiar tong gaun bagai no jorano kok hasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungses namna nangnai je kurung rok ke belai keno hambai khapangni lukurok noro halogoi nasingi kamani bagai roman script no ti jeng koglam de salai kamani noro sai chini bonom gnang belai senior chini kapo ka bidu de kamani khote noro khana roman script 1988-89 sini de sani bongani manna ni se tongmani sanman ka 1967 ne simi mana tongmani abu kasukan rok di kutin sai khnai man kana kadani lukurok buskani sala awahai taibo nangkuk mani chini bosongni chini Dophani bisingo tongmani jara rok no tugui sing koglam o tugunai aboni loge tai kaisang pholokdan musungo tabu je interlocutor hi phaijauka phainai abo chun next season on ठीक है। sare chune ande khapangni lukurok noro tini sen jara ti asuk no je roman scheme te je koglam salai mani khalobi no nai to mani bagai no to no khanta mo manta je khani ja jese banglang sitong nangnai tabuk de tripura hastebo roman script no te je kog asadai tongmani lai thangrak salkisa sakang dr manik saha cbc te tbc je letter romani opposition leader no je question answer we je tabuk te kokborok roman script bangla bai nai cbc abno te je tripura sarokbo khorang kisai tongo jono roman script bai bo jorani sini kokborok kokno roman script bai masrinai ba amhai sanmung tisawai bhai o jora belai kara hambai jora news tai kokpin norok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sakno highly educated bon saya tamne ka ang o Dophana hamjornai ba ani je srungma tui srung tongo aipano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokhon class 6-7 pori prubo singapur boarding rok tongo singapur masleu sin kok bai sema srungnai te roman script bai sruma purnai atarma asi soni sika aprang serai kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika যদি নতে লাই বুমা তং উকলব নিব লাই থামান ন নাহানাই কাংকাই দশরথ দেব বিরি গণমুক্তি পরিস্থিতি কথাও আং নুখা আপ্রো kokborok bai ফাইকাদো saksaই ফেকাইদো চিনি গণ শাসন শান্তিনি ভারত কবনি ফেকাইছিনি গণ শাসন গনাং তংলা ক্রৈ তংলা ngano kera baksani bon resamur kokborok snador manka ang nukha resamurta aban thani boibo tongo গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা পরে di কাই চিনি kokborok নিজেনি বাসা bai tamungo omahai je obono obi sapchaka ba omoni ti tabugo bitoko kai tabu kubi kok sakang kai to hoyto baksa no to one hamjano omo main factor mankhai rajtantro da amal hoyto na simon terajak karon chini raja rokse kokborok no kono groto sile hai kokborok bagai kono apon kaisa saka sigrui nijini Dophani kok nang tahu Manipuri raja le Manipuri language tongo even borok jokhon ngo pro sadharon kisa borok si Manipuri rok asamoyo chini songhal teke bangu hapa india bejo to khokwa ken tu borok bangu ga Manipuri rok tini the 8th schedule je 22 ta tapsutra
2011 যতই 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়াও স্বীকৃতি যাক এছি দিল 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ কাইসা কাইসা আনতানে অবত দত নুক দङ আসামিস বেঙ্গলি বুদু দগরি গুজরাটি হিন্দি কানাডা কাশ্মীরি কঙ্কনি ओमफ्राय मैथाली मालायाला मणिपुरी माराठी नेपाली उड़ीसा पान्जाबी संस्कृत सावताली सिन्धी तामिल तेलुगु उर्दू ओ 22 भाषा ओमफ्राय आबो ताबो भारतनि संविधान स्वीकृति बरक आबहाय लैंग्वेज दं नेकखाय आं नायनायाव मोनसे लिंगुइस्टिक अफिसार थां कसकयनाय आं तबो आं गसिबो पहिले सेकां जोंनो ओ 22टा भाषा बरक स्वीकृति खाइजाकप्रु जखनके भारतनि संविधान सांजाखा किसु भाषा एक्सटेंड खा आ सेंजाकप्रु कयटा भाषा स्वीकृति बसक संख्या बराप्रु ओ पपुलेशन बेबरनाप्रु भाषा स्वीकृति खा कारण जे कोनो कोर्ट कासारि खाइना थाका आबो काइसा निनि तथ्य बा कोनो किसु एविडेंस बा प्रमाण प्रुम एकाय जे कोनो मानैफानो केस बो सेटलमेंट गैया एंका आबनो जे समय যখন খাইপুরো आं जवान समाव मते तो काइनि काइथाम बासार एड गन 19टा बासार ओंखा पुले संविधान चौखरा बो पुले संविधान चेंफ्रुन जुदि नायखा काइतो कसामपय रेकर्ड मालानि नाय ओंखाय आबोनि परे बुदुखाय 2005 टाका बरक देवनागरी अक्षर को सुइना वय बरक खाइरका बुदुरक तो मानथा बरक दाबि खायमान खायबां बरक 12 खूब समत 12 आबो ताबो किसा तथ्य फिलाना बरक ओंखाय बरक आबाखाय बरक तिनि बरक बो एचिडल आरने काइसा रिकॉग्नाइज लैंग्वेज इनका बरक बताबुक सीबीएसई बोर्ड जखन कंपटीशन बोर्ड काय दोनि बुडु लैंग्वेज रबस उजे उर्दू भाषा बस अब संस्कृत गेन तक आ भाषा बायके बरक अब बरने एडिशनल सब्जेक्ट बर परीक्षा बर 250 मार्क ने इनकरन का आईएस रनगे बांग्ला रंग गायनो गायसिनि ककबरक खाय जों माया खाय जों त्रिपुराव जेहेतु ककबरक गरै अब कोनो सीबीएसई सिक्योरिटी गरै सिन बर आईएस नि बतांगे दिकी मायांखाय बांग्ला बासि मारनाय आरते कैसा इंटरेस्टिंग कक दङ सिन बर वासले संपुले सकां इको मियाव आं जे सामानि सिनि जरा न्यूज बक हिसाब बक आं अनिमेश ब्रादार बन डोन्ट माइंड आं कोनो बनो अनएडुकेटेड अनक्वालिफाइड समाया आं समका प्रीमेच्योर माका प्रीमेच्योर मालते जत्त वान सुयेसनि सकां जुद्ध खानांखाय जत्त प्रिपारेशन कासे नों सोंना नांगौ सानांगौ नों हठात करिया थाङैना ना ताबो नों अर अपोजिशन लिडार खाने बैसाका स्टूडेंट ग्रुप रक प्रेसार दिका फाटफाट खायो जदि नों बर साइड कांखाय बिना आनसार नों अब सावै मात्र नों बिंगुलि नों मासा चनो निन थाने अस्त्र से खांबाय करिंगा नों मास नों गुलि मसानायनो आनि कखै ता सानाय बाब मेच्योर कम कासा थाचुपन नों मुया सिनि खागे मुफुमा कखै मेच्योर माके तामो ओ भाषा लैंग्वेज से बो आर्टिकल बुदिके फाइका आपनो किसु एक्सपर्ट बर लिंग्विस्टिक ऑफिसर बर बातनाय किसु लॉयर बर मातनाय बायरेन चिन लीगल एक्सपर्ट अंफ माना हानाय आबहाय ग्राउंड खाय जों ताबो अम बुसुक बुसुक बसर जे रोमान स्क्रिप्ट तांगै सिनखा चिनि बगैखाय जेखाने भाषा कमिशन का 2005 पवित्र सरकार 69 पॉइंट समथिंग आंथन बयतमा उड़ीसा सिबुसे पवित्र सरकार जारा बयतनाय खोंनायथुन 69% बिसि 70% पुया ड्रप बुद्धिजीवी निनि जे कोनो आरो कोनो पॉलिटिकल ने कोनो ग्रुप रैखा बर जतन साका जों रोमान स्क्रिप्ट नायो बोरै जरे स्कुल कलेज थाङि जखन पवित्र सरकार थाङै बो आरो इंटरव्यू नाखा डिस्कशन खायका वर्कशॉप खायका आबनि परे 69% खायै मानिक सरकार ताकैत मानिक त्रिपुरा का मानिक न खाबा का मानिक सरकार बरमनां जे एक्स चीफ मिनिस्टर न बन बरनि जे बामफ्रन बरक सामुंपाय जमारि क्लांखा जों जे अर सार्वे केमाने मैक्सिमाम बरन बरक अबनायो इनका आफ्रो तिनि चालु खायना कोनो बेपार गैया अब स्टेटनि पावर तो दंगौ आर्टिकल 46 अब डाइरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नि खबजागौ आबां परीक्षा रवानो जों promotion of the educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections or
educational जों लेखा फरा खायनो थांबा जेसा खायतो सिनि तो पुलिस लैंग्वेज सिबा नङै बे सिनि बुमानि बो कक बाय आं कासे एग्जांपल वानो आं ताबो बांला बाय आंनि जि कक सानो सालसा गौरर उपकारिता बशिष्ट तामो हनै कासे क्लास 9 फाइका रचना 120 टा वार्ड मा सिनाय आं गौररनि बशिष्ट सैनानि थाङै जे गाबिनि खेते बक्रम गरै अमक समक हनै सिमान खितुंनि के बखर कबरे फाइतो आं बांला तु सिमाले नायि तांगा आं तिनो कगनो सनाय गाखाय निजिनि मानि कबे खां माइ तो खितुंनि न केन्दाबनो बांला आं लेस न फास फाइलिया समय सैमा मुले आं कारो निजे रचना गो तमनि 10 नम्बर तमन आं 8 नम्बर मा खालो आंगे बांला खूब काहाम जे सुइवा बो तो आं सुइने मान परिमेश स्कुल को अंकाय ताबुक तामनि बेगैसिनि प्रब्लेम काय जों आसले आं तिनिबो कयनामो सुंगु कायसा कायसा मानिनि ति जों सानलाय तमन अबो कायसा बुतु आसे पहिले सेकां चाबि काथियागो नागरारि ताबुक फान नोंनि अधिकार सिसेयाको मो बासानि अधिकार सि निरे राजनीतिक अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ini मान मर्यादा की सुक्रै क्या आना तो कबा म आंनाय नै मेरो आं किचन नै खा एकदम जतन नास्ता जागो जतन हाया का सौ सातो नाम दोहक्रै आं तिनी सामाहाय नर जे कमेन्ट हाया खायनो नर बो सादिता गाहाम हैया आं थाबनै सारते सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोरलायना नांगौ फोरमायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेबाट गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांगै संविधान आबनो राइटलि यूज खायजा गया भारतनि संविधान 1950 26 जानुवारि से कार्यकरी नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी साथंग ते भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ केतो सिनि बायखा आफुर सि कैटेगरी गो 71 जरा फादाम बर फायै सिनि ह बांलादेशी कॉलोनी शासन चलित दङ आं बांलादेश हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बोला बोली किरि थांनानै बागै हामनानै बागै बा खार फाइका भारत बुखन्द फाइका बरक तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश बेंगल बरक दुई टुकड़ा खायबा ईस्ट पाकिस्तान खारी फाम फाइका बोलतो बट वेस्ट बेंगल से बक्ताउनि थानां दं केकेन्तो त्रिपुरा खापरो भूगोलिक একটা পরিবেশ কাহাম ফাটফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড দে হাবগা শেষে মেসো চিনি দুর্বত না হই 1971 जरा फायै सिंगर ताबो खाबन इसाका सता लैंग्वेज ति बकक सा तांगा लैंग्वेज कक साका काय अमो कासा सब्जेक्ट सि ताया सिकम बा मो कासे सिकम सा सामुसि लैंग्वेज सम दां ताक साका मनो नक मया सिमानो लैंग्वेज सिरखा बर थांसि मै जेकुनु जाति निजेने कासा उन दा सिनि असल लैंग्वेज फाउंडेशन सिनो हानि रुल खायनाय या फांबो बाग्रासि बरकसे पिरि पिरि ककबरनो सामुंसि नाले सिकाय आंखाय आं तिप्रानि राजा बरकसे बासा कमाय थानाखा बासार सिका ककबरक बासा एबुलिस खायसिका वानसुगै नायदि आबानि को गया एंका तिनि जों ताबुक लीडर खलायो वानजैनि इंस्ट्रक्शन मन खायदों तिनि तिप्रा मथा खायनाय लीडर हयतो बर आं साजा आं काबो साजाया नरक साजाना नांनाय आं साव नरक साजा बुजिनाय केन नरनि इगो ते बन्दा मिमा कासे हिपोक्रेट्स तै नरं जे इगो जरि न सं तहा काय सं चिन्ता फातै आं गया साबद माले आं सौ बाय के माले हयतो नर ताबु जे मथा खायनाय रक राजा जरदिन कथां तंस सि राजा तनहे बक्सा सातु केन्तु राजाले न तामो तोरि मानाय निने आनि फानबाय न बतिनि तंले आगि राजा प्रभु बक्सा साव राजा हाव तंसि बहाय साव बक्सा आंखो बुतु आंजागौ तिनी प्रजा करिके साजिं राजा देबर माहनै सैतमा बा राजा हुनजाकबा प्रजा बाय राजा मिलैसे राजा प्रजंतिसि राजा केतु त्रिपुराव खा बेटिक्रम खा त्रिपुराव खा राजतंत्र 3-4 जेनेरेशन नर पन नायदि आन्थान तंग त्रिपुरा स्टेट गेजेट संकलन 1903 सिमी 1949 आन्थने बय तंग आं अनेक स्टाडि खालायका तीनटा राजा जे राज परिवार सिनि बर्णखाय राज परिवारनि वंश कर्ता बर्तानि फाना तंथुन बर्णखाय बरनो फेकफुल पोस्ट बा इम्पोर्टेंट पोस्ट रिया हातानि बरं तुबिरुवा आन्थान जत्त बुं लिस्ट दं आंगाबो ताबुक सिनि प्रदुतनो साजा गैया सामाया
অমকে কবি ফেক অমন গছিন নাংনাই তিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট চুক্তি খাইপ্রু অ ত্রিপুরা হানি বসানি বাকি প্রজারং বাকি কোনো কাইসা কলম দরি তখাই হরিদান ডেভেলপমেন্ট তিনি ফাই বথার পাইলাং সौ नो नाथिं एल्स अ ত্রিপুরা হানি ভূমিপুত্র প্রজারং বাকি মুতি সেবগানি সিয়াকরি ফিয়াবা রাসওয়ারি বালে সেবগার সেতুম ফিয়াবা ও ওয়ানজি কস ওয়েস্ট বেঙ্গল করনি ফাই চাকরি খানে রলে সেবগার সেতুম आर्टिकल आनी कग्या म नांखाय नरक मार्जार एग्रीमेंट रक ताबुक नेटो न प्राइन तो गनो नाने दी कोबुई कगदा केव प्रजानि बागै देयर इज नथिं इवन प्रजारक मास्टर बेटालियन तंगो फार्स्ट त्रिपुरा राइफल लिजियन बेटालियन बीर विक्रम मतै मतैने मिलिशिया हनै तंगो पांचटा बेटालियन तंगमानि बरनो विदाउट कम्पेनसेशन विदाउट एनी इनफरमेशन हाय एकदम चाकरी शेष बंग बे कोनो एग्रीमेंट कै कंडीशन खाजन ताको बरक कुबैनो जदिन सारालि अंका अ बरक अ दफाते कुबै करिखा आं म सावने दिनै प्रदुतनो सायन समया प्रदुतनो आगिबो आं साका प्रदुत जी नों ताबुक जे हिमै तमान जे मुभमेन्ट खाय तमान नि 2023 इलेक्शन 17 मार्च 16 मार्च 15 मार्च 12 मार्च साय तमा अबाय दफायो गया एमएलए मंत्री सा बाय आं सायतो बेजन एमएलए जत एमपी सियाकारि मानाय जत प्रशासन सियाकार मानाय नांका नौकरी साकरि पदाकरे मेमोरेंडम दे राष्ट्र इंटरनेशनल नेशनल रे जत सियाकार मानाय जों बिचार माया साक्ताय थैथौ थाजुन इहुदी रनखाय गेस और बथार 70 लाख इहुदी का बुझ बथार का सुनखाय slowly poison खाय genocide crime के सुनो बथार का इंडिया गवर्नमेंट knowingly it is doing or not कैसे प्रश्न खरन करख्या आननर दिलिबो तलांनाय जे अ कक साराय ब्रो बो अमित शाह बो नरेंद्र मोदी बो राहुल गांधी साराय पुरां सका लाथार खिरि आं सौति प्रासरम तामने बागे अति प्रासर काम अभिशाप फ्लाइका दिनेस थंजना राजनीति बाय अधिकार बाय राजनीति फैलायो संख्या अधिकार चिनि फंडामेंटल राइट चिनि नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट बॉर्न एंड बॉट ऑफ राइट्स सारा पृथ्वी जत जगन ग्यारंटी रिजा तो इंटरनेशनल लॉ ग्यारंटी रिजा भारत संविधान ग्यारंटी रिजा और ग्यारंटी चिन बागे तंग सांग्रां अबन दुखनांगे चिन बरान सेमानो एमएलए मंत्री साना टिकेट बागे हपं सापं कालाय दंगो नेता साना बाय कालाय दं आं प्रदुजिनो साका नांखाय ले नेता कत सले जीएसटी सले गाय त्रिपुरा काउन्सिल सामने आं साका त्रिपुरा काउन्सिल सामने आं मेडिएटिव साका त्रिपुरा काउन्सिल सामने जत समाज परसेंटेज का तुफेरी देवरमारो नि ताउ 52% गाय 52% बने रिप्रेजेंटेटिव खाजी निनी कलया जदि साका 7% का बे साजना तबदी अमा हाका पीपल काउन्सिल त्रिपुरा पीपल काउन्सिल सामने जत्तना कोन और ककरं आं नेतासना मुसुमाया डेमोक्रेसी जखाने खायथनाय निनी कलय कबां जगह डेभलप बसानाय डेभलप कबां जगह कलय बसानाय बे जमाते बसानाय आवा को या फेबा तावचिनि मुभमेंट का अनटिल अनलेस तामंगै जों तिनि भारत हामा परे अ हावा बुनि दफा बाय अमा हायका ताबु लिंग्विस्टिक नि शिकार हा पॉलिटिकल नि शिकार नंनाय देखो मुनि कथक आईपीएफ ते अरखा पॉलिटिकल इशू का कसकरे आरो बनादि आरो जे बरक तो खाजक माने नोटिस माने नोटिफिकेशन खाजक माने आरो बक्सा थाकबा कल्चरल मते डेवलपमेंट छि आरो पॉलिटिकल कखासा सायनादि तांगाप्ति खायका सामने किरितो दिलि थानांया जोंबो बा फिगलांखाय दिनै आं साव हिज फिट बताबलि खायना बे फिट द प्रदुत असमय किन्तु बबसत सामसरङै थानाय अमायके जदिनो दिनै फायनाय आलायगा परसायगा नि साइतन का जनगण ब একটা বরং থানি কম থানাই বলে তামনি বাগে নাছি থানাই बा नों प्रदुत जी बुल फाइका नों को सिखिसरे हमने सोसाइटी इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसासिं सासिं थांगो प्रमाण करे तामो गणतंत्र ब ताबो राजतंत्र राजा हाय तखबा साइंस तांगो तांग फायो काबुइ फायो अमंगै फायो ना बुजादा फाय मनि जागै था बाम जागै था फासिं साइबो माया तेको बिन कमिटि बरो साइमिया अमा हायके खायै बाहायके गनाबा बन जतन राजा नि जत हामजागो आं सिपुलेस त्रिपुरा सनाय जब राजा प्रजा का ता हमारे मांग मोक्षात परा होगा ने बोमा बाय तो 1996 साइपि आं साइपि पास ताबो खां बन राजा सिहिलिया तांगे हिनाय आनंग दिबा टखौ रेका प्लस बिनार रिंक्लाङै बतांसा आंनो त्रिपुरा कक सारि सिमायासौ ओंखाय नों अमेरिका गथना गाकाय आं रां तंग बाय थांगे जदि गिराटा त्रिपुरा लाइन बगे साना गाकाय रां रायसौ आबो बांकु बैकसौ अमनि साखि सबो
एडुकेशन डिपार्टमेंट रिटायार दिलीप देबरमा दं आफोरो बरम नाथांगेब्ले एप्रे एडिशन सिउसे फेनाय बरम गोनां सनन बरम टीएसए फोरोंगाखि दा बलिन्द्र देबरमा दं ताइ टीएसए मिताबो प्रगति सुखाय दंनाय सुनील बो दं आनि बस्ला बाफ्रो गिक्लान थां आफोरो फुदर बुजाखा आंनो बैसाब सामहारासि बिरुदिने साबु प्रदनि बिरुदिने सागा हा आसुदि बसादे हा देव देवता माइ देवता हिंतनाय सोंसिबले आगिवा माइ देवता सेनो सों बाक्सा शिष्यकना माइ देवता साने हिन बिबु देवनो सोंखा माइ देवता पद्म सों आसका सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है वाह सम्मान का रेखा सम्मान का रिया मानस में मुसुं आबायदोंबा अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता है अब हाय त्रिपुरा इंडिया बखाय खसना मारदो एग्रीमेंट चुक्ति खाबो साबो खायबा और पब्लिक या राज परिवार साबो सै वानजे रसियो वानजे के जतन कहा बाक्सा बिर विक्रम न लब लायो आं आबो रिसार्च खालायनाय खा बिर विक्रम जदिउ न बतमु त्रिपुरा हा बेबक त्रिपुरा से चिन हा तांगी रिजर्वेशन खायका अदेक न बसरी अब भूल बेबक त्रिपुरा से म त्रिपुरा सने अनहे ब रिजर्वेशन खाय तंबले जारि खाय तंबले हां अब सिन बरक साइतंगो ओ ताबुक जमन बाक्सा से हिलिदा सों मंगोलियान हे बाक्सा दङ आनि नि मंगोलियान ओ मंगोलिया रनि ने चाइनीस रनि त्रिपुरा सर न दाबो नायफैया निनि कौन बरक वा बनसुगिया बरक बक्स कासाय दङ yang kabla sengka molina seng Chinese tang sengka ang hiwe neka North East hiwe neka Mizoram thangai neka Arunachal thangai neka jakunu gana thangai neka jatona jani bai jasi obo simia all India ang thangai neka tabu bang dui tinta all India organization tongu phaide kereng kang telephone ta talangkai na tabun anong ko phaide thangai ang abo mena Assam bo takla imfru ang maso आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदिव न भारत में हमारे सिगां वन कबां हिंदू कबां जदि साइड काय आं जदि डकुमेंट में प्रूफ खायरी में काय 1977 नि सिगां पनो आं खायरी में आं तिनि पनसो देश दुरि नां फासि रिजां गसौ आनथा 1961 नि तथ्य नां नसौ 1961 11,42,000 आ समय रिफ्यूजी रेजिस्टार खायजान थाम बय तंगले এই যে বই তঙ্গতে সরকার হইতে বাংতে লাগা অরব 4,69,000 বাড়িডি ফুরুকসা 2,30,000 বাড়িডি এরপরে 3,60,000 বাড়িডি বড় আগে প্রিমার জাল মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কা পাকেবলা রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি আস্ত বল মিটিং রেসা সে সারা গিয়া बांग्लादेश फाइजे संचिनी ससिनी मेन समस्या सबा बति लिडार सामनाकिरि आं हरिदे ब्रंकन बडीगार्ड सिकिउरिटी तो आं साइतंब्ला वानसार ककबरक माया जतना सिनि तबायो आं किरिया आं आनिके साइसे रेक नों तिप्रासना नासिल तंनि आसायखा कुबै कायसा कुबैनो वानसुनाय सालसा आं ताबो सावो बाक्सा आं लुखा निउटिव रग कुनु धर्म गुरुनि बिसिंतिपान दफायकाय काम हाँ नीने कुनो शांति कालिनी बक्ता नि बिसिबो यखा कहाम कुनो पासा नि बिसिबो यखा कहाम कुनो फादार बिसनि बिसिबो यखा कहाम थांनाय नामा फादार बिसिबो दफानि प्रब्लेम साने माले नोंसाबो आं खरकसा ख्रिस्टान गै सालिनाय मानि अबना बसाव इट इज नॉट आवर मैटर सो आसंखाय रिलीजियस अबसिनि मते जाहाते बरना प्रिंसिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुरनो बागै साबखाना मिशनारि खानांगौ गासै आंगरो बाखाना सामाया दिनैसिम बरक विश्व हिंदू परिषद दाराम पद जमादेता एमएलए खनातुन आं सावो नरनि विश्व हिंदू परिषद धर्मेन्द्र प्रधान साबो तामो ताबुक साबो मोहन बग जेसाबा तुइ फेदानो मालायदि आं कायसा कक्सिनानि बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाने के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप मारना चाहता है आं बड़ प्रश्न खाइन को और त्रिपुरा बुकुं बाराबा ताबुक 95% ले तिनी न सातन त्रिपुरा ते ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुं बारानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नै कां तिनी फनां ख्रिस्टान को बै ख्रिस्टान तो मतम बरक खबर आनि बखासिबले मेन कान दिल दिमाग फेबा आना ताबो नों विश्व हिंदू परिषद खानाय साइतमानि हाँ आं तांगा कौन साइतमा सरी ख्रिस्टान का बुची मालिया फोन
কিন্তু আনি নों বুকু বাই নানা স্বীকার খাইপানো आं तो आनी जे स्पिरिट आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर तो साइटं और ट्राबुल्स खाने बगे समया धर्म धर्म तुई बसन ताबु बक्सा बक्सा सालायो आबन तुई बसिनि गलाय तंगो क्षत्रिय समाज नों जदि महाभारत रामायण है सुरक फाइगा निनी क्षत्रिय समाज रक नर एसटी नि सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज अब जरा क्षत्रिय का सभा खानाय सिं राजा साहाम दा क्षत्रिय अंका निनी क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फेमस नों तिनि वाइसबन निनी उनका होयते फेमस सिंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फेमंकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कुन जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगणति प्रश्न खायो ब जगह जों दं ताबो 13 जना मन्त्री एमएलए मानखा सीपीएम रन कखायता कखजम साइलाबो रेखा बरक बरंखाय ता बा कासे को तस्कुमा बुफां सुइ फेका हर टुटु तेनेम बंगा बायके सारा जताय 35 बছর साना मुसु गताव बरबो ताय 35 बছর साखे त्रिपुरा तकमान डेभलप बुद्धि डेभलप सराय सिरि अ हासिनी अ हाव गणतंत्र माने अब इंग्लिश कन फ्रॉडुलेंट गणतंत्र बांग्ला खाय प्रचारित षড়যন্ত্র बरा गणतंत्र भारतनि संविधान 1950 तांगे 71 जरा फाताम बरक हानि मालिक नाय आंगर तिनी बर और सरंती फेम आनी कोनो शत्रु करे व्यक्तिगत आनी कोनो आक्रोश करे उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा में के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घबा आएगा जों बाहाय आंगाबो न ताव चिन्ति प्रसन यूज मेदा सो नरक जों ताबुं जामानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कक मिस बका आबन नाका होइपासे बाहायके जों साबदान नां काथिं नानाय जों ओमो यो थालाय जामन वाइसा समिरां बारे मासो सिन ताकुर समिले खेरा खेरा सिंग द बताइनि जों का सालता गनो जेम्स तो सालतान बसानि राइस कुसुंगन ब जेम्स ताब साइतंका इन कॉलेजनि ताकु हरिदनले ग्राडति आगे कतिप्रालेन मस माया सो आंसा माया सामान कर आं तो आं साका सेपारेट स्टेट निके प्रोविजन तो आर्टिकल 3 का बस आर्टिकल 2 3 बांस 2 3 आं सा 2 ता सरे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फनपुर आबन खायो अंका नों सरायसरे याके नों पना बा तालान को गतनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फाइका आपुर बरक बिल टू बय आर्टिकल 2 ने अमेंडमेंट खायो सरायसरे सेतु आर्टिकल 3 के ताबो जे स्टेट कतरिक सबाइन मानो शुक्र मानो जों ताबु सेपारेट सानै बाक्सा खूब बि पुरुष तो सांगाव रेसन कताइसा त्रिपुरा सेपारेट स्टेट न ताबु प्रदुनि दल बादिवै न तैसा कताल खायना बगे बाक्सा दूर बिसिं लातु आं साव नर बुतवा नर तापो बांग्लादेश दालान दालासै कम्प्रोमाइजेबल इशू मिनिमाम इशू सारेंडार फाइका आबां कासे लिडार बकलेर खायमान कसकनि कथाम खानागां আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইন করে আপনারা সহজ দেখরেন সব পা ঠিক আছে বিদ্যিবা বুঝতে আস্তা বলো অনুকা বড় আমা বটাম আবশ্যক নিনি সিমিরাহা যে কোনো জাতি যে কোনো বরক যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলাই পদে পারানি প্রতিবেশী দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেও বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ओंखा वाला काले खाते मालाय मालायानो थांबा नोंगरो वालाय खानो नोंखौ ताफासिनो हायो मेब ताइसे माखा थालाय बिलाय गात्रिफ्रा हानो अमहाय का सिकन साहानो ति यासे कै थंलाय गाता लिदे साना मुसलाय गाता आं हरिजन देबनो तिनो ग्यारान्टी सावो जदिन कथां टंसा कुन दिनो बुतो बसानो नान टिकेट दियां सानग्लाक कारण टिकेट ने बगा आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इलेक्शन बट आई एम फॉर working for my nation and the funny bagay fiaba or nokha jeku sam kane kai chin borok groupism khibir horu groupism bon ton kai saya muti khlaimiya amo khlaimiya ang nokha ni gobi gota warti sati maso khumulum tongfru ani bumungai ang khari phaika abo sab makarka ani yagori ma monaya taksa kapala suna sabu koko sugo poksa mani akok एनेलेक्टिरक ओफ बरक आई बिखाते साबो खायतंका आबो हाइकासे को हपरें ते मासांका हपरें संखाबो खायो न खायने के जुदा आनाका हपरें केबला ओ रामेन अटामे नामे नामे जम ताने हिमान आ जागाव से आं आबो हाय जीवन जतिनो कोनो केबे प्रमाण कोनो पुलिस अफिसर तिप्रा सपा ताबु फरी माकारि ते फरो
आं ताबुन फासि जागौ हरिजन देबरमन आसाइमानि जुदा आं सब आसाइमानि जुदा आनि बुफा आं आसाय सिनि न शिव महादेव पुजोवै आं आसायो हंका बुई बाक्साना न ख्रिस्टान पाना बताला ताब शिवनि कक्साका आं जतन धर्म थिउरि बा सादा सादा साखिनायानो जरा फायाको धर्म थिउरि बा बाक्सा बाक्सा जला जों ख्रिस्टान का बरक हाम थाका जरान बा कानन ख्रिस्टान भुल तथ्य बिसिंसि परिवर्तन न जों सत्य में जयते जखन सत्य करि जेसेबा नों गिर्जा थाङै सुरि थों जेसेबा दंनि गतनि आवबाय नों किछु माना गाख्रै दिनै इंग्रेज सताङै याकार माकलांखा बं थां तेव इंग्रेज सताय ते 50 बोसोर शासन खायमांखौ बा ख्रिस्टान मांगले किन्तु बरक जखन सत्य को बुइबाय जखन साजाका नरे याकार सिदि आत्ता को बुइबाय सृष्टिकर्ता ता जखन साजाका ह हमको सुनना पड़े वी हैव टू लिव दिनै लिंगुइस्टिक कक सामाने अकम तामुम बक सागना म बरक ननो आं सो आंनि साव बिया सुस्त सग्यान मासो आं ताकुर सिनि देरामानि खाय राजानि हयते कुसुम कुसुम सिनि बासाना पगै थांका जे बस बस पृथ्वीनि कोनो राजा मातृ बासाना पखानि जदि केबो म जागार का तंखौनि आ प्रमाण खाय काय आं त्रिपुराहा 36 घन्टा बिसिङै आनि बसाबति बिगजत तलांगै आनि नहु याखर आं खाथानाय तंलांगि आं सो त्रिपुरा ता नांखाय बुरलेन फाथामसना नांखाय ओ बुरापा कामलाङि फासाय दङ हैदराबाद पंथ त्रिपुरा तंगिया कोनो जाति कोनो राजा भारतवर्ष 500 पसिटिजन राजा ताबो प्रिंसलि स्टेट दङ चिकन चिकन थाङै नायदि बंनि मातृ भाषा पगै थांका हनि जदिन कोनो राजानि बंशधर फुंमा हाकाय हरिजन देवनो टुडे within the 34 hours आं आनि बुसा बिहिक्लाङै आं त्रिपुरा याका थाङानो किन्तु सिनि देरामा स ताबुक सिमिया दसरा दिन आं बेलायनो ब्लेम खालाय एक समय आं आबो बेरै सरि मानु दसरा दे बपुरो बान बायजा नुगै तमानि सेसे मेसे बान थेना थामासे बसुल लाका कसगै थांसिबो आबुन एग्जांपल आपिजा क बनि जे अद फानं गना बुजा थामाले बसे उल्टा आरो कसगै थांसिबो आपि सिंगो आबुनि बागै जों ताबुबो किसे मिसे तो मकल पखान लायो महाराज प्रजुदान खुले सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इंटरलोकेटर तीन तामासे सीरियस संगे तामासे कहीं कौ खबा जनगण बिब्रति बा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरनि बिसिंग आबो कासां खलाय फेखाने मुसुक्ता आं साधन तिप्रा संगे बरक जदिउनो बीजेपी रंथने रां रक किसबा नामा करेंका बम दुर्बलता करेंका तामगै तिनि सारा त्रिपुरा हरसंनि मैया पृथ्वीवा आंदोलन सा ता मणिपुर आंदोलन हरसंय तेंदबा गणतंत्र आंदोलन खैरा तंगले हाँ नीनी ले हाचे नाई सिजक सिवो बांग्लादेश बा दुई टुकड़ा थाके बा एसपार उसपार नीनी ले बांग्लादेश विभक्त माले साम्राज्यबाद बिसारनि सुल्ता बा बहाय दफा तंखासों बहाय सिखित तंखा ताबो बहाय बुद्धिजीवी तंलायखा बासन करं करं लाय सत्रे अंका फियाति प्रमथ लासो आं दिल्ली थांपुला सांपुर को खनाका चिनि हा चिनि रोल लायका तामने अब माने अर्थ ताम काले सपायना कासकन तामने सेसे मेसला उल्टा सिं सबका आं सागावले प्रदुत किशु न नांगिया सिं सागांका बो बोल प्रदुत किशु दफना फियमा नांगावन बुखौ गामंसु प्रदुत किशु ब राजानि वंश ब दफना फियक मानु फियाबा बमाइया तानि माया आं सौका नों मानु माबा कलकातानि नक फाइलासा बमाइया कलकाता बनि सय सम्पति थांनाय दे 1000 कोटिनि सम्पति दङ त्रिपुरा बहासो गरै शिलं बहासो गरै थाङै नायनाय मा 49 नम्बर बालीगंज सार्कुलार रोड थाङै नाय दिया बाक्सा बाक्सा बुरि रक सिका तम बुमा बदल रक उफ महाराजा जागा फालसिबे का का फ्लेट नों बतिप्रा मथा फायासिने आं थांगा 17 तला बिल्डिं तांगै प्रमोटर बाय सारा 22 लाख 22 कोटी फाइन खाइजा मारक नरवासो दयनि समर कामा पन नुगिया काय नर बुमा बदल लग मुया फाइला एकुम रकम बसाइबाय माइसे माद्रंखौ नर थाङै बहाय थाङै मिजोर नागार थाङै जाखापाना ओए खाम फ्रम मिजोराम निथा दिलेर वाय तंमै इस थाङ देखाय अर सिंगना साक बायसाक मासा मुसु गबल हाकाय बितिप्रा मतन बिरि सागांकाय रेलायसदे बुरि छरा देखाय खालाय बनम कोना सांसरे बथाना सने नक्सन मावनाय आम सिक्सिनि सेचिनि बुरि बुरि बदल आं आबो हायबो नावना हायबा बखा डिसकास सेमिया न अम खायमान का हामनो केन्ट बजागा थाने नरनि अस्त्र ससम बुमेरां ऑस्ट्रेलियन कायसा ट्राइबल ने अस्त्र आबनो सि बुमेरां अत सादे मानसिम बर माइया कायसा खुक्रि हाय कय तंगो आबो कखले रखांकाय आ नांगे हाय बं सारे फाइफिरु आ बुमेरां अस्त्र आबो मांसं तिलाय तंगो सिलाय तिबाय ने तिखलाय प्रथम सबका एटीजीएफ सीपीएम नि रां बस्ता बस्ता सिलाय पे कगलाय
एरनिलायते कवाय तंखाता यांगबो ओंखायबा सिबुं मांनि फान्ते आबान खरकसा बरा आनो सेंका बांलादेश तमदे आनो खरकसा ताबुक जाला सब बरा इंजिनियर मामा निसो तमो ताबो एनएलटी आदिते नरम थाका म 2008 नि कक नोंले बाबाय दिन कमेन आं साका आंगा गेसेराय फ्रु हुगो थांफ्रु सिदा सिबु गां सम्मांनि दिला साका फानलाय मां सिदा वालाय मां आंगा दिन नायका टाइम दिन तो तंगो टाइम दिन बोलाय मां सेसेमे तो 3 दिन परेखाय दुंगुरो कलाय थांका बेलाता सालाय उलका सेसेमे सो मांनो निनो थैजाक्सि मोसुम कोथुमजा आं नाय माने अ थैसि क्रिंगे बथैगाता तो सलाय मेसि सलाय गा आबा हेंगाता एनएलटी आदिते कबा ओ नि मता मामा कक आदिनता या किजु गां सम बिजनांगले मां कुबिनुगि फेमासब्ले नि ता आंगा जागा जुगु फुंग्रि मानिया उलका सिबु कंसम मनामै सगैसि आं थांसि मालियागो तामगो कौनो मासाका मा साक बाय साक कलाय ब्लाफ्रु वान जेके कगजाकाय साख्रि मांखा निन्ति प्रासाके बलं बरन ते सुलता बिहि बिसा पजन साख्रि गोनां पद सस्पेंड बुसुको जों माने एन्टी इंडियान एन्टी सोशल एन्टी एंको मांसिक जों मा दंलायसु आइनि कक मेखाय जों हिसिमलाय आंकेबा आं ताउ सानाय मा तामबा लिंगुइस्टिक इको काकाय जरा लिंगुइस्टिक एक्सपर्ट दक जत तैलायै आसलाय तिनि opposition leader chini brown ganang onimes not naharlayei jot MLA naharei jitin chaudhary babu naharei jata nini jot kisuk ex minister tine buddhijibi professor naharei kaisat dui tini chemda khaya koy bo jaga buti sinoro simi ain khoi tonjak tong buina kai chalok tong abo semanai geneska tini bihar se duita board ni banokai rajya sarkar khai dongkai जों त्रिपुरा खायसे बुट खैमिया दबा ताबुक तो जतो एनसीआरटी नि जतो सिस्टम नखा त्रिपुरा बुट ताबो ऑब्जेक्टिव नुबले सीबीएसई बुट हाइन ब्ला एंका जदिनो त्रिपुरा बुट आस्ते आस्ते बा ओके जुसिंग फेकेब्ला विद्या ज्योति होमवर्क ज्योति दम ज्ञान ज्योति प्रधानमंत्री तताम रनि तो सामतंगो आबो तो सीबीएसई बुट खायतो एंका आं ताक सामा काय बो जगा चिन ताबो गला दंकाय बुनि लैंग्वेज सपोज सो आंदोलन खायब्ले नों साना नांनाय आनि ककब्रनो न मर्यादा मा सुमारनाय आंदोलन खायके नों सुप्रीम कोर्ट केस फायजि बेबाग लाइन थांसरि बयले बासानि बागै से थैलाय बासा शहीद इंटरनेट सिगिर थाजाव आंदिरना थांगिनारि बासा शहीद इनको हनै करिमगंज लाय थांगै सिलचर थांनाय रेल स्टेशन बकक थिमारक थांनाया बा तागुस काजे दंगो 1952 बर बासान्ति कलायफ्रु आसामिस भाषा जों परे बांग्ला मास मा खायनाय सावै मुलाय कलाय थियादबा फ्रु आचिना ताम आंदोलन का खायनाय करिबे सिंखाय जतन तामो तक तकसा थत लीडर बुम खायना बागै सिमिसे फायु आंगो साबले जे बरक जो दर गया उ मर गया जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नंगनायला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम दुम बुइ तने का मखा थांगै सिना मारगो सरक सनाय फेब्ले गुंडा कत सरक माफे बा नै वाइसेवना कायसा बया नमानि सुनील सेठी आं नायला जरा आं इंडियन मता इंडियन कल्चर आं हामजे नाबा इंगा बब्रे सिदा कायसा गंगै बका हामनि बागै नंगा मा बना जखाबान सकराम तता क्लासा कातै बिरुडी पार्टी पर गुंडा बाय गुंडा इंगा बन थांसुरु न फेब्लो सेनो रांगरुइ इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए इंगा बन बन जा खानी कुनु के बसकरी बाय का न खतु फेका आपका न साहेब रहरु गाड़ी चाबी से आफरगो मनि नि वाइसाना मसुद लम्बरगिनी गाड़ी नि पास इंगा साबो का साब थांमालाय के सागा आं न नांगो नंगा वाइ तंदि अमक समक इंगा बो स्वाभाविक बिना आबनो सक्सेस हैना बागै खलायका आं ताव अकंतां सातो मेडिया बिसिंगो सोंबाय सोंसिम वालाय मानु सोंबाय सोंसिम हाया सालाय मानु ओ बखा साइना बाइक बना कासरना आं सागा हरदन दे बरमान न टिकेट दिवै मन्त्री एमएलए सानार कोनदिन तावां सुजा बायदि आं आबनो थाने खुलमजाव आं सुदु कायसा सिमेसा कोनो समय पार्लियामेंट सिनि आइन दंमाबा जदिन आव मन कायसा पार्लियामेंट आबलां कायसा सब आबसिन सयो पार्लियामेंट बां सयमास बागै बारे कोन एक पार्लियामेंट सेसन आं जो कक सामा परे दि साइमालि आंकाय आं फेकेना तासे रिजन नि नाय नर बसा थापि ओपन एबे खाय एबन चिनि पार्लियामेंट दुइटा पर्यन्त ग्राउंड कक्रै ग्राउंड रिपोर्ट हामजा ग्राउंड का खायजाक्रै बोसोर बोसोर थांका 76 बोसोर 52 हयते बोसोर थांका ताबो 52 हयते बोसोर 22 बोसोर थांका 70 72 73 इलेक्शन मनि ताबो गनारि दुइटा केन्द्र बुझे थंतर खासना पूर्व त्रिपुरा बो 69% बंनि बरनो पश्चिम त्रिपुरा बं बरनो आरो डेलिमिटेशन 2003 थापायका आ समय आं सायका काकायनसि थिलांका
Samasaran Babu Thilanka, Darabindra Thilanka, ang teko ekjona saka asu muitukre norlan leader ba. ADC area bisingo tonai rok. Borok khai tabuk ST kotani parliamentary khai ancholik patino mankhungle. Ang ri pheke tabu pantan file tongo. Silui rob ko thangai 23 tarik August 2022 নির্বাচন সদন থাঙ্গে সিল সাবর তুই বছর কা ফাইকে ফাইদি মান থাংসি মালে তাবো রাং কুইসনে প্রবলেম বাই থাং ফাইকা আরো যতন সাকা তাম তাম সাকা আং তাবো নর পরি বই সাইরি মাनु আরো সরাই সরাই ফাইলো ইনস ক্লাই থাঙ্গে তোমার সংস্থা কা উলো তাই সব সাউনাং আর আং তাম সাকা যে এরিয়া ডেলিমিনেশন 2024 বিফোর দ্য ইলেকশন পার্লামেন্টারি মুসি ইলেকশন সাকা যে এরিয়া ডেলিমিনেশন খাইজাকতুন কইছে ম্যাপ তে তোমলে Our way, ADC area should be delimited as ST constituency of parliamentary vote, parliamentary election seat. Hengkai general lega general kam ko gitu pasari. Hengkai tahu ti pramatra MP to makhumla. Ano ta khadi do? Nang jugo ta tangro hodi. Phia bara thangai sime thanglai pheka ka bodro sing pheka ni o dosro de koto bosor MP ka sini produt jini bu phaba koto bobar MP ka Sini kota Jiten Chaudhary Babu Muka, the Prauri Fuji Faimuntika problem na Kasha Sanakre, Kubika Sanakre, Bazawani yang Boni Kokta, Tabu Samji by the Gujarati, Jatina Kuno MP to Hakai, Sini Sunaiton Bibudi Bubuk Sinizak, Body. And Katabon and Andalon Kataban Indian Biri Coxnaya. Sani Koktana, Sini Basate was an Omahai, Mutitiva Momuti Hai, Mutitiva was in Tunzaka, Sinotangi Tunka. Tangai tengka nangka, neng so angsiwa English kerang Hindi kerang ain kerang bela politicians, neng Amit Shah ba ang awat awan sabsai sau, ano sabasa, khorasa boy thangai sau, baru 1300 jona, tabu je mo thani bisingo joto habai ka, baksa BJP thangka patal khai, apro 29 Oktober 2019 ngono, apro আসাম ভবন 2.5 ঘন্টা অমিত শাহ সাপন আইন সংবিধানের নরনে কোনো জায়গা যদি ন গলঙ্গি তখানা প্রুফ খারি রেখা আং নবাই দম সরাবো আনা আফ্রু দিন তো রেখা আং ওয়াইসান ডকুমেন্ট তা ফেরকমো বারনি সংবিধান পদিন কার্যকরী খানা মসুং লিয়া কাই খাসরি হাম ত্রিপুরা का आदिवासी का जरूरत नहीं है हम बांग्ला को जरूरत है जुनता साइरिस्तो नक त्रिपुरा सन सिंग लिया जमीन का जरूरत जंगल का जरूरत जल का जरूरत हाँ रिसोर्स का जरूरत लेकिन त्रिपुरा का जरूरत नहीं सारी सुनता सराय कब बता तो इंडिया गवर्नमेंट हाँ सराय मा साना नंगो काजना मुसो काजना सासरी आरो कासके बुफा बना कोवालाई हुसी सरकार सरचिनि चवाग नङै नगो फाइ मानि बखत लाब करै साइ सिरां काजना मुसो कक्सनि चनि नै अबाहाय सराय सेन सिता बांसो त्रिपुरा सरनो मचिने हा भारत बाय हामानि Sekang jadi wansa tatal ka chang 1961 ni phajri refugee cannot entitled bhai ke boro entitled ka how the rule boro ro man kha bo parliament amendment thaki ka na amendment patam le ha bo amendment boro pass ka ro tin nagorik kha nagorik ki government maya part to article 5 to 11 pula sekang territory abon pore nagorik pore se odi ka ko fundamental rights pore se rule system that definition system part 4 Sini barang tam khanya muso seman at least part 1 part 2 part 3 part 4 jotini sini di prasarana ang chetonari de way o mo thano aptike ang eta sida raja phaikabat sabi manu raja wa soisoi manta man kento bini kolkata no phele kama yang seri bobo philchino rom MP Trinamone Kunal Ghosh phai seklan taka bo 13 বছর nani বন্ধু নাই নাইট ক্লাব mo sajak bindur lota man thanga apun chim kai bo aste aste sese meso tam sakabo Sondi mata homong mata ka naam leke हम बांग्लादेश से नहीं हटाएगा आन मेटा पद देव रो यार खिने आबान को दा अब बिन छाना को सगरे बो बो हतै बो ना जे तु बु मै बमा खै तकमा को सैतो मसरी नंग जदि साका हम बांग्लादेश के कोई आया हमारा माता पिता देव को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे सनाय पुरम का बा इनके नंगनि अति प्रश्न अधिक नाय दिसि ता तिनी ता मालिसा फाइतो नांग बाय के बो जदि इनका प्रोडक्ट बा नो डिबेट खाइ फैली फाइ yang sejauh sawo korbuk tangkai ay muti sano esa tangka agat lakai sup angkai sawo barang ti peralen orang kasup thaka seng phaikangai na taka tang tandang taka taka tamang ni ya
kasih ko interlocutor tam interlocutor dengan aku lagi seba interlocutor hambi pahile mangna pore kan dengan jনগণ tak saya tahu kontroversi tong ba interlocutor jakun jagang ble media ba bo phaitam khane ba bo india government summit khane ani hno tiprasa da bo tipramo tata kaktun tai sar phaitun abu patul khanai kadang koi nai tai 6 মাস সুযোগ gira dibono tai 6 মাস up to october gira সময় tan tipramo thani bisin do phayok thangka tan ni bagi chengor khapnu tongai ba ang ba pro chini hasini rule thangka ka ba ang ho tok sari ne jegari khungsa bu toma snami na to kan khapun sa temang kate tang ro sagwe se wal nok solai tong na ngai or tabo omo সময় সিরিয়ে phungsa ji box ka te sin last fight tabo te sin bono 6-7 মাস gari karan tani ke gari kerenge gari jokon start ekhane bi steering nokha semam bla ka tan chudo steering seman taka ga bong tai 6 মাস gari to salok nar 2 kilometer pas salok nar gari ta ningla salon sriya ko phungsa no phai gari ko masuk ma bai log log se ei taxi party khlai nang sina mo khlai na bakso khablo te mo tabo tama ba betul angles rai srang so tai september october jala na signai এবং প্রদুত নেতা নেতা থাক মানে মানে yang ana pati do kento ang saka botol sepa satung pun anna sudo konto bo justice bethay kai o do phayok yang sarika tabu separate sangkai manai sau tabu manai murisung policy kheka tam sedeman borok saklari kan rok sedeman semia BJP 2024 election phapikai alda rajori senai gosona kairika kento abo tam seman birat kirima singsa besang phaitung borok 24 BJP ফালিয়া সেন্ট্রাল অং 3 সাইরু আং সাইরু কারণ তো নেকে যেভাবে বুনো করাপশন সাই বরক সে করাপশন মাস্টার উত্তরমিয়া পার্লামেন্ট অলগা শেষে মেসো পার্লামেন্ট রিউটো রেমেস বিভিন্ন ভাবে তো সাকাবলা আং সাকাবু সঙ্গ 24 দিন পরে খায় বাবু যে কত কত জেলা হাব জাগনো কান রক আং সুদুনি না ত্রিপুরান লিডার গো সিমাং সলিতং গিয়া ন্যাশনাল লিডার আং থাং ফাইনি তো আং আনো karon bobo kubui bobo ereng sungusina nangnai gatabuk ang sana meka all linguistic andolon khaimani pore tawngai linguistic andolon khaikebla gibo ang pabitro mebar kumar jomate ex minister ani brother tabun onarok suminai ri phunbai o toni sing 47 din ang mas objaka ang tambasandi ang saka je manoniya শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাকরা মহাশয় যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাত করে দেই উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেখেন না ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছে ওয়ান্সার তুমফারিবে না তো ওয়ান্সার সাংবাদিকতা তুমফারিও Waisa horitan lebar waisa kamera saksi weka apun nogendra jomati wotongko chinim ko botongko 2027 nai ta kuida fungsena ang sakate ke sakon kai apne basa commission khayoi ঠিক ঠিক তহনি নাই আরো বন 70% উপর মানিস কে তাবুক চালু খাই ছিতে তম তমা অটটম কো জানা তো রাং স্মিথ ট্রাইবেল ফ্রেন্ড রাং কোটি কোটি সবাই সবাই আমতি বাসা কমিশন সময় কসন তুক বই লিডার দফা ন তিরা তুসা শুধু বাসন রাখতে মন্ত্রী এমএলএ চালা বইছে হরিদন দেববর্মন আংসাকা এগ্রিকালচার পলিসি হইতে এডুকেশন পলিসি নিনি ত্রিপুরা সানে পাহানা বড়কে টাউন সামচিত যত পলিসি বখক দাজাক যদি কথাং তংকাই যদি ন শ্রীশিকর পাইছা যদি ন কথাং তংকা ফুনুর আংসাকালা তাবু মানিক সাহা সম্পত্তি চাল বন 10 গুণ আংসাল রন ওয়ান সানাং পঞ্চিত খাইগলাক যত নাং সুন্দরদাম ব্রেগলাক বতিকে শাসন খাবা আং আনথানি পলিসি তো দাজাক Central Business salang kun antani ka buin thani ngong tu ang saka tini omya dite saru kotani samaya naslakana bothar kiri thoithanga na to santing nai ang kendro tirpa tongoi buin phatan han baro phaisi mantri homo borong ko baise mato bon phas dabi khai mato bon phasi kono nai sanai tamne nang obai kai satba ain onek somoyo lua jemon kragno kento bono thikhaina kai hora songna nango ain onek somoy songna nango hinbe jalana porega hala yadaba চালানা পড়েগা তাসু বড় সমর্থন তাবকাই ইলেকশন প্যাকেজ থয় তলাইখা ও দিলি থানাই মশালাयो রসালাयो হা তং থংলাই তাবো আং সানাই মাকে নরক মসানাই রসানাই নর তিয়াটো তং তাবো বাস সানাই বে অঙ্করচিরি অঙ্করে তিনি অঙ্ককাই ককজানা না নেং সিসে মাথানা আং তাং প্রিমেচুর তাং সাকাবা আং বরনি ওয়ান সুং প্রিমেচুর আং অনিমেসু প্রিমেচুর বত 50 বছর খাবলে আং হাইছে 1 বছর 2 বছর ফেবলবা
आं सानायखौ मसि नों पुला सिगां ओ बासानो जरा इन्टारेस्टेड ससा खाय तमारो बरो बे आसु लायै नों टीएसए ब्लक जत जे सपोज को जत संगठन बै आसु लायै जरा इन्टारेस्टेड नाका साखलाय दि मते तिरो जरा थिन बासाते मते मते वान सलाय तंका नर जत न मते मीटिंग प्रोग्राम फाइदे नंग व्यूज बस शेयर खायपे गाबोनी परा गाय नों कायसा कमिशन फाइके नंगो नों से खायदे बासा कमिशन अप्रो निनि बासा कमिशन ओ पवित्र सका आपन लांगै नों थां दिल्ली साइसिदि इकोना हारि संमुति बंचित बैकलॉग सागरे मुति बंचित मुति जगह बस मुति बंचित मुति जगह बस मुति बंचित जागा जमी ना जाखा आबो नर ताबो खाइना मुसुम ओं सलिया सनो नांगले जल जमीन जंगल का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा तिप्रास का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो सराय सराय दिले पाजंतर मंत्र साइतने ताम किरी तमाय बा आसु किरिखा इंगलालिया सार जगह साल जखाय न चिनी बरम गरां मेबर कुमार जमाते बो सार बस मंत्री सका ताबले मंत्री सातमानि फेगनाबले एमएलए सात ताखाय तांगै बक्सं याकुं हिमजार नाय नांसिनाय पीजी तो तंखरा माहासो मांगनायसे ते 5 बोसोर एमएलए का पीजी उगरिखा आंगै बक्सं जानाय हा ओ वानस कबि रबिन्द्रनाथ समाय जे बरन उक्लग रहकाय नों उक्लग सतनजनाय सेदबा आबहाय नं खतक दुला मंदिर कविता जों ताबुक सागै साग समालोचना खालामनो बन्द सिगना नांगौ आं बतिनि सिसौ आं ताबुक केबन समालोचना प्रजन ताबुक पार्टी कथा खाना बा केबन कारे से 6 मास समिमा नै तिप्रा मथन ददिन सागा ता तिप्रा मथन लैंग्वेज के फाइसिं आंदोलन खाना का केंतो ताबु मेचुरि आं सागा आबनो प्रि मेचुर मुयाखौ तामुगे कायनि डकुमेन्ट जत फाइ नों अमनतयै जत किसु ब जागा बुतै तंग नों आबनो हारा नांगाय ब्ले हा ताबु बो बासाबो को मानिक सा तो रेवा साबलबो त्रिपुरा तो कोनो माइको जिगना करि साबलबो रुइन तंगले हा का सिबेसु तो आने अंदर करै सराय को का सिबेसु साबा तन नों अर तां खलायबा नों सिदिता आंगा आबुसै सौर आबन सावखौ सिबिएस नि को का केंद्रनि ह्यूमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट नि मिनिस्टार साबा बोनस नों फुनांगौ बुझगा ठीक चैलेंज खतंबाय बसिबले जे त्रिपुरानि और त्रिपुरा भोट गोबां माने इंटरेस्टिंग लिया बिदा जुटिस बिकलाय तंका ताबुक त्रिपुरा सन प्रॉब्लम सिनि लैंग्वेज मुते मुते पवित्र सरकार बे कॉपी रहरि वासा मुसे तानि मुसे खायै अंते कान थबा आबो बखलाय जे सीपीएम आमा फाइजलिए ताबुक बीजेपी डबल इंजन सरकार का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए हम आपका साथ है जब तक हवा रहेगा जब तक दुनिया रहेगा तब तक हम बीजेपी बन के रहूंगा हर त्रिपुरा सा लेकिन हमारा जीने के भी हक आप भी पूरा देना चाहिए सारा नहीं बोले हाय नो एमपी नाम पार्लियामेंट नो सादी नोंनि प्रॉब्लम पार्लियामेंट साना बचे एमपी बोले तांगे एमपी रो बाहाय थुजुक मानसाब लब बाजु बंजे 5 बा सालांका 25 बोसोर एमपी खलांका अक थाइसेबो सालाय सैमिया तामो सैमिया निनि या फांगियारन गरै तबु फांगो कायतन जाबाय साब तब सेरका गरि खाबले हेके आ तबु फां खाइयाने बगैना आं साका एडिसि एरेन पाक फानो अबो ना ताबु संदा खतां खाइमिया बुइसानो गोबां मास बखाय तांगानो गसिमि यूट्यूब खाय साइटं आं बियानबि खाजिने सादे इंगा ताबु सीपीएम अंखर का सिपमा आं थांमनो बीजेपी थांमनाबो थिक इंका आरो थांगले अकक से सैमालि आंबो ताबु सिनि बुखु पाताल गयना बा ततरा दुरिगारा देखि जाक्सि बतां कक सैमानाय बा टीआरपी सिनि चेयरमैन जाखा तं जाखाबो ताम सैमा गागि हाय आगे के बांग्लादेश गो बेक ताका हिन्ना मानसि मालिया आरो दिगरा दिसिका आंबो दिगरा जागा थांमानता तिनि सीपीएम थांगा आंबो नाता हिन तंगनता लेटेपे थांगै हो सकता है नहीं सकता है या खब संगा फसाने पारा दिगा ताऊ अनिमेश ब्रदर फसामान जागावो तिप्रा मथाय फसां सीपीएम कैंडिडेट तो मामले आं मानसो को बिकक अब कोनो समय आं ताबुरो ओचिनिं करो खनाब्ला बतास को कथा साने आं ताबु लुप नि बगि समयाब्ले मानो थांगा का जखाना सिनि ताबु बीजेपी ने कयक जन बुं सालिया मिनिस्टार से आनो आनो नगो कयक बार फायका साकाब्ले नों जेकुनो जागा नों टिकेट नाय फार्स्ट सब्सिडी इलेक्शन सुकां आंहा फैयाब्ले बक्सा सो बीजेपी रां रिजाखना आं साका आनो 10 कोटी रां रेखा आं 30% फेल उसरा को आं बाका नसा आनो 10 कोटी रेखा आं आनि थेन डकुमेन्ट दंगो राष्ट्रपति रिजाक तंगला सिल साउर तंगले आं सुप्रीम कोर्ट फाइल खेनाय आनिके मुसुक से बारनि संविधान बदिन चेकजाक बारनि संविधान 1950 के तांगे एकातो जरा अब बरर फाइ रिफुजी रक हानि मालिक आबन अबसिस राइट I want to clarification for Indian government plus angko ang अब इंडियन गभर्नमेंट बर एक्सपेक्ट हाई काय को दंग साजरी
हाई को नों सागन का आसन संग थाना रही जीने के लिए हमारी भी हक है हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए जों साननांगले अब बक्सा बक्सा ने केनांग था बड़ा कासे तना आं कासन तामु सुंग न रक आं फुनु पाजा का कासे इमां बास्तब एकदम पूरा सिंह हा करय जाना कसारब एकदम सारिदिके साइं क्वा बाइक काना नायखनो खलाव इमां आं सिंहं मा तस माने सिंहं मा तसु आंगा बाइक फुनु जाका फेबा सेसे मेसो लास्ट अंका कन्ट्रैक्ट पावर फाइट तामनि जने का सरगनि पावर फाइट प्रानि कक से थाङे ताप्रु यखां रगै का केन्तो मारग मालिया इनका ताबं ताग सेगां सारि कानो यखाक्तुन बथातुन आं तिनो तिप्रास ब्र हेसका ओ तिप्रासनि राजनीतिक अधिकार जदिन विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसारे तमुंग नong थांखांखाय अम लैंग्वेज ति बन पलायन नांलिया म ताव आंदोलन खैका तिप्रास थिनाय आं बगां साका कायसा ताव जों बिचार सिनासिरि बिचार नायो जों भारत बहामानि बा फातानेर बरक फाइट ससन सुसन का रुल खाना बगायदा जों अर सुक्ति सेक्टं मार्जार एग्रीमेंट चैलेंज आं साबले प्रदूत जी निनी ग्रैंडमदर एग्रीमेंट खाजिन तो कॉपी हो सकला रसनाबादी फायो सकला सफाकाने ब्रिटिश इंडियानि गकान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजक तंगो आर्टिकल 5 6 7 सजक तंगो परिसंता 3% बिसारसो गिलतंगला साला बुरै सातन मुति फना समानि बिनो तातालनो आरो श्रेष्ठगो 1935 नागरिकता कार्ड गोनां अरिजिनल कथां गोनां कैसिमे से बरक इंडिया फाइ माने बो बारमान फाका आगबासे फां बो फाइकान काय इंजेबले ब्रिटिश इंडिया समय रेसिडेंट सर्टिफिकेट देतो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आबुन कागज ने सब अब कसरासर परि नर अब लाइन टेक्स परीक्षा हो सराय से तंगर पास आर्टिकल ताम से अब चीन बरन आंता बुबाग्रा हिंका पिका बाइस फाइतंगो कसम कक उथजथंगो प्रदूत जिनान साकाबले पुइले सकांता भायता समा तिप्रा मतन लीगल अवेयरनेस खान तमनि आइन ते अधिकति वाचन लीवलेट्स नम्बई चिना हा भायका नाका सब व्हाट इज द प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम ऑफ एंड रीजन तानि बगा हा गबाखबा रामो बाराबो तिप्रा हा मानि परे तिप्राव तुम माहा रिफ्यूजी फाया मा सफा काय जों तिनि हा जों तिनिबो सासन फाय जों बायथां तमाखौ आबो को बुया को एरें आं जनगण तिनि सोंतंगो फेयाबा इनका तबु तिनि जे लैंग्वेज न तै जे प्रॉब्लम म तमनि राइदा तै हाइन तै जे रोमान स्क्रिप्ट जे सानै तंगाय माने आबुनो तबु रिस्टोर खायना नके आइनि बिसिंति पानथुं हायकेबा आन्दोलननि बिसिंति पानथुं बबाय खायके चिनि मान खायनो मानि मा यस लैंग्वेज चिनी जरा सकाय सक गांसौ अमन करेक्ट टाइम बासने आंदोलन हते स्वाधीनता आंदोलन को बांग्लादेश सारेमान राहुल गांधी साइटिंग दबा आं गालिया नहीं अबे गुलिया भी खाना से तो खा गया खालूंगा लेकिन हम कह के जाऊंगा बसाव लगा सको मोदी जी गालिया नि बगै गोसाम प्रियंका काय कक सका बबो नोंखे एकानय बयदा गालिया का लेखाय तनिका चिनी परिबान खनरो जेबे गालिया खलायका जदि न सैतनिका काय किताब पर बय ऐसा सजागला कोन सका ठीक न तंग बिना कक आं मखनावै गणतंत्र खैगाबा तांगै बन नों प्रधानमंत्री को बुखौ नों कुतु जानाय सिनि प्रदूत जीव बन मा कुतु जानाय ता नों जे बख्र बन मा कुतुले हा इंजिन नों नायला इंजिन से बागरुम तंगला गुंगु पुंगले नि साकार गुंगु गुंगले तंबा साका भाई प्रोसेस ऑपरेट थामले गाय इंजिन से गौला का नों इंजिन ताबु अतिप्रा मथानि अतिप्रा सन नों इंजिन सका नों मा पुंनायता ओंखाय नों ताबु जे सबत तो नों ताबु रेक्टिफाई खायजि आसुगाय नों आसिमै साब साका साव सेलें जाका आंले सेलें जागिया हजार बार खमा मा खालायनोसों खमा थाइमालि आंखायनो दफा खमा खा बन ताबु जों सरासराय मासिंनाय नों किनिना आबो हायकेटा इंटरलोकेटर नाय इंटरलोकेटर माने ताम ग्यारान्टी तमसरी नो ग्यारान्टी नो चांस 1997 NACN IM ceasefire kamen tak 2023 ताबसु जरा कुनो एकटा बंनि ग्रेटर नागालिन मादा मानखा इंटरलोकेटर का बंनो बुसुरि खासे 5000 कोटी रां 5000 कोटी कलाबो बस्ता रां बालाख्या 5000 कोटी न बरक बस्ता सिन्ति प्रासना का 1300 कोटी इलेक्शन रगा रिनायनि सीतारामन ओ गनि साकाय लथा क्या बौनि फाइलिया हन्ति ताखारि दिलिया रां रिखाबा 13 टाका तर हका एडिसिनो एडिसियो जरा आं थका किसे मिसा बसा लाइजा का मासा नाय नाबुत आं ताखन एडिसि रां सालायन सामा बां सा नङायब्ले साथुन आन बरक साखाय स्पाइराखा आगिले जों जेराय फुरला सिदा
nini joto khairati torete joto wanjimang officer wanjima sa nini dumburban hong joto wanjimang sai sibai ubong officer agoto dalang kota sa kotor nang abro poi di sita ani borok kiche mesa ka sagara situn fiaba nang asau nina buinin dalal bigita khaji nin Dopha kemana tu kata tening sa samna tu ka 27 ni sekang movement ma khainai sengkuno naya 1941 ni জনসংখ্যা 5 লক্ষ 13,000 ডজনা বড় তঙ্গ আফ্রো जों 62.6% তঙ্গ গাসং বিধানসভা সিট কা 60 টাও जों 36 টালে থ্রুকসা তংমানি 24% গা থ্রুকসা সতটা তংমানি থ্রুকসা থাংপাই খাংকাই जों आरो ब फेकासिं सिमाना क्लाइबले ता मोनबागे निंक्रि करो फाइना बारो हानि मालिक तो फाइना बोलता किसने कानून को बो कानून तो बो ताफस बयदाखौ एबे 2019 सिने एमेंडमेंट एक मानि तक त्रिपुरा भागे कार्य कार्यक्रम फेंसारि चैलेंज खाइमाना सुप्रीम कोर्ट थांगै पन्त आन्दोलन खाइमाना अ बरर जदि न अम कार्य करिङा सिने बर नागरिक हाल रुफाते अमनि जवाब दि इंडिया सरकार राष्ट्र संघ थानि आं हरिजन देबन साइ टिपिरिबा लामा तान त नबे जतन आं तिनि रां टकान बोसोपति आंतलाङि निउयर्क सास्तों हुमु माइग्रेशन आव सांगरो कक साइते हु आरो आं बारनि ब्रि सागलाक फ्लैग सिटी जना सब समय ना फ्लैग मंगसा हुं तंनाय फेबा आनि भारतनि असु संविधान काहाम ए जे संविधान आसे काहाम तांगा आनि बगे हाnya आं आबन सांनायो तासा संघ सासा आं कितनाय इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है इतना बढ़िया इतना सच्चा इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा अनंत वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो किंतु परतो अमाय काहाम सुग एक्सप्लेनेट गुड एक्सप्लेनेट गसंले अरसमी रंगाय जाखांकाय द ठीक आसे ताबुक राजन किरी का तखलाय बाय आनो हरिजन देबरन लिरहर बनang एसा ने आनि नंगर गणतंत्र दतong ना ताव tong नन आसु तंसि सानमान कासु तंसि आं साके ब कोलकाता नि जत न हुक फैलासाक जब तक कोलकाता का घर जमीन नहीं बेचेगा तब तक प्रदूत जी हमारा तिपरासा के लिए 100% डील दे के फाइट नहीं कर सकेगा आज हम पूरा घोषणा कर दिया ऐलान कर दिया तांगे का जखान दन सेकाने मन थांगे नाइदि तो हतो बालीगंज सर्कुलर रूट कोलकाता हार्ट ऑफ द सिटी बगनि तामार तंग अर आगतुल ताम पुकुर ताम तर मकल बाचे थांनाय जाय मोटा तंगायनिता प्लेन टिकेट आमति दिता तातालकानो थांग फाइनां रिनाय ननो कोबो इंके बा नङाने थांग फैनो दि तमने का आन ननो नायना गता आं क्लां फुनको बुइनो सिकदे रविन्द्र सदन थांसे के मेट्रो ट्रेन का रिक्सा कादि 20 टाका गाना तम तम थानायै 59 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रूट कैंटनमेंट रूट बनो थांसे काना तिप्रा हाउस ग्रिल वासे सिंह गनां गेट कतमा मालै सिनाय आसिक जागा कटर आरो थाजु बागान दं ओरु बागान दं लिसु बागान दं जतन दं तापरा आ जागा न पर बर्तमा काई दुतला ताकसे नेता नाने बा नेता ताम थानाय 59 बालीगंज त्रिपुरा हाउस 59 बालीगंज सर्कुलर कोलकाता वेस्ट बेंगल ताबुक से फोटो फाइ फेटा बंगबो नेटो दाजाक आबसे बाक्सा बासिनी बुरि बुमारक काका कवंगलाय जाउ हा सिनि बबागरा फालसिबाय का क्रिका सेस थांनाय बरक तिनी 50 साव साइकल तालापाता 300 कोटी नाखा ओरा साव 120 कोटी यूरो साव 50 कोटी नाया हंके बरक तांगे बर अवनति चैलेंज खयाबा किसाबा नामा क्रिकेट मुभमेंट खरे गानो ताबुक ताम आंखरामानि खरकसा बं बिसिं सावबो मुभमेंट खायनामा हासा कग्रि पुर सारेगापन सिनि रांके फिलेदि हिन सादाकु आबु बुसुकु बुया सानाता नांखाय बबं कां सारि मासे तकर खानो बखायसा साबले ओ फना काता 300 कोटी न नसौ नंगला बायसमा आं सिबिसिं तंगला साबले आं साइमन जाया बंसौ आंका छयका तला पात्र तमान कायसा बनेस kana kasasi कारण आंगो ब बिसिंगो माथांया मलाई बा बर मलाई तंग साइमिया का सामो थांपुर खरकसा लयार साइखनारिका नंग त्रिपुरा फाइनर बर अप्रु कमबेस रां मालांका नि बीजेपी न आबो समर्थन खजाक आसामिस खरकसाका गाबो बुसुतको बयाबना वां फकास खाय नया तमनि के सियारन तम छाइतना दासय सागवा सकता तासलाय वालाय नया ओ फना मुति सो आर के बो सक्सन बैकग्राउंड का हम चरित्र का हमने तना तिना मेरे आंगो साना नरना ति साबो
noro asik background kaham sorito kaham tomung kaham kan noro filong kori dophan fioksiri hoidon debar moto fek hoidon debar moto tatal hoidon soital angoro media পর্যন্ত ফুনুগই রখা সাউরিকা রঞ্জিত দেববর্মা যখন ফেক সাপুর গোনাং WhatsApp রকা ওয়াইসাবে না আটি এখলাই দিনে আনি কাগজ ডকুমেন্ট आंनो साफ्रोमबो फुं तक्सन नांनाय नोंआनो फेक बाबो बिदर आं तिप्रासले फेक गेबले आं साइतमान ल का अमबो ब जगा दारा आंनो इसा मत सो आं नंगे खरच बरागी डीएसपीटी साइतंखा 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर तै इंकोंलिया ताबुक सुन सेप्रेसन नांगुनि रिदो खबो 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर अगो तै इंकोंलिया हामालिया आवं बगे सुन ताबु सेप्रेसन नांगुन साइतमान बिन आवं माका बिन मुताम बासम तैखा देन 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक yang ke DSPR yang di tongka bin bason angkana oi mangkata loka salsa malai pran kasar angkonongka nina bason tamo bo 3 nomor artikel mutabek abo tiprasar te hamalian sama tamkok jin bora ajaga tongko 9 pass rock deputy director rong baikha IS rong baikha 10 metric fellow kaba sabni darain kabo o ambedkar siglang baga abanang mo সংবিধান yakar ma ei kaje ambedkar mo সংবিধান kri horidan deborma tine ang baga kok seja nang khum sakri ma kum sen barni সংবিধান kaham kento সংবিধান misis kai chana thoket plan thaka tini dofsar de lama krokang sai ka ai wari ang bor seja ko gya bo jodi apro saka bini fighter no bini fighter command se mohan chaudhary kolkata phane wahan ter boss bong is commander nora bo sajiban bongni captain se mohan chaudhary mane ko supreme commander silai tini nari hingga pati prasar motamoti golaga tini hotta bai ya kumare modu tini jokhon kotna thable apro hoise ngaka wansa mohan chaudhary kiri jagi tadra 1292 buto busari dasan lamus langai reply rakha kai tripura kai yang borok phai map plangai tripura o tago 10 lakh rupiah mungsang ini asamis 5 lakh moto refugee 1957 ka butali sedai sebagai sa sunta asa saya ko norba saya ko mo ইতিহাস পরীক্ষা কাবনি বগান আং দুঃখ নাঙ্গো তাবো mo linguistic te ang no mo linguistic tabo dogas sithi mangka ja mangka ba nangkai besango siamane phai ka hamkai ground preparation phai ang ta se udar maru korati age cherai purang bufang ramanu mata ko bufang ko to rakai pura pulis ka bufang raja bla phai bla ha gana gani biang busu to klani wa tongmani sida bufang chiko tama tam phai bor abo bothare hor sokhi to hor somam pore se biang tam khani abo rojong tojong no wa chira tane akabar ko khlai थाम्बै फैमे खलाइसे आं परसे बुफां कतरा फायो आंगो कम ताम साका आंkai ताबो तिनि नंगो चि थिमा काने हो मियान मा बिसरां मनजकाय MLS हाउस हिंगो तले का आं फै सुबुत MLS हो बवान आं फै नो बाना नासले पतमा हादो त बान नासले गलांग बन नासले आबा ओंखाय आंखाय माने आबो हाय फाफारिङ वय अमनि तामै कारण जे सुनो H सिदुल दालिया अम हायसिनि सले संख कम ओ 22 टा bisingo singha kom population agi language security ja pro tong ang kha khayo tos tong nai tutungan nangai ta engka apro suma sanai ble engka nang jodin lekha sino je kunu bank national lang ko sino english bai no ngomar nai amti ko maton ganai ble nang taburi akheba engka tripura o songo pon samanu tripura o duita bangla but khaines khaimar mos thaka saka oros duita put ka bangla kha pochimongo kaisa bangla but oro bangla but ha India o kaisa bahasa sih dikasih ekta buat kes pajak enggak ada Tripura buat ke Bangla pun buat enggak ang abro no susah kai abro songkorso thana ya pheba kubi kok masalah sini sen kubi sali ang kesek kemana abro bakhana thik tona langai abse sisi ding kai sesung te prasap thangsak mana moben khaina bai tiar ma tong nai ha sung ta hina kemas nai omai kai tong kai dada sagnang ya basi okti ya sung pai sinai no pai sinai sung phiaba sung jotino thangai tonong sung ka hawo sung thansang nai sejamane ang tini si stop saka tini si stop phiaba baksaka na sawo mo lama thung to mano sejau no aros bol ang sejama ya ang saka je buto 20 ta mani thamono motha taklai je 46 ta 42 ta besamawo pai 30 ta wan sabai man 5 ta kono din ainsna maiya maman kumun ha produjiano sable hoidon nangka burang ka angka burakfu o tapos roka sikala o lokinak roka sikla buri sikla to bobo
buto bosari tam beka aboni bagai khajan taku bukrok hamja kai soike hamjakton hamja kai chadron hoidon nang hai an tiprao nagori musanya sari daba engke nang rang pusir ode ani je property tong assessment khai andras rang burulena phathangi ব্যবসা খাইসai tong no jinaka hok asing la khang Canada phathang migration nai phano plan bara phari rosri to phano ang tamo অনিষ্ট ক্লাও দা ফানথানে আঙ্গাসে গতংবা আংকি তংথক তংগু আং মন্ত্রী এমএলএ সানা বই তংথক তংগু जों आगे थाबलं साइ फाइनाय नुखुंनि बुसा आमनर न मुदि समाहिया सात बजे साब रेल फालो माने आसा आप्रोच रेल स्टेशन सिंगियाखौ मानजा बायखेला तावबो आं हरिजन देबन थाबलं साइ फावरमा सामाना जदि अनिमेस फानो बुफानो थांगितन काकानो मता तालनाय थाबलं सावैसे जोंले परिमा फाइजाव थाबलं आं लासि सायाबले दिस इज ट्रू फैक्ट ताबो डाक्टर इंजिनियर खाय बाक्सा बाक्सा ना थाबलं सानाय बस ताव खाय बकलें कलें यस তিনি মুসিমত আব্রাহাম লিঙ্কন সর জুতা সুনার তিনি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বুংথামং তো কপাল দং আং তিনি প্রেসিডেন্ট আবো সামাইয়া কখা আং বো কাইসা দর্শন খা আন দফান দর্শন মানে ও রেপনি বাংলা দর্শন যা মানে রিভিল কংখা রিভিল বা ভিজন রিভিল কা দফানি কাইসা প্রেডিকশন ও দফান লাमा तामंग का सोशल जस्टिस माने मतलब भारत जोना का पहले जो आदमी था उसी आदमी का राजनीतिक अधिकार जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए मतलब 60 सीट में हमारा 37 सीट मिनिमम और जो मुसलमान रायती जमीन बरगादल चला गया था उसको भी हमने मिलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं इसलिए हम छोड़ रहेगा तो हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स साइड में 37 तो होना चाहिए अमन तो डिबेट में खेने से वानी में ताक किरी नर किरी टंकाई थोई टंसरी किरिया बरक टंको बांग गेन ताक फाना थैतुनि हर बाखनाय मान तो मा दङ केन्टु साबनि बगे बर क्लाय मा दंखा तिनि साइदमा 20-25 हाजार टाक फनो बलंग थाङै दफानि बगे सिलाय स्रिं फाइजा गोबां मा टाक फनो थिया गु दंखौ मसे माने दंखौ बरक ब लेंगिनो दङ बुइहे बासुनि रंगिया बखा सिमिनो आगे मुफुक बाय नंगनि कारन काथमा हाय खुलंनि कारन काथमा खाखला बुलाय तंनायखौ बरक ग खाखला बुनाय रक ब जरा जरा नय सारो सार नों थैदिनो जों दङ साइ फाइनै फाइ दङ बिसिं बिसिं आं सा थैनानै बगे खाइला पुनि सका मना के लिए बामफ्रनि का सीपीएम का स्लोगान तो लड़ाई 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 चाই लड़ाई करे बास्ते চাই এই লড়াই লড়বে কে তুমি আমি আবার কে আরো সে মাথানায় নংলে ফোন থিসিনাই ফোন यांगलो থিসি মাইয়া দফানা গুলি সাসনা ইয়াং কক কাইসাইতো ইয়াং সামং কাবলে ও বুমেরাং সগৈ যাককা অস্ট্রেলিয়া ট্রাইবেল নি অস্ট্রাও का बाहायबाय सिन दफायो गया आबां खाजन ताकु बुक्रक आंले आनि व्यक्तिगत ओपिनियन काय आं ताबु मठनि लिडार्स ना कयजाव अमन थि ताबु आसु सालकुदुं जराव आन्दोलन तान्दोलन ताखाय गराक्सरि नांखाय मासिं कसाव फनो कमायथेले नों आं ठीक दं हाकाय बिहिक बसाय ठीक दं हाकाय कलमा जरा जानजना बिसना थुपना केबो कमागलाक थिंग जरा खायकाय बिहिंनि बिहिक बसानि बसा ग्राजुनि ग्रा करानि करा जागाव मा तंनाय आवश्यक तंगासि जों कथालाय मानाय आबुनि बिसिङाव जदिनो साका आबु आनि बुमुं सिदा नांनाय ताबु आंसे सकां सकां आं मनुगुइन तंबो त्रिपुरा लिंगुइस्टिक ने सरसा खालाय तंनाय जाव फियाबा परनखाय समर्थन खानि कसगरै आनो बुइबाखा सो नों सियाको सोशल जस्टिस मुभमेन्ट खायना सामानि क्षमता करेके मुंसाय माया नों क्षमता फाइकाबले को बाइपीएफ तिबो सीपीएम पुरो तिनि प्रासा मन्त्री साबले मन्त्री बा खर बुइमान मान तंबले के तामगा समय के सक्सेसफुल माया बा आबर खन ता वानसन नगिया कासे को बय ओ वानजि बे थके जना अकरनो बय थके जना आं वानजि नेसला वानजि तिप्रासा आं सामा कक्से तामो आसे नों बुतो आं खाबा मन्त्री सभा थाङा गाबला खायमानो खायनाय दिता ताबो आं सकला ताबो मथाने सि आने आं फयं आं गना बेलायके सेरा फंजि हा सामजागो किन्तु बनो बिसे हामजि गया तां एके बनि वानसमाका आं सायमाखा आं जदिनो राजनगर प्रमनगो मथाव सरसा खाय थांखाय बते एडिसिओ गंग थांगा engka ang daron tiket de dabi dan bo angko khlai amugo na bin angko khaima ting to bo saka ang kento angko krui ang khai srai srai ko dok phani bagai commander je command phai kai ok khaijana nangai gachini produce gabla greater tripoland pahle bola tha myanmar bangladesh assam मिजोरम आबन टेरिटरी लेके हमारा ग्रेटर त्रिपुरा ओला से में सकै सारे के एडीसी बाहर में जो था कागज वक्री में बरना वक्री ताक्सु जरा आं नुगिया को होता आना जदिन रियान का बोल ताक्सु जरा मेप पताल फायै
एडीसी फाताना जरे मेजॉरिटी ट्राइबल रेवेन्यू विलेज दाजागै आदा खलाई ओ आईपीएफ तो सानमा हाइके आईपीएफ तो रंले केंतो बंगले मैप ते सामुं खलाई खबा रेडीमेड नता बनो खा को केरोसिन बोट गिरने मास गिरने आ जागास तंगाय को तकबो तिनी आथ्रा मोरा लंगतराय मोरा दङ अबनो सहर साननाबा हा आरो पेट्रोल पंप लादि तिनी मंगिया बारि ब्लक माने फाइदि आरो थाङि बासनि सावना आं बुंबा बां सारताव मागनि माखम दंखौ आं साबा केएम से राज्य पालन थाङि मेमोरेन्डाम रिवय आरंगले आं तिनता जागारि माने बरमोरा आथ्रमोरा लंतराय मोरा आनि नाहार मुं सबसन गसि ताबो मंगिया कायसा हरनि जागां तियanda जेखौ नंखाय तुमप्ला खायप्ला आरो तै काहामनि दङ तें मानु अमहाय नों जे नेशनल हाइवे नों नख्लायदि सबसन सिम बरखाय पाहार कोना कोनि थांगौ आबोनि बागैनो खाजान ताखकता बखरो सोंथाय बिसि बुरुं बुरुं फाना मतिके थालायदि बोबागा प्रदुसरि हेमिया हयतो बनो आं आइ कलम थुनांगौ दियायो आइफोनो बिनो माहाय सबसन सिंगापुर जे बसरा बाय थांबाय बुरि माथांखाय कुनु समय फेरां गय थांखाय बिना बखानि तामरो हेफाजाब दङ नि बैसामाबा लाइ थांखाय जोंखि बोफा थेके बोबा साबुतेर माइसे दं पृथ्वी सृष्टि खालायनाय केब और फानके केबना रिहया बुमा बुफा थैथानाय पर्यन्त सालजा बिराट बिराट बरम थाबायो आबन बगान कासे ईश्वरनो किरिसिरि सृष्टिकर्ता साबा दं नोंजसबा खालायदि सृष्टिकर्ता चिरिगनासिरि ओ हा बसमते अति प्रार्थना स्नानाय सृष्टिकर्ता ईश्वर ताबुक संल कोई बिचारसिदि संल कमानांखा जतन गदि नों सादु सन्यासी तपस्या खायतनाय जतन सानायसिता सामना सानाय सृष्टिकर्ता साने क्रिएटर गॉड जों सामना साना क्रिएटर ताइ कुनु न गया डाइरेक्ट सानजिरबायसन ताबु आबोनि बागैनो जों जेसेबानो हाबा खालायतंनि निनि हुगनि माइसिलै गाहाम जेसेबां तंनि निनि हा हामिया रिति मत तांजायया रिति मत जदि न खालायजा काय नों जेसेबा हु खालायतंनि आबोनि फलमाया अलखाय पासयफोरा काय मासे दिंरासा माइमाया आतिरवां नुखा थाइजों दरं पाइसिम थाइजा थाइनो खागलो जिन सेकोनि मगन थालेर मोजामान वाति पान्ति ग्रेनुखा गासों बावा हाइमां सिं दङ ताबु तामुङैखा सिनि उसा कासा बिनाबन्तेसा रिंको खलायका माहाय बसाका जरे जोरि थांगा सबने सराय मुंनाका अबिना गानने जाय तमा फिया बहु संतैसा प्रोग्राम कासा सरका थिनो तंगाबो बिनाबो तामुनि सराय मुंनाका ताबुक जों सिनेमाया गाहाम काबो बुजिमाला लिया आइ खापुरलाय गुरु टिकेट माया हिसि खापुरलायो फंसे टिकेट रांफोन सालटां कसे टिकेट नांथापके फोन फंसे जेना गामता फोन इंग्लिश मीडियम परि फेगैकाय डाक्टर नि फेगैकाय इंजिनियर फेगैकाय प्रोफेसर नि फेगै गाहाम प्रोफेसर खायदे नों प्रोफेसर खायदे आं तिन गाहाम खायदि ता नों अब थाइबां एमएलए सानाम तंखाबा हा कलेक्टिव लीडर नों इंजिनियर गाहाम नों खायतंगादि नों रां रिफा सुबायतनो संगठन नों फाइसेवासन डाइरेक्ट अंकाल टिकेट माय अंका जल अबैया आं साबला टिकेट नि बागै 2000 सन ताबो थियाको बुं बबां सारिमनो आना एडिसिवा पूर्व साना सकांगो सायाबले हा आनो ताबुक जी ब्रादार आंनि मे जागा फारदि आं किस खायमिया आरो या मानिक सान जागा फारदि मानिक सरकार मानिक सान जागा फारदि आं खायमिया तांगे कायनि नरो पार्लियामेंटारि ल मते काय नंले कुरिजना बरखा सलिजना बरख अंक खलायनो हिसाब खलायनो पार्लियामेंट आइनसाना का 2/3 के बरवासन आपति सामरिका चिनी रांखल साबसं एग्रीमेंट का तीनटा सीट मान खान बर बसिन का एक्सीमेंट दं बक्स लायजौ आसले वास्तविक एक्सीमेंट दं बा 3% परमानेंट सल्यूशन ऐसा ताबुक विजय उत्सव खलायो 2000 सन आईपीएफ ति फेके विजय उत्सव खलायो अथस बिनि फ्यूचर टाइम तम 5 बছর পরে শেখা শেষ ताबुक खलायो का जखन खाने काबननि जरस्ताबो सिरियस न जरस्ताबो मन्नेन जरयाताबो खा खाम तंग जरस्ताबो हा आं साव तिप्रासावनो अ मीडिया चैनल बिसिंतै नरक तियारं सिदि जों बुबाग्रा प्रदुत आं बनो हनो नरक बुबाग्रा बु हिंया केन्तो त बां बनो प्रदुत जि का तांका बांला कुसु प्लस बानो प्रजा हिसाबै सन्मान लियाबा आबोनि बगा आं बनो प्रदुत जि हिनो तब जि हिंका गाय नरेन्द्र मोदी जी नो से मोदी जी हिंका काय पाखेबले जों बुगार बाय कत कत बर बाखरो जेमन अर्जुन मुंडा जी नो सिंगापुर मुंडा जी हिंका पाखेबले तारीफ करता हो आबार बहुत आबार बधाई हो उनके पगला हगा गाइस आं साने माखाय ताबुक
bono netrito khlainya angkai serai serai mas sanai nung sai session khap nungoi dilit thangkai interlocutor mania nei bo tension nungoi logai ustrugu thi thangkai san ustrugu thi thangkai ang buthana mu seble bon tension tar sri interlocutor kong no mutu tasa khlasi news media khairo ang koyo tini ko yang dei khlomboi interlocutor ka abo ya bahai to ko belaka hambai ang tabo linguistic oi expert ya ba ang oborong tang masa ka mo kai o jotono khuti nati mai miscellaneous case lai ma hita ka miscellaneous masa ka tang kai am to phone ordi karle omo hiya tabo linguistic officer obo agent ti movement ka thilai bo saya khu ang sawo kaisa se tabo phari justice na namai linguistic bi khilaf hoga जमीन का भी खिलाफ नी जागा जमीन बेब्रर वांसुक नों जदि न वाननि बुंग रेकर्ड गोनां तिप्रासा जदि न 24 घन्टा दखल खाइमाङा काय हरिजन देबन फाइस प्रमाण फैदि लगलेन पुलिस तक बुइया पथास गनो केन्द सिने बसर दुरुने पर दुरुन राइति सिरो सेम पन्त सेसेमेसा आइन पद 2005 आइन सनाबइ निनि मुकर बिपिओनि होमवर्क सम निनि चिल्ड्रेन पार्क होमवर्क सम जत दखल खाइ सरकारनि जद पब्लिक इंटरेस्ट नि बुंग बला रो कुनु कबै निनि बुंग ट्राइबल वेलफेयर इन रांबाय जुनि आमालो 1999 पाइमानि समाजमन्त्री प्रवज ताबो एसटी कर्पोरेसन आरो पर्यन्त बुकुक ट्राइबल फेयर नांगाय पर्यन्त सापरि तारकार एसटी एचयू बीसी अमक समक सापरि दुगान बागेरिका दुखनि क सिंहाय बरक जदिन तिप्रासाव थांतनानि राइट करि कांगा ईश्वरनि बिजा खाइसन आं तिनाव जनगण याफोर जों थइसाय मे हपुं सापुं एजे बय बान्दिल कासा काजा खलपरनाय दिता रिसार्च खायो सियो बजागा तामत मारतुगु बरो एग्जांपल तंग बुतिगेंखा तिनि सिक्किम न 1974 बर जखन इलेक्शन खा बरनो 75 न पूर्णांग राज्य खा बिस्का कचनो ब जदिन 1949 संगका भारत हामान सिगां पूर्णांग राज्य रहि जदिन सिगार कर कासिने हातिं तिंगे खेला वंचित लांचित तफरसन सागवा साक्षिमे न नेटांगलायै साक्षिमे बर्तमान आंगो साव बुरचि बुमा बोरि बुमा हनारक आनो आनो फाइके साकम बरन काहाम जबरनाय नांखा बंगरि गनायबा आनो बेरमा बाहाय पामुतुन श्रीकलां थमायतुन जवाब रिगात केन आनि कख नागातुन आधा घंटा सब तामगै तकासुन तबो बरो सुन तो कहा है हम लोग अभी सिने हाउस सुन ताव सेंगला थर्ड क्लास है हां जाखाने कथा ताव का सिन बिसिंगबो कासे खूब करप्शन आंगाबो तिनि मिया नुखा यूट्यूब आबो बुस कबुसे मिया टेटु इदांखौ ब्यांखौ कायसा बुरि सिगला मांनि तुबु फाइसिनि बररक रेप्लाय उनि कायमा आबो कबुइ जासे मियाबो आबो जदिन कुबि गतना रकाय तारा बुमुरो का खाबले एरेसम खानाय आबो सिनि समाज का आगे आपतिरो करि केनतु ताबो का पूरा शेषन का समाज अबरम सब थिखै ना तिनि दल सातों ताफन दफा बलंग हाबलाय थाम बय तंखारवा नुगेदन रमको तंखा बनंग 20 तंखा बय चिबुक सुकदि इनका मुसले हाय kita ta asai metreng mathang tin jibo kita tomba koi ko khlaimi lekano khlaimi phadi nangkai jo khlaiman khlai ri ang tinawo so dukhoni kokta gaboni bageno ang khai ani ব্যক্তিগত opinion mono all linguistic tabuk आंदोलन khayawoi chini mothani leader sang koinai jakun leader koinai oba आंदोलन ta khai kodi te kisa background ro wansula ye jara linguistic expert ok no nang ta cb sun be bini je central minister no Tangli board ni chairman sino board babo minister andar sible central. Kan nang tabuk Amit Shah Perdana Menteri bong tolas o education minister lo central ni bo. Ha, SRD minister ta human resource development ni. Engkai bono nang kisah thangai Malaya koi document di. Seng tabuk sini basanang ko kakasi seng tabuk muti tongo sini lekha pura kane bo sabutira problem new generation ko meya. Ang sakang o sakandro sakasha sabaya. Ang saka tini tribal welfare department of tribal kai age chini khorcha borong gona bung salia tabu bokop সম্মানীয় মথানি ন তঙ্গ বানাসও ang saka direct fire singwasan lisit tin kolayan samani oma sung agalo toma wakso sudin mojumdar apro mp tere kasi pati mada yakung khlo buche tere khunte khakla rogol ka todron ka sop faina ni anam example so ang boro tabung saka bola jagan जतन बरक के बन बथानन हाइमेस्ता वांसुबे कोई किसी का विरुद्ध में कुछ मत समझ सूचना भी पाप आप अच्छा से जीना चाहो तो कोई लोगों को भी आप भी अच्छे से रहना का मौका देना पड़ेगा ऐसे ही ह्यूमैनिटी ऐसा मनुष्य का जो सोच होना चाहिए
abo hayang kai sung kamanai ang tang wanji ba kir tang ba वो भी मेरा भाई है वो भी मेरा बहन है पहले हमने सुन का या पहाड़ी बंगाली भाई भाई एक थाले बच्चा है क्या पहाड़ी बंगाली हो दुनिया इंसान को हम भाई मानता है पंजाबी भी मेरा भाई है कश्मीर भी मेरा भाई हो कोई भी अंग्रेज भी हो मुस्लिम भी कोई भी हो बुद्धिस्ट भी हो मेरा भाई हो इंसान हो तो मतलब मेरा भाई है भाई भाई कह के हमारा अधिकार दबा के रखा हमको हाँ एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कर रहे बोलेगा भाई ऐसा भाई को बात तो बहुत गंभीरता में सोचना पड़ेगा आप अगर खादन ताको बको तिपरासर नर शिक्षित बुद्धिजीवी रक सिंगर ताव बक्सा एसेंबली वो ककबरक समा कहनो केंतु निना आबन संग राष्ट्र संघ पर सगैना काय करंग नर बसा इंग्लिश तांसरी हिंदी बाय तांसरी सारा 12 बस खरना मेरा बात मेरा घर में रहने से काफी हिंता दे हमारा समस्या को हर इंडिया का समस्या सोचना पड़ेगा हम सावले सुनने तो हम जो नेशनल लेवल तक मीटिंग प्रकार त्रिपुरा में छोटा का राज्य हमारा काम नहीं तो बोल दो त्रिपुरा में हम नहीं करूंगा आपका साथ और नहीं सावले गुवाहाटी 3 दिन लफ्रूब ऑल इंडिया नहीं उनका बाप्रूम लोग पर ऑल इंडिया नहीं वर्किंग कमिटी दाई मार सुनिए आंसा का आना जाना भाषण के है ना रुपया खर्चा करना ऐसा हमारा हक नहीं है हमारा समस्या दिल में आज चल रहा है आंसा का जरा कना रखा प्रेसिडेंट सतीश दरंगा को रखा प्रेसिडेंट पांतन को रखा तमिल का मैं तो हमजंगन बरक बुफा में भाषण पाया परिवार से कबाल तुम सनो ना ओमाहि नांगो ना नॉर्थ ईस्टर्न के वाइस प्रेसिडेंट सौन रिका किंतु अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करंजाक आईसीआईटीपी India government bawa sana sahil determination ponto registration berita antam tu copy tu tabuk sen boro lama korai jang anggabai sabani tipra motha produksi jana ka anoputi bagi nang lakmang siri kumu ang sama ka jara north eastern guri nan bagi kasit group all India guri nan bagi group bo borbong sangtama MP na thang saitona namai moti thang sarang nai English kering Hindi kering sai matune दो थांग डॉक्यूमेंट लांग थाना हमारा ऐसा हो गया हमारा समाज का भी सोच लो सिकरे माने मनामना सुसुको काम फेने सुग गया आ बगन खाजा ताको बकरो ओ जे लैंग्वेजिक ताउ बानी सुनांग बानी है मो बिसे तो नर ओ बिसजि थिपुर कुतुंग कुतुंग ला जाखा आं नु खाति प्रसा आंदोलन ताबुक साकांका मीडिया बिसिं तै अब हयत किछपन सांबिधानी किसा वो गिरिगि का सासा माहि पांगनो bisa jena lama kasih putarika ho simi acting khalika khaina angkai ba kabang jagan tumle sikade ha thampoi wari tongpur thampoi no phangkan buble ga nanga thampoi war tongpur thampoi pura nangle boro thampoi muni thangmai ba nangara bui pugui mu hai kasih thai bui moto kanik so thampoi bui tongba jokhon thampoi war kayu risidi bujina ga bujidi bujaka bujiya bagai angsawa oti prasar ni leader tabuk sini je product ji angsa saman ko jima de sonon le ji bono agok thun sorry hanga ta botabo ma ke ta bono lasik to nai ba ani bufa bul phai kan an bufa bono ang se henda product ji sini royal family ni kaisa history life ma bono sing saman ma ka tari ma golodun ka bopin policy failure kono regain man english ka ko regain ma khain sing लॉसन का तक रिगेन मा खनाय बता कमिटी खलाय पाके बला सं ताउ नका बुटो बसे बंक फचरी जस्टिफाइड जब तक जान है तब तक लड़के जाना पड़ेगा हमारा मकसद मांग कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हो क्यों हमारे अधिकार को कुछ ना कुछ दाबाया है सी सराय को सिनोडिकार बारनी संविधान 1950 संख्या बतांगे 71 जरा बा फाता बरो फाइबा बरो कबां थांगाने बरो बाहानि मालिक ताखे नकेबलेना ताखु बुखु किसिं का मां बुखु का हम साजाकां का पाकेदा ब आइन ब गणतंत्र आइन कारबाय का इंडिया ओ बारनि संविधान कयतो तो 1971 बारनि संविधान कार्यकरी इंडियन संविधान के 1971 कमेंसमेंट भाव अतुर दा 1950 सब जरस कमेंसमेंट सातंगले 394 आर्टिकल बा हां बारनि संविधान प्रजातंत्र दिवस तानुबे पालाइखा संविधान कार्यकरीका 12 20 जे नागरिक बन राजनैतिक सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ना बागै सिजक संविधान 38 आर्टिकल पार्ट 3 वा ताउन खन ngawa पक्टाङबा पार्ट 3 पार्ट 4 डाइरेक्टली पिन सिस्टम फर ताइ कला तंग यांगा प्रियमल फादि
তো সিকিউর কে সুসিনি ইকোনমিক্স পলিটিক্স দং ro ai kan ma hai borok hai additional alada map tap sana tongba abon waisen slice you know IPF te tipra land ni salaka borok bo ken to tipra land kasi borok saka se ngai sinai na tongka fia ba borok bo man ka sinbo thangai 2019 ni ka 21 ni election ni sekang sin bubagra o sajaka je 6 তারিখ নং তিজাং নাই তাই 10 তারিখে চুনা ফানে 11 তারিখে দিল্লি যাকে একটা ত্রিপ্রলেন লেকে আইগা আ খানা কাহিন তো ইস বুবাগরা বপতি কাইসা বুবাগরা সিং বাপতি টাংসা অমত চেরাই ক অবকি সিন্ধুকো দাজা কলকাতা ও সিন্ধুকো আগে রাজবাড়ি দাইতো নদবা 11 তারিখ লাকে আইগা আনথান দেখো আঙ্গো তো সেবাইতো কাইসা কান মোবাইল দি তাকে দিতে মখা যত তিরা কত সেপাই মানে তাই কাইসা কা আঙ্গো খালাই মানে ইকো মখাই আং তাক প্রেজেন্ট ইউজ খাইতো মানে ইনকাই তাম গই হেনকাই বসা সাজাও কা বরক এবরা ছেলে লাং আং নই তংলে আং নিজে থাই আপন সেটা বাজি তাজি সার্টিফিকেট ফাতিরে ওই হ্যাঁ 25 তারিখ জুন খারি সিলা যাও খা ইতিহাস লাইকাতে ও গ্রেট ত্রিপুরান বিল পাস সংকা আফ্রিকা লগ লগ না আং সংকা ও গ্রেট ত্রিপুরান বিল পাস মা বাইকে পর বিল তু মানে বিল তু নয় পার্লামেন্ট তু আর ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ফর সাবটি রমান প্রপোজাল বড় প্রপোজাল বড় বিল বাইকে পাস সংকা বিল খাইনকা আর্টিকেল তো 368 আর্টিকেল বিল সামো ইনকা বাইকে বিল সংকা সব বাইকে বিল খাইকা ইনকা আবন বিল বুঝি আরে খাল জাকা আবন কপি সাহ কাং লগ লগ ন লস সেকাতে না আং ফায়ং mute hana engkai nang kisa bil ron o dar ab ko sam krin no tak sa bok so ang to sitom le ola sese mes logolo ang te khorksa bongni ngote abo ki ang khoroksa ti prasan ngai ang khoroksa da bun answer na nang nai na so full ti prasaro abo na answer na na abo noron wan sukti ti prasan no ma wan sukti klai tabo je nini যে কোয়েশ্চন যে ইস্যু নতে যে তাবো সালেন থাকতো আবো ওয়ান শুনা নাঙো চিনি বরক তাবো কক সানা থাকাখায় পলিটিক্স নি কক মং ভাই বই হনাইটা কক সাকা মো পলিটিক্স কক সাবলা পলিটিক্যাল ফিল্ড সাইতে কক সাবলা নি নো অমো পলিটিক্যাল ক্লাইমা হঙ্গে তামো আও বড় বুঝে নাও তো অমো বিজেপি খায় কংগ্রেস খায় ত্রিপুরা থাকায় সিপিএম খায় হলে আ পলিটিক্স অ পলিটিক্স হঙ্গে তামো অমো হঙ্কাই নিনি আনি পলিটিক্স অ পলিটিক্স নিবাগিনো তিনি সেন পলিটিক্যাল রাইট নতে সেন জবা খাইতো হঙ্গে তিনি আনি ককনো আং তামো বে সিনাই আনি মানে ককনো আং তামো বাই সা আংক সিনাই रोमान स्क्रिप्ट बायदि सिनाय वान रिकॉर्ड बायदि सिनाय ताइनिनि संस्कृत बायदि सिनाय जेसेबां सिनाय कासाबा आन अधिकार दं ताम सिनाय आं जेमुसुं आबुबाय आं सिमान तमखाय तिनि नों खरसा हास्तेनि मन्त्रि नै तिनि अबहाय ताइ आं हाति प्रासानो जों हाति प्रासानो नों बांला बायनो मा सिने होनो इम्पोज खालाय मानिया फार्स्ट एंड फॉरमोस्ट अब टोटली इलीगल ताइ टोटली वायलेशन ताइ टोटली अब एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 ताम कक्सा बस हाव पार्टिकुलारली नोंनि सेक्शन 3 फरायनाय बेथु नों जतन नायदि आरो क्लोज 1 2 3 4 5 नि गोबां माथो नों एसटी खरसा बरंनो नों बेंगाय माइया नों एसटी खरसानो नों लामा किदाति हिं तंफन बरनो मकरि खैमाइया नों तिनि एसटी खरसानो अमक आहे बाहान चाउ बेरामा चाउ बेरामबुति चाउ चाख्रि चाउ हुनेबो नों साइ बेङै माइनिया उनबुबुक चाउ हुनेबो नों साइ बेङै माइनिया ताइ गोबां दङ नों खालायमाइ खालायाखैनो बेनि एगेन्स्ट डाइरेक्ट जों कमप्लेन केस खालायमानो ताव बखरसा हास्तेन मन्त्रिनि दङै जों 12-13 लक्ष कौबरक सानाय बसाबो जे जोंनो
बांग्ला स्क्रिप्ट मा सिने नि सानाय थाइसे नों साव गोबां ससियेल मिडिया रो बरक गोबां सालाय दं आहाय दं आ ससियल मिडिया सालायै तामंनाय जे कुनु खाखेनो ससियल मिडिया फाइ जतन सालाय हि अबाहाय मांनाय अबाहाय मांला अबाहाय मा खायनाय जतन सालाय केन साबला खायनायसा आगे जों TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act noko जों दिनै 2013 noko sin borong ha kamai tongmaikha खरसा borong ni खरसा family wo যদি ন 100 কানি জায়গা তখাকায় আ জায়গাও নং 12.5 কানি বিসি তংনি মানগলা আকে ল সালামই তংকা আবনো সং চবা খামা আং তো গবামা পাবো বসাকা 2500 जों मेमोरेन्डाम सामिट खामिन यागला हां स्ट्राइक तंका आबनि यागलो जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनु ननां फुनुमान अवरा न्यूज़पेपर दङ आरो गोबां खाथि दङ जों जयन्ट एक्शन कमिटि नै बेबो लेन्ड रिफर्म एक्ट आबो खायफोर बोसोर जरते पाब्लिकेशन नका बाहायके पाब्लिशिंग का न्यूज़ हो आफ्रो होननाय जों मा खायनो केन मासबन ग्राउन्ड फाइके खायने किलबे सामो nga sabno जों मा खायनो साबके खायने sabno के मा खायनो निसा सिमिलारलि ताबो Kokborok ni रोमान स्क्रिप्ट हो हायनो जों जेफ्रो 2002-3-4 नायकल ककपिन होनो न्यूज़पेपर जों पुइलाफोरखौ वीकली हाति बासा कायसा काटिक्लाई जों प्राय 3000 जों नायकल ककपिन पेपर न बरफ बिहुमरा सरकारनासो जों टिक्लाई आं निजि थाङै बागु तावसिनि बांकुन्द्रि बरक दं ता दिलीप सं दं जों बाहायके दायहेबर दं सिनि डॉक्टर मोहन ससुं दं आबनो जों थाङै कायसा नगो बागु आहायके न रांग थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोंते मुखरा बुरा बुआ काक थांबनो अकौनो जों ताय रोंसिउ फायदा हने आफुर सालो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट बाय सिउ हुनका हने साव न तामो सिका परिमानसा का बांग्ला स्क्रिप्ट थे आजर रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाय बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न चिरो खका इवन जे बय सिनेर ब बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सिना सुरुंका इवन चिनि एक्सेबो डॉक्टर अतुल द बर्मा ब बाहायनो 1980 दाङो ना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सियाकुइ अवार्ड प्राइज को मानका ते प्लस ब Kokborok ni tamo chairman tongfurbo बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न मास्टर हिने बन CBSE बुदong bo sine suru खायके anga tabu नों साबनो दुसुनाय निन बरसे केबं तong हुनका द ताबु नि जनरेशन का जुदा आगी बो TSF TUJS मुया साने साखे साना नि सिरि खोगै तिनी रोमान स्क्रिप्ट जों दाइरेक्ट खायदि जों तिनी केबन एगेन्स्ट या बेंगल स्क्रिप्ट नि एगेन्स्ट बया जों तमखे जों तामनाय चिन Kokborok no रोमान स्क्रिप्ट सिखे जाकाय प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सेंटेंस जो तो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे परि फाइ तंनाय र किबा जे बांग्ला मीडियम परि तंखनो रोमान स्क्रिप्ट बेनके बरते काहनके परिबो मानु ए आबा हाय खाय तिनी चिन Kokborok no तेम साका कुजो दिसाना हंकाय जों रोमान स्क्रिप्ट नि मासयु ताम बागे हंकाय Kokborok दिसाना हंका फुल पृथ्वीबो फुल वालो ताबो तामो निन ब्रिटिश फाना फाइका यूरोपियन कान्ट्री फाना फाइका निन लैटिन अमेरिका नि हते फाना फाइका जे बरक
kok borok no sengna thangka kai jokot borok Roman script order borok mani tong alphabet tam abo saino man tong kai kok borok no borok automatically borok sermi manu kiba borok saino manu poribo manu enggak tini bangla be judun sikya kai puila a bangla sama ma wan jokok sane wan sana bangla man enggak apruse nang tini puila kok borok sengna ka bangla semas nai bangla sereng mana porosha kok borok sereng nai engkai bangla sereng pakai ke kok borok sereng na musuh bini ki jora to bini একটা টাইম পিরিয়ড tongna na engkai interest ba tongna na engkai nini ane kok no sanani script sunan thangtani tini manik saha handi tini je kuno government no je tong je kuno borok handi borok sabo ane kok na tam ka sine aba ane borok se di sona nai bin thane কোনো রাইট করে বস সরকারের চিফ মিনিস্টার তিনি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট চিফ মিনিস্টার পান তংতো বিনি থানে কোনো রাইট করে যে অবাকে শুনে আবন বাগানে তাবন না থাকে जों বিনি এগেইনস্ট মানিক সাহান এগেইনস্ট जों এসটি অ্যাট্রোসিটি কেস जों খালাইनो मानो ता हायबानो आन्डारस्टैंड नि बिसिङो डायलग नि बिसिङो डिबेट नि बिसिङो जुदिनो ब अबनो withdraw khai out borong je demand khai mani abon जों मार नाय हने ब जुदिनो सावो इंगिया का kai अतिप्रा हावो तिनि कक borok roman script सिनानि साबा कासुइमान आबा तिनि चैलेंज खरा केम कासुइमान ला तिनि बांग्ला कक borok जखनते जेफ्रु ऑफिशियल डिक्लेयर जागो कक borok बाय Bengali official language नहीं आज ओरा कोनो स्क्रिप्ट न कब साजा तो कोनो स्क्रिप्ट न कब साजा करे का बब्बा जागना तु भी तिने स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट न मागना हनी साका nga जों तिने साका जे वान जे कक साना न तिने कक borok से जस्ट का मा सासे नै रमदि एडिसी सरकार जे वान चाइ खाइ तंना र तिने कक borok माने मा सानाय kok borok roman script no mas kene hin laha tam no borok tini accept khai mano borok accept khai meni nga tini sing every man lewa tin traditional dress ma kana hin ka kok borok dress ma kana ke borok kana kano kainya ngobor khai tongmano setetang ba khai tongmano abon bagina al tini sanamu sungo cinti prasarangno tabuno wan subsidi नों ससियेल मीडिया सिमी आहाय आहाके सैलाय जों होनलाय दङ कासे दुसुनि दङ बासा दंनाय दिनैको एन्थन देबो कक साइ दंखा उल्टा पुल्टा होनो कुनायबो दंनाय किन्तु दिनै साना मुसुमु दिनै जों आहाय बररक जे तिब्रा सार जे दखने सामु खाय दङ बररक गरि हिंगाकाय दिनु जे बरक कुलनाय जाजा गेंनाय होननाय आबरक दिनै अर कबर साइबो गथां दङ नागला हायनो कमर थांगौ যেমন টাউনিয়ার কক borok ছায়াওই ওয়ানে কক সানা শুরু হইকে এই পাহাড়িলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনানি আ বরং তিন বে কমাই থামকে আবন বাগাইনো তিনি সানা মুসু তিনি বরং তিনি অব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি কক borok মুভমেন্ট ফর কক borok বিনি সামুসিমিয়া কক borok সাহিত্য সভা বিনি সামুসিমিয়া দেশন সিমি সামুইয়াবো যত ইন্ডিভিজুয়াল এভরি ইন্ডিভিজুয়াল টিপ্রাসা দফার উনি সামুমমো তিনি অবাহাকে বর্তিনি সই তিনি जोंनो बाहायथार चिफ मिनिस्टार नि क्वार्टार जों गेरु खायना नांगौ दिनै बसाबो 12-13 नखर तिब्रा सानो उनको निजिनो कक borok रोमान स्क्रिप्ट सिना हनो बाटा खायनो केनु जों खायमेन्या ताउन बागेनके चिन बर थानसा करै जत जागानो जों पॉलिटिक्स थुं हुनि साव किन्तु आसलनिनो पॉलिटिकल राजनीति नों थुंना जोंनियाखौ political right sini
ani kok nang tamo ba sina ba ani right, that is my political right. Abun bagino খুব ভালো মাসিসা যে চিন বড়রা Kokborok Roman script ba hamza ga hne bagal script ba hne sai tong na ro tini na sau ao chin Dopha ro sung kong na ke no tini bon ni culture no nang nai to bon culture no nang practice khai to bon samu sai to bon kok samu no kok sai to bon simon no si to na ka nang ti prasa nang ba hai ke nang tini ni odhikar nang manai ni odhikar manya agamo munuka goria furu Goria ter khai hune se tini daga chowdhury ho ha tini wanji MLA no tini khamplayo yakung bera hoi ha age khai tului yakung su bor thang soikya chini ti prasaro kim chung bunyakung sunaja kento abono no omosi chini culture aha agin dino chung nugui phai wanji ni yakung su se brahmani tamo yakung su se yakung tuinumu bor thang soikya buni moila buni sitra abono hanga kai sing nangnai chini soriwo chini thuyo chung abo dal buinai bo hai chung ti prasa ka hnu dharma phu tamo dharma chini ti prasa no dharma tamo chung hindu boya christian boya chung tamo chini hatung hatai tima tisana chung khulung phainara bolong ba tong phainara tima ba tong phainara chung wathop khai ke matai khai goria khai malimara hune chung ko kaba masi nin ko tong tong chung abono ka chung respect khai li othoso buni ka jano chung romnan ni suru ka abon bangen tini aba hai khai bangen tini an Kokborok an tini sikhat jabi to abon bangen an tini roman script by mas ya nang bangla script by mas ya nang situ abon ti kut jokonte Bubagara governor no submit khai memorandum no Roman script ni bagi apu honorable high court so moto case khai ma pore angasen advocate ni ang ADC party ingka ADC ni ang APR ingka wana za khabar khorosa Kokborok 12-13 roko Kokborok sarai tapon script thikri bahkan ini kongnan nang protection khaina nai abun yak lo nga kai hearing mang tini governor sori haimya governor phaime ya governor reply dime hama ma dui bos lai thangka abun yak lo taisa acting honorable acting chief justice tongpur nga kana saka are immediately obono sung solma khaine taun ba tini oba hake script puri khonu ulkai tirpa government dusuo central government ulka central government saman khaika central government saka it is nothing to do with the central government it is the state chapter state se decision manana bono chungya huni saja abun pore hingkano honorable ko acting chief justice town bagajini occasion sunte continue khalia case sun dispute khaira kan sangka amu tamu bagi udah lene reason na abu kut se case kana kut ni sha abu ta kuno reason na nga chung dispute khaika abu no tino chung taisa apu sawo je nor khaina ka nor khaiti no hete no liberty to chung khaina hne chung song preparation nai to abu no ti ngai tabu chung kut ni mai dum thana dalong ni mai dum thana kento tini tiprasa thansang tongkai जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला में पन सुइतो सुन बॉयकॉट खाइने आबुन या गलो होगा सुन प्रेशर खाइने तिनी बरक सभा खाइ छ तिनी तालिंगना है जार kana है छतुकर है के क्षेत्र स्टर के खाइ नै मान होगा तिनी जों तिनी Kokborok no स्क्रिप्ट नि बागै जों सिरि खक जों तिनी मान्या तान बागै जों खाइ जत जागने फेलियर काइसन कारण जों थानसाइ बाक्साबा नायो रोमन स्क्रिप्ट ताई दलसा फाइ सापाइ नै बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताई दलसा फाइ सापाइ नै देन नागरि से कहा इको बर थान सोके जतन सेल्फ सेंटर चिन्ति प्रसा निजी जे हामजमन सिमि सिं साना मुसु दिना बरर
যে বেঙ্গলি স্কুলে ফান্ডার বড় 7 নম্বর যত ইংলিশ মিডিয়াম পড়ে রোমান স্কুলে পড়িয়ে দা বড় ইভেন তিনি ডক্টর অতুল যে জায়গাও সিনাই সিবিএসই বোর্ড ন তাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সিনাই ব তিনি নিজে বিন বুমু রোমান স্কুলে শিবলে বিন বসাপতি যত শিবলে যে তাবু যে সাহিত্য ইভেন মানিক সাহা ডক্টর মানিক সাহা ব রোমান স্ক্রিপ্ট শিবলে বকি বাংলা শিখা বিন बुमु এই আবনো जों सिना नांनाय सायमाना नांनाय तिन ताकसा सानमसु ति थासिगनो उदयपुर कोर्टनि फायसबाय आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছর कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसं बरिते आरो बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 खानि दं बिनि नक थाय दालान दं आरो नक तांजा आबनोसे तिनि खरसा थुरसा केस खायो बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि आरो जागा पाय माफु हनै कायसा 67 दलिल फुनुगु nga दलिल फुनुगै borok केस हारि थाका केस हारि मन परे के borok ताबो एपिल थां nga abon साथे साथे एग्जीक्यूशन थां जावका एग्जीक्यूशन तामुका ताबो कमिशन चंगरे जाका कमिशन ऑफ इंक्वायरी खायका को खायका ताबो हुनका का एग्जीक्यूशन जों सेना बरनो आर नौ न देखलाय नक्स खबाया होय और थुसर न जागा दे सेना nga tabu 67 nung jaga payu nang tabu laga nini prasar khaimanya ko tai nung jaga dokol khaimanya ko tabu 2019 se aba hake phai bor claim khai bor nain phai ke tini bor miya nor phai ke ngang saka thik asa ang thana phai ne ang ma tini bikas thango jeng phai observe khai no tam nga jeng thangai appeal court of थांनो जों रेकर्ड नायखा एग्जीक्यूशन नि जागाव जों थांनो रेकर्ड नायखा न जों नु पाइखा जत ताबु आइन मते नकाय 69 नि जे सरकार जुदि न केबो वानजिफान थुसापन जेकुन बरक एस नि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा गाका आ जागानो जोंताय रेस्टोरेशन खाइमानिया आज अगर संग यापर बार आबा है आइन किंतु 69 नि परे आबने ताबुनि परे हंका काय नंताय विदाउट परमिशन विदाउट कोनो 187 नि जे सेक्शन मुताबिक नि लैंड उनिनो ट्रांसफर हुइमेन हंगा तिनी ओ बररो सिरिसि तिनसिम तंगे फाइले र बुफा फाले कन थागा हनेसे दलुक हुनुगै बरक जाका मानसिने हने बरक तिनी एजुकेशन मितो nga नायका बन उकिल लकी बर जे उकिल हार खाम ठीक दा खाया खाया जों फालतु घातिनि तिनी परि नायले बाकेले नों 67 नो दलिल फुनुगै नों तालागा म्यूटेशन खाइमिया पोजीशन म नायमेनिया नों बाके बिन बुफा थैथागा 2014 बुफा फाल कलाम थागा नों ताब केस खाइमा बसा आमसे बरकसे केस हारि जा nga जोंआरो नुगु दं ए अबा केस गोबामा तंना आंसिन ताको बुरो सानमु अबा केस तंना न रा केस चैलेंज मा खायना ता 16 तारिख नेक्स्ट डे जोंआ केस त तिदिन सिमके चिनियाबा हेनोवर अंका बंग जायगि नुके वानजि तंगनि ब नो अब्जर्व सदे छले यापर ने ता अबा सिचुएशन चलि तो ने ताबुनि नि कग्नो सुतु से बुनि दफा से नने जबरदस्त इनफोर्स खाइसे बर नाय कुन आइन करे आनि डिसिजन आनि सिंना नांनाय आनि चॉइस आनि सिंना नांनाय बिनि कुन राइट करे जोनो बेंगल स्क्रिप्ट बायस मास किने हने इनफोर्स खाइने बागे आबुन बागे आं तिनि साना मुसुगु नि कग्नो तामनो बागे बनो कगो स्क्रिप्ट नि दायि तो एकटा नाका नों बिनि स्क्रिप्ट बाय दंगे नों एक्सेप्ट मा खायो सेकेंड नोंथाय नों बिनि कग्नो सोलों थांसेनाय नि कग्नो का पगि थांसेनाय कालनि को उलुट प्लो नों थांसेनाय
কারণ চৌধুরী আমি তো ওয়ান কমাই এখন চৌধুরী সিনে থাকা কাছে বেঙ্গল স্ক্রিপ্ট বাই কাহাম কাছে নों एक्जेक्ट pronunciation थायो स्पेलिंग से खालामनाया इवन आं तिना मुं एन्थनी हनै सिना थाका बुइ रेशन कार्ड रबो एन्थनी बांग्लादेश কিভাবে লিখবো ngak to saimenya কিভাবে লিখি তে আমি জানি তাই আবার আগে বুই ভাষা না খালি এন্থনি স্পেলিং কি এমনি বাংলাদেশ রকম বুই বানো যাব আগামন বাগেনো কোন জায়গাও আনি মুংনো বাংলা বেসিনে থাকা বলো আব্দুল সাদুবই आं नाका आं नो सिरना या बाका रेशन कार्ड रबो बां माखै ঠিক আবন বাগেনো তিনি সানো মুসু তিনি মণিপুরি রক মাইতে রক আগে একদিন সাথে বন স্ক্রিপ্ট কমাই থাঙ্গ বড় বাহাইনো বেঙ্গল স্ক্রিপ্ট বাই শুনো শুরু খাইতে উলকা বড় সাইমান কা বন স্ক্রিপ্ট বড় নতুন মাটি খাইনা হলো কুবিয়া বড় স্ক্রিপ্ট খালাमै ই খালাই তাবু টেক্সট বুক নিউজ পেপার মিডিয়া যতন বংনি स्क्रिप्ट उन खालामै बड़ ताबु उनि थांबाय बोसो बालखौ बड़ स्क्रिप्ट खालामा किन्तु बड़ जतन थांसा खरसा इंटेलेक्चुअल सै फुनो काबो सिनि जतन यूनिवर्सिटी बंनि मणिपुर यूनिवर्सिटी मणिपुर बड़ गसिना बायखे किन्तु चिन्ति प्रसाद हंका गसिमाया खरसा ताबु रोमान स्क्रिप्ट से गसिमा गरायको निन स्क्रिप्ट खालामै नों साना थाकाबो नकाबा हानि तलाबाय ताफात आहायसिं थाबाय आबुनो बागैनो তিনি সানামু সুবু অস্ট্রেল অর্গানাইজেশন হন্তু যে পরি তংনাই রকম হন্তু নর আজাগাও নন বাংলা বা ফানো প্রশ্ন খাইতো নর রোমান স্ক্রিপ্ট বেসে সিফুনো যদি ন মাস্টার ফেল কা রেখাঙ্গা কাকা আবুন বচিন কাইসা চ্যালেঞ্জ তো না কাকা তাবু বড় ইন্টারপ্রেটার সমানা নাই তিনি খরচা বড় ওয়ান যে কংনায়া কক বড় তিনি কুটো উইটনেস সাবমিশন থাকা কা বড় ইন্টারপ্রিটেশন खायनानै बायद गाबोर जों सिना ना जों दिन ताम बा बाहाय खायजा जिनि बर सिया जों परिमाण हिंगाका कायसन कारण पास संगे सार्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आम बागै जों पर केतु जों परिमाण आं सिना बागै होनो जों परिया ना खाखौ तमका सानमु जों तिनि आं परिउ माने साख्रि माना परिया होनो जों बका माना ठीक मा खायनाय आं सिना बागस आं नलेज बागस आं परि हुनि माखाने या बागा जुदि नों सि परिखा काय आबो कुबिने नि इंटेलेक्चुअलिटी दंनाय गाबा हाकेन नों नि सेंटिमेन्ट दं थां नि जिनो को रोमान स्क्रिप्ट बायसे सिने हने जों जबा खाय दं मा जागाबो ना बांला बायसे मा सिने हने दारें सोननाय जों सेंटिमेन्ट ना रिंगिया जिन थि दंना रिंगिया आनि फ्यूचर बसे दि सना सिनाय बड़ थांग सयखे आबुनो वासुसुका बेलाखे जलिवा साक्षात जलिउ आनो जतनसे मूर्ख खाना सिया खाना आनो तेति प्रसाद ताकोताय बुकु बड़ ताइसे सिना ना मावानसु तान बागे हिंगाय जत जागन जोंखाय थुइतु जत जागन सिनि याक मटो जत जागन सिनि ब्रेन डिस्टार्ब तान बागे हिंगाय जेकुनु सादा सिन बगे चाया kana सिन बखर क्लिं खायाव सुसुबे सुजामा आहिन थां ओंखाय जोंनो सिलियाना जे सिनाय रावके तो कुनु बखर मुजायो जे सिनाय रावके बांग्ला स्क्रिप्ट थानि तो ओंखा बरखै इंटेलेक्चुअल ना आबुना आंबो इंटेलेक्चुअल ना मुसु आबो बाहाके ना किसा नरसन सिजा नुजा तो का लाबो किसा फुनु आबुन बागैनो खूब वानाव ताबु यूनेस्को यूनाइटेड नेशन है यूनेस्को बोरक से जे बोरंग ने कक कमामानि इंडेंजर मानो बर प्रोटेक्शन खाई वर्ल्ड वाइड जतने एग्री खाइजा गाव बाहाके प्रोटेक्शन खाइना आ को से सालाय तो आ जागाव सिन हिंगा 12 लाख 13 लाख को बर सिरिसित सिमास जतन से रिसर्च लैंग्वेज इन द वर्ल्ड होनो हिंजामान आ बोरक से तिनिखाय नों रोमान स्क्रिप्ट सिनि साजा तंनाय हा दताबु नों साला बांग्ला स्क्रिप्ट आं सैसिनाय सिरिति बागे सिने रबि नों बांग्ला माना के साला सिरिति बागे बांग्ला बा सिने चेरेकदि बागे नों को बांग्ला बा सिने हा चिरदि बागे सिने सिनेमा
aku no mansung na gusu na tam na bagi chin borok kising chin borok kebeng ang buina dusuriya ko an borok na sang dus maru bule jotan thangsa tinong no khana wanji ro busuk bon kasa na bor respect tini Rabindra Sangit dangkum Rabindra Sabu kamu jauh jaga bor jekun program kabar ekdom ঠিক থাকছে সেখানে কেবল তার বিদার তমু শুধু সে সংখ্যায় আপনো স্টেট দেখে সে আপনো প্রোটেকশন খায় আপনো মান নিউ কাহাं খায় সে রেসপেক্ট না নিও না সিম্পল থাকছ শুধু শুধু কাইসনা খাইনা সানানি কাইসনা কুলনানি কাইসনা উখলুকা খাইনা সানানি কাইসনা বাইকে সা কানা থাকা বনো সকলে নাগনানি আবার মাসে নাইলে ইলেকশন ফাইটেন কাবো বন খিবি বস থাংমানা আংস থানা আমতিরা মনে जों সেলাইতো বুঝি তো পাকাইতাম যে সিনাই নুকনাই বরং নসে মা রহনাই কক সাতিনি বরং নসে মা রহনাই ডিসিশন মেকিং নাতিনি বরং নসে মা রহনাই আ মিটিং অ্যাটেন্ড খাইনা বাগি হুনির বরং সিলেকশন সিনর হংকাকা যতনা সেলফ independent আংসংনাই অথচ উনি থাকা কব আরো जों কোনো কন্ট্রিবিউশন খাইমানি आरो जों थै आबन बागै आं सानो मोसौ सिनि बर'नि फारि खासिबायसि फारि पाल खायै अ रोमान स्क्रिप्ट खाया हंगागाकाय जों चिफ मिनिस्टारनि नंग खया सेक्रेटारियेट लामानि जोंनो जेसेबां कासुना तो जोंथाय अंखया हने फारि जत सारा टिप्राव तलायसिनि बुकुमबार जतन फारि जों नाकाय जत जानो ब्लक लाले नागेना बसनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायमा खरसा बर दिसना सारतिप्रा सानि कालचार पगनो दंस खायने हैना अब बरो नों खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खायने खाया अब बनो लाइट बर खायन फारि जों ताइ जत तिप्रा सार थाजा उलायै और रोमान स्क्रिप्ट बागै फारि कायसे जाकाव एम खाय ऑब्जेक्टिव नावै जों खानि सब खाय ताव मुम फकबर कबरन बागै न सब खाय कबर साइते सब कबरन बागै न सब खाय ताव ताकसे तामो दा बिखर राय प्रेसिडेंट अब ग्रुप ताइसे जतन न तुबै कायसे ग्रुप खामन बर बाहाय न कमप्लेन दुबै प्रोटेस्ट खाय आं खुलायतो तिनी यूनिवर्सिटी रो बाहाय न आबनो तै बर चाइतो जे स्टुडेंट द आबनो चाइतो बर प्रोटेस्ट खायतो हंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खायतो मसाय कासे जतन तिप्रा सांगै नाखा बुमुरलिया तिनी मुम फको बरो खंता बाहायते प्रॉब्लम फु तिनी तेसा खंता बाहाय प्रॉब्लम फु तिनी कबर साइतो सब खायते का बाहायते प्रॉब्लम फु हने गाखाय आबु मुबु नासना लियाफाय जत कासे जत तिप्रा सा अंखरै सब खायलेसिने ने नागेना सिनि ककबरनो साबसंनो बांला स्क्रिप्टनि मासिने निसनो इनफोर्स खायमा आमति थांसा दंमन आबाखौ सबदा खायमा काका जों थांसा फादिताय केमनो नासिलै उइ कुलायै सारे कलायखनो सैलायै मुसुक सुइ तग फिनाल खुनियावै फादि सब खलालाय आबसे थांसा ना आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खायतो सीपीएम दा खायतो कांग्रेस दा खायतो तिप्रा मता दा खायतो नि पार्टी जेकोनो पार्टी किन्तु तिप्रा सान कायसा थांसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कमनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमनि फाइफ्रुले आरो ताइ अमति बेनार ता हुनायसिलै पाल खासे फाइसिन सब खायनो न उनि दा मान फादि आबो हंगाकाय साखलाय बायदि बुफुन सिमो खायने जों सीआईबी फ्रु मेडिया थुप्रो साखलाय के प्रेस कन्फरेन्स सारा तिरपा 3 दिन जों पारालाइज खायनो खाबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुइ डायलॉग आसुगु आ परस जों दिल्ली थां केन जों नाफ्रुबो होनलायका
Delhi thanga rang tubi roho jakana buku ko am bagar siri siri bai tini sana musu rang tubi roho jagya sai rohoru norok thangai pal khai jotono ready plan khai khai nor agreement se khai buji jeng salam ja talang thang ja sab kebung ba chin bor se kebung bula abang se jeng ma khai abang se jeng agreement sai ma khai hai pono a ko hono se apu ro saran liya Awan bagai sen siring ke cuk kama tongka, am bagai buisau, tang cuk bung tong, sisi sen buisia. Besar strategi plan khai selama aku agreement of sign finally ready sing joto civil society asu. Ketu ni baru sari keben lah. Abang sesung tina agreement sign khai mia. Ngat ini sing joto success sing thama kamu. Jepun jakau chin borok se obstacle ni kaswo a kasma bagai se sintini success ngiam abun bagai tin sanamu sumo hari abun generation ole amtile ilungia na kakau karo chung jotono thansa jotono jotono obo nayu tini ko borono tui agi CPM sarkar tongprobo commission salam jaka pavitra sarkar commission salam jaka tini pavitra sarkar report submission khaiman jaglo bo paisa satisfied dengan questionnaire salam jaka a questionnaire university level college level school level intellectual level bureaucratic level ko da question bag jaka man jaglo borok tamo nai borok joton soi unko urkha কিন্তু যত না জানে বিসিম 75% no তিনি roman script no ঠিক ক বরম বা কাহামনি সাজাকা নকেন আমনা আবা হাকে no তিনি পবিত্র সরকার রিপোর্ট সাবমিশন খাইকা তিনি মানুষ সরকার আমনা ইমপ্লিমেন্ট খাইলান নি সামসরণ কমিশন হনি সালাম জাকা সামসরণ ত্রিপুরা তংপুর আবো রিপোর্ট খাইজাকা nggak tahu kumu kondo Chaudhary bin ha kumu ranjan Chaudhary bin purbo ko jaka joton roman stri mang seble dinnar khaimanum sakai chin thane a question tong bor sab answer ka anon pura phal sun declare riman ngat tini sin ko bor sinena gamamo tong bor busuk jorte ko borono hambagai boy simang sito tini university bahgen ko bor soi kya tini jesin intellectual no ko bor sinai writer of joton governor ne or thang salai puru governor near about 35 boy 35 boy bo niji rang ni paina rakha muno for unko ko bor abni ya lo log no vice chancellor ringi ko bor khuluk dikni makluka akhir tini Kokborok university mulai abu governorship kala sasan salo I fayo bahino NITU bahino na tini ke kaljak mu Kokborok na abu bagino tini sin Borok sinana jaga sin Borok cabin eu to ka chung joto jang successful cabin ma ka ani khoroksa self center service bagise tini sin ti prasar kulugu matong mo bini self interest na bagay bini pocket na bagay bo thane pano derari dai 12 লক্ষ কক সাইতো ডিমান্ড খাইতো কারো খরচা পন আমরা থান কেমন না এ আবা হাসি সুসরিত শুধু আবশ্যক না তাতে আমরা সানা মুসু এসটিজিটি টিআরবিটি গভর্নমেন্ট অফিশিয়াল ক্লার্ক হুন্দি official unko officer ni sakri tlang tong mani dine ka borok phaikia anthani STGT ro TRBT ro 230 da bujini ST ro ni seat o ST ro ni seat unka UR ro ni ka something 60 da 84 unka ST ro na keto abno advertise mote khai borok exam rubai kya pabutam phaikia khorsa dipok da ko dipai hune cash khairi rikha cash khair mane jagulo kamangkha cash khaikya cash khaiman jaglo ngaka put sai reka amna amo 50% existing to reservation am bahken ma as per reservation system ka khla de put rai re dikha daga 230 bisi ko 17 ta saman se na 230 ta mo ba 230 ta amo
Tipra saruni estiruni amu kuta seat khali tong backlog amu full khanya bagasi nga tina amu tin to sarkar to clarification khaya amu to borok fight khali amla nga je STGD senior TRBT por senior borta ko to case ko de khaya tamla ka to challenge khanya namna che promotion khetra ba amti no ST seat no achano super seat khaye you are joton nai to mai kha gobaं ma jaga जों दाबो थैथौ केन्तु चिन बर' बुजिया ला जों थाय टाइम बिसो खायनाबा ला जों जदो दल साबुन मान आसे जों फानमाने बले रे केबो फारि जों न लगिरना केबो फाइने करे ए अबा हाय सिचुएशन आबन बागैनो दिपासार निजिन कालचार हुकुम मुदाना निजि कौन दाना ने और मन स्क्रिप्ट बाले जों खाय सिन कौन Abri खायना enggak kakak sen dalaki important nami to karena tamu bo borok bangladesh ne ko nai to kami boro je chu ja ro ngai chim bangladesh mar hoble enggak tai to joton je chu na joton english medium enggak bangladesh mo pori bule nang bu jor sa kai mana ba ha aun bangladesh segelu tong bule ulo english pori bai se nang tinisin borok Amerika बनूक नाही ऑस्ट्रेलिया बनूक नाही जर्मनी बनूक नाही कॅनडा बनूक नाही दिल्ली मुंबई जत नुक नाही नों बांग्ला बेसि पर थां इंग्लिश पर या का रोमान स्क्रिप्ट पर या नों तिनि थां नामा खम जागा जागाव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय ए आबन बागैनो मा मा सुते खलायो वान सुबि जों सामु कथा थांना आम सुसु कक ফাশলা মান্দাইতে টাকারজলা মন্ডলী বিশিংতি লুয়াজি জাক চম্পকনগর হারদন সাহা কমিউনিটি হল কাইসা লামসুমা পান্দা সংখ্যা জাখা আরো ফাই মানজাক ফাইকা বরম গনাং বিদ্যুৎ দেববর্মা বিজেপি ভাইস প্রেসিডেন্ট বিমল কান্তি চাকমা মান্দাই মন্ডলী প্রেসিডেন্ট অজিত দেববর্মা বরম গনাং জক পাতাল কিনা জামাতিয়া সদর আরবান ডিস্ট্রিক্টনি ভাইস প্রেসিডেন্ট পিন্টু দেববর্মা O Pandawa 127 nukuni 436 voters ro kubuni bodol yakari BJP bodol ni banarom phelekha borokno lamsogui naharkai BJP bodol ni tangkrag rok borom gunang biddut deborma shaka tinini shala 127 nukuni 436 voters kubuni bodol yakari BJP bodol ni banarom phaima haino buskang shalabo obo haike tebu kubuni bodol yakari BJP bodol ni bana rom phaina ungtun hani shaka IPF tite tipra motha yakari BJP bodol ni bana rom phaina rok লামসগৈ নাহারকা তে বুসকাং সালো পালবাকসাকে সামং খাইনাই তে মন্ত্রী বখরং নরেন্দ্র মোদিনি ওয়ানসুক মুম্বাই তে ত্রিপুরা হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহানি ওয়ানসুক মুম্বাই ত্রিপুরা হাস্তেনি লোকরগনি হামগ্রানি বাগৈ সামং খাই তঙ্গ বিজেপি হাপাংখনি শাখা বরম গনাং বিদ্যুৎ দেববর্মা जों खम्बुआव पलियागुलो जों राष्ट्रीय गीत रोजाबनायनि सिगां पानाना टेम्पल आगुमायना आज खम्बुआव पलियागुलो बापायमानि Opini parti yang ada Bharatiya Janata Party ni Bangladesh kahamnya Borok. Opini parti yang ada Bharatiya Janata Party ni kahamnya Borok. Opini parti yang ada BJP ni Bangladesh Soko. Opini parti yang ada kahamnya Soko. Opini parti yang ada Bharatiya Janata Party ni Bangladesh Soko. Opini parti yang ada
भारतीय जनता पार्टी बाला रोमेर खाका हामबाई लसको भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद माननीय मंडल जिंदाबाद तारजन मंडल जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी मोर्चा जिंदाबाद कुबली पार्टी आगे हाले जों खाखौबा खाबे बांला लसको कुबली पार्टी आगे हाले भारतीय जनता पार्टी बाला रोमेर जों खाखौबाय लसको भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद अमित शाह जी जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की हामबाय तामनिफ्राय 2017 पालथायनि जों दैजिउ प्रथम जों जयन खालायखा दुगमालि हातियाव 2017 निर्वाचनाव लड़ाई खालाय बीजेपी क्षमता फैखा IPFP এবং बीजेपी आबुनि परे 2023 निर्वाचनङै 23 क्षमता फाइखा आं थानाय 2021 एडिसि निर्वाचनाव 16/9/2021 आं त्रिपुरा जयन खालायखा आबुनि परे 25 मासनि परे आं तिनि दैसा 2023 এবং মে মাস তিনি যে 19 মে তিনি তাইসা ভারতীয় জনতা পার্টিनो হামজাগৈ এবং ভারতীয় জনতা পার্টিनि যে পতাকাও সামিলङै তিনি आं जयन खालायखा তিনি 12টা কার্যালয় 2 নম্বর ভোট 1 নম্বর ভোট তিনি 72 ফ্যামিলি आणि 1 নম্বর ভোট বাই 2 নম্বর ভোট টোটাল না 26 ফ্যামিলি এবং 72 ভোটার 72 ভোটার তিনি ইউরোপাই জয়েন খালাयखा তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও Sini di pramoth hayakar phai BJP o banaram na dasandaram na sangkhabai khobai lamsogo di pramoth hayakar phai nyai sini dasandaram na BJP party o khabai khobai lamsogo 19 तारिख मे 2023 दिनै आरो चंपनगर कमिटी हल একটা যোগদান सभा जों असभा फाइमानजा फैगा सिनि राज्य कमिटिनि भारतीय जनता पार्टी निराखौ ताई आं रायन देबरमा 2012 नि सिनि जों पार्टी IPFP ओ गोबां मास खालामनो जों खायफायो दिनै सिनि खुमुलुं डिभिजननि नेतृत्वे जों खुमुलुं आमसायो जों दिनै 590 फैमिली এবং 340 ভোটার जों दिनै सिनि दाय सिगां दिनै दा रबीन्द्र ताई गोबां मानसिनि खुमुलुं डिभिजन नेतृत्वे जों दिनै IPF दिनै याखरै दिनै भारतीय जनता पार्टीनो जों समर्थन खालायो गोसोखाङो जों खुमुलुं आमसायो भारतीय जनता पार्टीनो दिनै जाननो सोंथि सावै अ खुमुलुं आमसायो गोबां मानसिनि त्रिपुरानि डेभलपमेन्ट खालायनानैबो जों सहयोगिता खायना होनाय जों दिनै भारतीय जनता पार्टीआव जों योगदान होयो मन आं बयनोबो सोङो दिनै फाइमेन लगे लगे जों बाय गोबां बर' कन्टेक्ट खायनांगौ गोसोखाङोबो जों हाय खुमुलुङाव प्राय 300-400 फैमिलिहाय जों योगदान माफिनाय गोसोखाङो जों नुबै मानाया बर' मोननोबो आसुमो जतनो ना हाबाय दिनै मान्दा एबं ताई टाकारजला मंडलनि बिसिंगै IPFP ताई तिप्रामथ हायाखावै जे BJP फाइने रंनो जों लामसखा ताबुक जों जे बरक रक फाइजाक बरकनो सिनि पार्टीनि इंगै जों बरनो तिनि लामसगै खा कुफुरबाय जों बायनो पानजाले सामुं खालाय फाइनै साल मोदीनि जे वान सुगमानि न ताई त्रिपुरा राज्यनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहानि वान सुगमानि न आबनो सामुं खायनान मागै प्रत्येकटा प्रकल्प चिनि बरक रकनि नगो सगरिनानि मागै तिनि जे खापां स्रांगै जे फाइमानि आबनो जों लामसगो ताई फाइनै साल चिनि तिनि हाहाय जे बरक तुई काखलाय तुई हारवा काखलाय तुई जे बाई फाइमानि हाहाय तिनि 227 परिवारनि बरक 400 नि ऊपर जे भोटार्स तिनि फाइमानि हाय खलायनो जों ताइबो फाइयै फाइनाय बाई इलेक्शन
जोंनि पार्लामेंट इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन नि सिगांनो आं मानसिगो CPM कांग्रेस त्रिपुरा मथा आबो नील उंथांनाय पाहार आउन बागैनो जों मानसिगो ताइ तिनिनि तिमिनो चेंखा इ चेंमानि आबो 6 मास रकनि बिसिंगनो आबो सिजाक थांगानो फाइनाय सालो पार्लामेंट इलेक्शन काइनैनो जों मुदिजोनो MP उपहार एने आबो तिनिनि तिमिनो तिनि क्लियर उंथांका जे खुमुलुंनि फाइनाय तिनि वानसुका साका खुमुलुंगो अबनि सिलेबो ताइबो कतर खलाय जॉइनिंग प्रोग्राम खलायनाय शॉर्टली आबो तिनि जास्ट चेंमानि सिमिचे फाइनाय साले ताइ बंना हिने जों खाकरा कुंजाक ताइ उक्लक उसललिया बसकां आगक थांगय समस्त चिनि बरकनि मानथाय साथाय हुकुमुं मुखुमुनो जत खातरै तन्नामागय बखा संजाक आबनो सुंबांनो लामसका हामबाय सर कायसा सुमुं नों तो कताल जनजाति मोर्चानि GS मानखा GS मामान यागलो जनजाति मोर्चा नंबो बाहायगे सकां रिक्लांनाय जनजाति मोर्चानि ताइसा GS उनखमानि राजाल हायता हाका खलायका हाग्रो का खलायका बुनि बदल बायखा तिनि उंद्रबो सासु हमगे फाइनाय सालो नायनो बताय उतामुंनो आसुना हामबाय आज 19 मई 2023 संपनगर कम्युनिटी हॉल पर टाकरजला और मंदाई की तरफ से बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग किया। मंदाई टाकरजला और त्रिपुरा IPFT का जो लीडर है बहुत संख्यक लेकर आज बीजेपी में शामिल हुआ। तो यही मैसेज है, त्रिपुरा लोगों के लिए मैसेज है और इंडियन पीपल के लिए मैसेज है। मोदी जी का नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रही है, सबका साथ सबका विकास और देश को उन्नति शिखर में लेने के लिए मोदी जी जो कोशिश कर रही है, ये कोशिश पर हम सब एक है। और आने वाला दिन में त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा जो सुपर स्टेट बनाने के लिए मोदी जी ने जो कमिटेड किया था वो सक्सेसफुल करने के लिए आज हम सब मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में और भी त्रिपुरा और बीजेपी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सुनकर बीजेपी में शामिल होगा और त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए, सुपर स्टेट बनाने के लिए हम सब एकता होगा। मोदी जी का नेतृत्व में ये त्रिपुरा प्रॉस्पेरिटी, ट्रैंक्विलिटी और डेवलपमेंट जो हो रहा है, इसको और भी कंटिन्यूअसली त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए हम लोग कोशिश जारी रहेगी। यही आज का मैसेज है और हम सब वेलकम करते हैं जो त्रिपुरा मथा की तरफ से त्रिपुरा मथा का IPFT का ब्राइन ब्रदर और त्रिपुरा मथा का संदरम ब्रदर, वो दोनों का लीडरशिप में और बहुत सारे फैमिली वोटर्स वहाँ पर ज्वाइन हुआ। इसलिए मोदी जी को और JP नड्डा जी को, अमित शाह जी को और त्रिपुरा का जो पार्टी का प्रेसिडेंट राजीव दा, चीफ मिनिस्टर मलिक शाह, सबको हम आगे रख कर ही एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है। यही आज का मैसेज है। थैंक यू। 18 में सालमारी व मारुति मालखुंगो दावै लाख लाख रांनि चंदन काटनो खबुई मालखुं चालकनाय ते खरक बा बरकनो रंखा नायमथां बदल ते बरकनि मालखुंनो बरमखा हुइजा कक्तमानि बिसिंदे सावि मानखा खुवाई थानानि उसी राजकुमार जमातियानि थानि कक्तमा फाइका खुवाई मोहनपुरनि हामिया रायदे बाय माने तलांजाक तंमानि हनै आबनो कितिंगै सांग्रंसालनि फुंगो खुवाई थानानि उसी चेरमा आमसायो भेहिकल चेकिंगो आचुकलायखा चेकिंग खालामा जराव दिपर 1:20 PM जराव AS31B3 426 लम्बनि खुंसा गोचाक रंनि आल्टो मालखुंनो रमखा पुलिस ते ओ मालखुंनो नाइसेटमा यागुलो काइसा बेग बिसिंगो 9 kg चंदन काट मानखा पुलिस ओ चंदन हातिनि दल लाख लाख रांनि हिनि कक्तमाव सावि मानखा yang baise bukak malkhung chaloknai no khobui khorok ba borok te malkhung no thanawo chelangai thangka khwai thanani police or ramjanai ni mung angkha Akhtar Hussain, Abdul Malik, Dilwar Hussain, Lonka, Bashir Uddin, Mirajur Rahman, Borokni nok jotoni no Assamni hojai hangkoro hini sawi mankha o patimungni mamla joto bolong tang bedeni bukhak ungmabai malkhung no khobui o khorok ba no खुवाई बलंग तांग बेदनी थानी याफरे रिखा खुवाई थानानी पुलिस खुवाई बलंग बेदनी तांक्रा रक चंदन काते मालखुंनो खबुई खरक बरकनो केबंगै कायसा मामला खलायै चारसाला दरबार नगति साजानाय हने कक्तमाव सावि मानखा आज का सकालবেলা রুটিন মাফিক ভেহিকল চেকিং করতে গেছিল ডিএসপি প্রফেশনাল প্রীতম চন্দ্র স্যার এবং আমাদের থানারই একজন সাংসদ রাজেন্দ্র দিয়ান, তাদের নেতৃত্বে ভেহিকল চেকিং চেরমাতে ডিউটি করেছিল। সেই সময়ে একটা আগরতলা সাইড থেকে আগতে একটা মারুতি আল্টো গাড়ি থামায় আমাদের স্যার তারা
তো তখন একটা বিভিন্ন আমরা চেকিংয়ের করি, এরপরে তাদের ব্যাগ থেকে একটা প্রায় চন্দন কাঠের মতো দেখা যায়। তারপরে ব্যাগগুলিকে খুলে দেখতে পাই অনুমান 9 কেজি ওয়েট চন্দন কাঠ পাওয়া যায় আর কি। বাজার মূল্যটা কেমন হবে? মানের মূল্য অনুমান 70-75 হাজার টাকা হবে। গাড়িতে টোটাল ওই 5 জন ছিল এবং তাদেরকে এখন বর্তমানে আমরা প্রসেসিং চলছে এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জানানো হয়ে আছে। स्रांसाले दीपर दाम चिसा जराव कयला शहर छिन्न मस्ता कालीबारी बुस्कांग खुंसा आल्टु मालखुं ते पियागो मालखुं बाय थुताय लायखा कक्तमानि बिसिंते साबि मानखा सन्तल बरयतली 3 नং वार्ड आमसाइनि सैनिक देव ब पियागो मालखुं बाय पेसेन्जार रगन तयै दलगावनि सिमि कयला शहर थाङै तंमानि कयला शहर छिन्न मस्ता कालीबारी बुस्कांग सकबायखेन उकुलुक्ति खुंसा आल्टु मालखुं फायै पियागो मालखुं थुतायै रिमानि बागै पियागो मालखुं उल्टा फिनजाति थांगा आबनि यागुलो आल्टु मालखुं पार्टी बुनि थांगा अपाति मंबाय पियागो मालखुं चालकनाय सैनिक देवनि बखरगो बेलायखे दुखु मानमानि बागै ब आरन लांमा चखा yang baise bokak piyago malkhung bisingo khorok ba passenger bo belekhe dukhu manbaikha o patimungno nugui a amsini lukurok patima thayo thangai patimuni koktoma rohorka koila shahar hor buthanai bindia rokno boro dakti patima thayo phaye dukhu manjak khorok ba passenger rokno te piyago malkhung chaloknai no khosawi koila shahar unukuti hangkor sakamnogo borokno tlangai thanga abuni yaglo sak naikolnai rok saklai rikha piyago malkhung chaloknai सैनिक देवनि लांमा चक्रा होनै ते बाइसे बोखा खरकबा बरक रगनि साक नायकल जाक दङ होनै साका साक नायकलनाय उनुकुटी हांकर साकम नग अपातिमुनि कक्तमा मानै साकाम नग थाङै सगैका कैलाशर थानानि एसआई उज्जवल चौधरी ते पुलिस तियासर बदल ताबुक अपातिमुन तुये नासरि दङ होनै साका अपातिमुन तुये ताबुक आमचाइ रगै उरपाति लाइजा কোন জায়গাতে হয়েছে? কিভাবে হয়েছে? এটা বলে গাড়ি বাড়ি দিচ্ছে, আমরাও কি আর পেছনে গিয়ে গাড়ি পাইছি, শুধু একটা অটো পাইছি, নাম্বার আইছি না অটো গিয়ে তো আপনারা কয়জন আনছেন? নাম কি তার? সৈনিক দেব। আচ্ছা, কোন ডিস্ট্রিক্টে লই আইছেন? ধন্যবাদ। গাড়িটা পিয়াগো গাড়িকে বাড়ি দিল, তাকে এই সেই অটো গাড়িটাকে আটক করা গেছে? আটক করা গেছে না, এটা বাড়ি দিয়া মানে গেছে, চলে গেছে সাদা কালারের অটো। তো এই মানে এই বিষয়ে কি থানার কেউ এসেছিলেন? থানারে দেওয়া হয়েছে, থানাতে। আপনার নাম? তো আমি খাওয়ানে বসছি, খাওয়াতেই উঠে একটা শব্দ পাইছি আর কি, তাহলে খাওয়াতেই উঠছি পরে একটা শব্দ পাইছি রাস্তার পাশে, আমরা বাড়ির সামনেই সুদা দৌড়িয়া গিয়া দেখছি মানে একটা অল্টো গাড়ি যাইতেছে পিয়াগো গাড়িটার বাড়ি দিয়া। তারপরে ড্রাইভারটা দেখছি আমি রাস্তার ফালাও নেই, আমি গিয়ে এমনি কুলো লইছি পরে ড্রাইভার মারা গেছে। এর মধ্যে আরও 5জন লোক আসলো, টোটাল 3 জন পুরুষ, 2 জন মহিলা আর ছোটো বাচ্চা একটা হয়। কয়জন আহত আর কয়জন? একজন তো পুরো মারাই গেছে আর বাকিরা তোমার আহত আছে। ঘটনাটা কোন জায়গায় ঘটেছে? শূন্যমস্তা কালীবাড়ির সামনে। আপনি একটা অটো চালক নি দাদা? অটো চালক নি না অটো যাত্রী? আপনি প্যাসেঞ্জার। কিভাবে হয়েছে ঘটনা? ঘটনাটা কিভাবে হয়েছে? ঘটনা আমি তো ড্রাইভারের লোক, আর পিছন দিকে পার দিছে, আমি তো দেখছি না। এখন আপনার কয়জন আহত হয়েছেন? ছয়জনের মধ্যে একজন মারা গেছে নাকি? অটো ড্রাইভার নেই। আপনার নাম? আপনারা কই আইতে আসলেন? কোন জায়গার মধ্যে? तेलेमुरा रांखल कामिनी आसाम राइफल हाई स्कुल बिसि बुरुमनो सामर भेकेशन रुंगनगो केम संखजागो ताकलाय बिसिनि सामर केमनि टीम ओंखा स्किल डेभलपमेन्ट फाशाला ओ केमनि बिसिंतै रुंगनगनि रोंसोरोंनाय तै रोंसोरोंनाय जोग संनि बखागतै सनामजाक गोबांमा मानैनि स्टल खुलुका तेलेमुरा ओम चमनि आमसायो ओ स्टल बिसिंगो तंगो वाबाय सनामजाक मानै खनै नक साजोगजांनाय मानै खनै तै बुरै रकनि बागै साजोगजांनाय मानै तै गोबांमा बुफांनि बोसारकनो खबै दालबि दाल चामुं रकबो मानो ओ स्टल रुंगनगनि प्रिन्सिपाल अन्जना रांखर साका
o bishini summer camp ni theme angkha skill development rong srngnai rok borok ni talent ni bisingtei bahai ke mani khani shnamai te songoi hati bo phaliman abo kaisa srungmung mano rong srngnai rok bote bo shaka rong srngnai rok te rong srngnai jukni bkhakte snamjak mani khani phaljak mani rangbai bebak rong srngnai rokni shaka no rang sabai janai hunai te je mani khani phaljak mani labni rangbai khe rong srngnai rokno torni shape rijangnai rongnokni bkhaktino huni shaka rongnokni principal इस साल हर साल हम स्कूल में समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और इस साल हमारा जो समर कैंप है उसका थीम हमने रखा है स्किल डेवलपमेंट। तो इस स्किल डेवलपमेंट में हमने बच्चों को मेनली उनका स्किल डेवलप करने के लिए, लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, उनका मोरल अप होने के लिए हमने तिलियामुरा में ये स्टॉल ऑर्गेनाइज किया है। और मेनली ये जो स्टॉल है प्लांट जो फूड का है और जितना भी है यहाँ पे जो लगा है हैंडीक्राफ्ट का, बैम्बू का, सब बच्चों ने अपने हाथों से बनाकर इसको यहाँ पे स्टॉल लगाया है। और यहाँ पे जितने प्राइसेस भी लगाए हैं, ये जितना भी है जो भी दिया गया है यहाँ पर प्राइस वगैरह, इसमें से जितना बच्चों ने इन्वेस्ट किया है वो शेयर बच्चों को जाएगा और बाकी जो प्रॉफिट रहेगा कल हम स्कूल की तरफ से फिर साइंस सिटी में जा रहे हैं तो ये सारा जो प्रॉफिट है बच्चों पर ही यूज़ होगा। और मेनली हम चाहते थे कि सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ तिलियामुरा में और जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, हम बच्चों का सिर्फ करिकुलम या उनका एकेडमिक्स डेवलप नहीं कराते, हम ऑल ओवर डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। इसीलिए हम हर साल समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और इन सब एक्टिविटी से बच्चों का और ये जो स्किल्स है उसमें और डेवलपमेंट आए। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो इस बार हमारे स्कूल ने लिया है इस समर कैंप में, जो बच्चों को आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। आपका नाम? मिसेज अंजना रंखल। एजुकेशन? आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, असम राइफल्स हाई स्कूल तिलियामुरा। कौन सी जगह पे स्कूल? ये है ट्यूशन राय के पास में है जो रंखल पारा है, उसके बीच में जो असम राइफल्स कैंप आता है उसी के अंदर हमारा स्कूल है। नर्सरी टू क्लास 10 है हमारा स्कूल। आं मोजां रुनिल देबबर्मा त्रिपुरा तिप्रासामूलक बायथां नायकलजाक हांकर ककचाबनि जारिफां आदं चंजागै कायतननि मुंगै सोमाय ताङै साजाव रायदातै चंजाक भारतनि एलामबागनो बरम तै पयतनारगै आनो बगजाक सामुं रगनो खाबाय खुबाय तांनाय हामबाय। आं मोजां रुनिल देबबर्मा त्रिपुरा तिप्रासामूलक बायथां नायकलजाक हांकर ककचाबनि जारिफां आदं चंजागै कायतननि मुंगै सोमाय ताङै साजाव रायदातै चंजाक भारतनि एलामबागनो बरम तै पयतनारगै आनो बगजाक सामुं रगनो खाबाय खुबाय तांनाय हामबाय।
Srangsali dipor dam cisa jarawo koila shahar Chinno Mosta Kalibari Buskango Khungsha Altu Malkhung te Piago Malkhung bai Thutai Lekha Koktomani Bishingte Shabi Manka Shontol Boroitoli 3 nong ward Amsani Shonik Debbo Piago Malkhung bai passenger rogno tuyei Dologawni simi koila shahar thangai tangmani koila shahar Chinno Mosta Kalibari Buskango Shokbai keno ukulukti Khungsha Altu Malkhung phaiye Piago Malkhung thutai rimani bagai Piago Malkhung ulta khinjaki thanga abni yagulo Altu Malkhung pati buni thanga apati nongbai Piago Malkhung chaloknai Shonik Debni bokhorogo belakhe dukhu manmani bagai bo arano langma chokha yang baise bokak Piago Malkhung bisingo khorok ba passenger bo belakhe dukhu manbaikha apati mungno nugui a amsani lukuro Patima Thayo Thangai Patimuni Koktoma Rohorka Koila Shahar Hor Buthane Bindia Rokno Boro Dakti Patima Thayo Phaye Dukhu Manjak Phorokba passenger Rokno te Piago Malkhung Chaloknai no Khosawei Koila Shahar Unukuti Hangkor Sakamnogo Borok no Tlangai Thanga Abuni Yaglo Shak Naikolnai Rok Shaklai Dikha Piago Malkhung Chaloknai Shonik Debni Langma Choka Hene te baise bukha khorokba Borok Rokni Shak Naikol Jak Tongo Hene Shaka Shak Naikolai Unukuti Hangkor Sakamnogo Patimuni Koktoma Mane Sakamnogo Thangai Sogoika Koilashor Thanani SI Ujjol Chaudhary te Police Tiasar Bodol Tabuk Patimuna Tuye Nasiri Tongo Hene Shaka Patimuna Tuye Tabuk Amchai Rugui Ur Pati Laija কোন জায়গাতে হয়েছে কি কিভাবে হয়েছে এটা বলে গাড়ি বাড়ি দিচ্ছে আমরাও কি পেছনে গিয়ে গাড়ি পাইছি শুধু একটা অটো পাইছি নাম্বার আইছি না অটো গিয়ে তো আপনারা কয়জন আনছেন নাম কি দা সৈনিক দেব আচ্ছা কোন ডিস্ট্রিক্টে লই আইছেন ধন্যবাদ গাড়িটা পিয়াগো গাড়িকে বাড়ি দিল তাকে এই সেই অল্টো গাড়িটাকে আটক করা গেছে না এটা বাড়ি দিয়া মানে গেছে চলে গেছে সাদা কালারের অল্টো তো এই মানে এই বিষয়ে কি থানার কেউ এসেছিলেন থানারে দেওয়া হয়েছে থানাতে আপনার নাম তো আমি খাওয়ানে বসছি খাওয়াতেই উঠে একটা শব্দ পাইছি আর তাহলে খাওয়াতেই উঠছি পরে একটা শব্দ পাইছি রাস্তার পাশে আমরা বাড়ির সামনেই সুদা দৌড়িয়া গিয়া দেখছি মানে একটা অল্টো গাড়ি যাইতেছে পিয়াগো গাড়িটার বাড়ি দিয়ে তারপরে ড্রাইভারটা দেখছি আমি রাস্তা ফালানো আমি গিয়ে আমি কুলো লইছি পরে ড্রাইভার মারা গেছে এর মধ্যে আরও 5জন লোক আসলো টোটাল 3জন পুরুষ 2জন মহিলা আর ছোটো বাচ্চা একটা কয়জন আহত আর কয়জন একজন তো পুরো মারাই গেছে আর বাকিরা তোমার আহত আছে ঘটনাটা কোন জায়গায় ঘটেছে শূন্যমস্তা কালীবাড়ির সামনে আপনি একটা অটো চালক নি দাদা অটো চালক নি না অটোর যাত্রী আপনি প্যাসেঞ্জার কিভাবে হয়েছে ঘটনা ঘটনাটা কিভাবে হয়েছে ঘটনা আমি তো ড্রাইভারের লোক আর পিছন দিকে বাড়ি দিছে আমি তো দেখছি না এখন আপনার কয়জন আহত হয়েছেন ছয়জনের মধ্যে একজন মারা গেছে নাকি অটো ড্রাইভার নেই আপনার নাম আপনারা কই আইতে আসলেন কোন জায়গার মধ্যে Telemura Rangkol Kaimini Assam Rifle High School Bishi Burumno Summer Vacation Rungnogo Kem Songkazago Taklai Bisini Summer Game ni Team Inka Skill Development Fashala o Game ni Bishingtei Rungnog ni Rung Srungnai Te Rung Srungnai Zik Shongni Bakhaktei Sanamzak Gobangma Mane New Stall Khuluka Telemura Om Chomoni Amsayo O Stall Bishingo Tongo Wabai Sanamzak Mane Khunei Nok Shazok Zangnai Mane Khunei Te Burirokni Bagai Sasok Zangnai Mane Te Gobangma Buphangni Busharokno Khobui Dalbi Dala Chamung Rokbo Mano O Stolo Rungnog ni Principal Anjana Rangkor Shaka O Bishini Summer Game ni Team Inka Skill Development Rung Srungnai Rok Borok ni Tele ni Bishingtei Bahaike Mane Khunei Shnamai Te Shongui Hatibo Phaliman Abo Kaisa Srungmung Mano Rung Srungnai Rok Botibo Shaka Rung Srungnai Rok Te Rung Srungnai Zukni Bakhaktei Sanamjak Mane Khunei Phaljak Mane Rangbai Bebak Rung Srungnai Rokni Shakaono Rang Sabaijaknai Hunei Te je Mane Khunei Phaljak Mane Labni Rangbai Khe Rung Srungnai Rokno Torni Sheb Rijaknai Rungnokni Bakhaktino Hunei Shaka Rungnokni Principal
तेलियामुरा। इस साल हर साल हम स्कूल में समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और इस साल हमारा जो समर कैंप है उसका थीम हमने रखा है स्किल डेवलपमेंट। तो इस स्किल डेवलपमेंट में हमने बच्चों को मेनली उनका स्किल डेवलप करने के लिए, लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, उनका मोरल अप होने के लिए हमने तेलियामुरा में ये स्टॉल ऑर्गेनाइज किया है। और मेनली ये जो स्टॉल है प्लांट, जो फूड का है और जितना भी है यहाँ पे जो लगा है हैंडीक्राफ्ट का, बैम्बू का, सब बच्चों ने अपने हाथों से बनाकर इसको यहाँ पे स्टॉल लगाया है। और यहाँ पे जितने प्राइसेस भी लगाए हैं, ये जितना भी है जो भी दिया गया है यहाँ पर प्राइस वगैरह, इसमें से जितना बच्चों ने इन्वेस्ट किया है वो शेयर बच्चों को जाएगा और बाकी जो प्रॉफिट रहेगा, कल हम स्कूल की तरफ से फिर साइंस सिटी में जा रहे हैं तो ये सारा जो प्रॉफिट है बच्चों पर ही यूज़ होगा। और मेनली हम चाहते थे कि सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ तेलियामुरा में और जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, हम बच्चों का सिर्फ करिकुलम या उनका एकेडमिक्स डेवलप नहीं कराते, हम ऑल ओवर डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। इसीलिए हम हर साल समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और इन सब एक्टिविटी से बच्चों का और ये जो स्किल्स है उसमें और डेवलपमेंट आए। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो इस बार हमारे स्कूल ने लिया है इस समर कैंप में, जो बच्चों को आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। आपका नाम? मिसेज अंजना रंखल। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, असम राइफल्स हाई स्कूल तेलियामुरा। कौन सी जगह पे स्कूल? ये है ट्यूशन राय के पास में है, जो रंखल पारा है उसके बीच में जो असम राइफल्स कैंप आता है उसी के अंदर हमारा स्कूल है। नर्सरी टू क्लास 10 है हमारा स्कूल। फाशला मानदाइते ताकारजाला मंडली बिशिंति लुवाजी जाक चम्पकनगर हारदन साहा कम्युनिटी हल काइसा लामसुमा पांदा संखा शाखा आरो फाइ मानजक फाइका बरम गनां विद्युत देबरमा बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट बिमल कांति चाकमा मानदाइ मंडली प्रेसिडेंट अजित देबरमा बरम गनां जक पातल कन्या जमातिया सदर अर्बन डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट पिंटू देबरमा और पांडव 127 नुखुनी 436 बुटार्स र कुबुनी बोतल याकरै बीजेपी बोतलनि बानारम फैलाख्या बरकनो लामसुगुइना हारकाय बीजेपी बोतलनि तांक्राग रक बरम गनां विद्युत देबरमा शाखा दिनैनि साल 127 नुखुनी 436 बुटार्स कुबुनी बोतल याकरै बीजेपी बोतलनि बानारम फैमा हाइन बसकां सालब अब हाइके तेबु कुबुनी बोतल याकरै बीजेपी बोतलनि बाना रम फैना अंतुन हनि शाखा आईपीएफ तिते तिपुरा मथा याकरै बीजेपी बोतलनि बाना रम फैना रक लामसगै नाहारका ते बसकांसाल पालबाक्साके सामुं ख्लायनाय ते मन्त्री बख्रं नरेन्द्र मोदीनि वानसुक मुंबाई ते त्रिपुरा हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहानि वानसुक मुंबाई त्रिपुरा हास्तेनि लोकरगनि हामग्रानि बागै सामुं ख्लाय दङ बीजेपी हापांखनि शाखा बरम गनां विद्युत देबरमा जों खम्बोकनि यागुलो जों राष्ट्रीय गीत बेसालायनायनि सिटे पानाना तेल आगु लायना आज खम्बोकनि यागुलो बापायनि उभयनि पार्टी आंग्रा हाने भारतीय जनता पार्टी नि बांग्लादेश जोखा काहामया भारत उभयनि पार्टी नि आंग्रा हाने रसम भारतीय जनता पार्टी नि खा काहामया भारत उभयनि पार्टी आंग्रा हाने रसम बीजेपी नि बांग्लादेश जाम सको उभयनि पार्टी आंग्रा हाने रसम खा काहामया सको उभयनि पार्टी आंग्रा हाने भारतीय जनता पार्टी नि बांग्लादेश
Kumi party yang hanya sung kaku wa kabe bangla langsung. Kumi party yang hanya Bharatiya Janata Party bangla orang sung kaku wa langsung. Bande Mataram. Bharatiya Janata Party jindabad. Amit Shah jindabad. Modi ji jindabad. Amit Shah ji jindabad. भारत माता की भारत माता की भारत माता की हामबाय तमनिफ्राय 2017 चराव पाल्टायनाय जों प्रथम जों जयन खालायखा दुगमालि हातियाव 2017 निर्वाचन लड़ाई खालाय बीजेपी क्षमता फैका आईपीएफटी এবং बीजेपी आबनि परे 2023 निर्वाचन 23 क्षमता फातिका आं थानाय 2021 एडिसि निर्वाचन 16/9/2021 आं त्रिपुरा जयन खालायखा आबनि परे 25 मासनि परे आं तिनि दैसा 2023 এবং মে মাস তিনি যে 19 মে তিনি তাইসা ভারতীয় জনতা পার্টিनो হামজাগৈ এবং ভারতীয় জনতা পার্টিनि যে পতাকাও সামিলङै তিনি आं जयन खालायखा তিনি 12টা কার্যালয় 2 নম্বর ভোট 1 নম্বর ভোট তিনি 72 ফ্যামিলি आणि 1 নম্বর ভোট বাই 2 নম্বর ভোট টোটাল না 26 ফ্যামিলি এবং 72 ভোটার 72 ভোটার তিনি ইউরোপাই জয়েন খালাयखा তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি sini di pramata ya kar phai BJP o banaram na dasandaram na sangkhabai khobai lamsogo di pramata ya kar phai sini dasandaram na BJP party o khabai khobai lamsogo 19 तारिख मे 2023 दिनै आरो चम्पनगर कमिटि हल একটা যোগদান सभा जों असभा फाइमानजा फायगा सिनि राज्य कमिटिनि भारतीय जनता पार्टी निराखो ताई आं ब्रायन देबरमा 2012 नि सिनि जों पार्टी आईपीएफटी ओ गोबां मास खालामनो जों खायफायो दिनै सिनि खुमुलुं डिभिजननि नेतृत्वे दिन खुमुलुं आमजायो जों दिनै 590 फैमिली এবং 340 ভোটার जों दिनै जोंनि दा सिगां जोंनि दा रबीन्द्र ताई गोबां मानसिनि खुमुलुं डिभिजन नेतृत्वे जों दिनै आईपीएफ दिनै याखरै दिनै भारतीय जनता पार्टीनो जों समर्थन खालायो गोसोखाङो जों खुमुलुं आमजायो भारतीय जनता पार्टीनो बिनि जाननो सोंथि सावै अ खुमुलुं आमजायो गोबां जोंनि त्रिपुरानि डेभेलपमेन्ट खालायनायनिबो जों सहयोगिता खायना होनाय जों दिनै भारतीय जनता पार्टीआव जों योगदान होबो मन आं बयनोबो सोङो दिनै फाइमोन लगे लगे जों बाय गोबां बर' कन्टेक्ट खायनांगौ गोसोखाङोबो जों हाय खुमुलुंगो प्राय 300-400 फेमिलिहाय जों योगदान माफिनाय गोसोखाङो जों नुबै मानाया बर' मनोबो आसुमो जतनो ना हाबाय Jodoh apa kalau tanya pakai? তিনি মান্দাই এবং তাই টাকারজলা মন্ডলনি বিসিঙ্গই আইপিএফটি তাই ত্রিপুরাম থায়াকাওই যে বিজেপি ফাইনের চুংলাম সখা তাবুক চুং যে বরক রক ফাইজাক বরকনো চিনি পার্টিनि इंगै चुंबलनो तिनि लामसगै खा कुफुरबाय चुंबायनो पांजले सामुं खालाय फाइनै सालो मोदीनि जे वान सुगमानि न ताई त्रिपुरा राज्यनि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहानि वान सुगमानि न अबनो सामुं खायनान मगै प्रत्येकटा प्रकल्प चिनि बरक रकनि नगो सगरिनानि मगै तिनि जे खापां स्रांगै जे फाइमानि आबनो जों लामसगो ताई फाइनै सालो चिनि तिनि हाहाय जे बरक तुइ काखलाय तुइ हारवा काखलायती जे बाई फाइमानि हाहाय तिनि 227 परिवारनि बरक 400 नि ऊपर जे भोटार्स तिनि फाइमानि हाय खलायनो जों ताइबो फायै फाइनाय बाई इलेक्शन तिनि पार्लियामेंट इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन नि सिगांनो आं मानसिगो सीपीएम कांग्रेस त्रिपुरामथा आबनिल उंथांनाय पाहार आउन बागायनो जों मानसिगो ताइ तिनिनि तिमिनो चेंखा इ चेंमानि
abo 6 mas rok ni bisingano abo sijak thangano phainai salo parliament election no kainui no chung mudi jono MP উপহার এনে abo tinini chibine tini clear thaka je khumulung ni phainai tini wansukka saka khumulungo aboni silebo taibo kotor khlai joining program khlainai shortly abo tini just chengmani simiche phainai sale tai bongna hine chung khakra kungjak tai uklok uslolia beskang agok thangai সমস্ত চিনি বরকনি মানথাই সাথাই হুকুমুং মুখুমুনো যত খাতরি তন্নামাগৈ বখা সংজাক আবনো সুংবাংনো লামসকা হামবাই স্যার কাইসা সুমুং নং তো কতাল জনজাতি মোর্চানি জিএস মানখা জিএস মামান ইয়াগলো জনজাতি মোর্চা নংবো বাহাইকে সেকাং রিক্লাংনাই জনজাতি মোর্চানি তাইসা জিএস উংখমানি রেজাল্ট হাইতা হাকা খলাইকা হাগ্র কাখলাইকা বুনি বদল বাইখা তিনি উংদ্রবসা আসু হংকে ফাইনাই সালো নাইনো বাতাই উতামুংনো আসুনা হামবাই आज 19 मई 2023 संपनगर कमेटी की हल पर दाकरजला और मंदाई की तरफ से बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग किया। मंदाई दाकरजला और तिप्रामोथा आईपीएफटी का जो लीडर है बहुत संख्यक लेकर आज बीजेपी में शामिल हुआ। तो यही मैसेज है, तिप्रा लोगों के लिए मैसेज है और इंडियन पीपल के लिए मैसेज है। मोदी जी का नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रही है, सबका सब सबका विकास और देश को उन्नति शिखर में लेने के लिए मोदी जी जो कोशिश कर रही है, ये कोशिश पर हम सब एक है। और आने वाला दिन में त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा जो सुपर स्टेट बनाने के लिए मोदी जी ने जो कमिटेड किया था वो सक्सेसफुल करने के लिए आज हम सब मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में और भी तिप्रा मथा और बीजेपी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सुनकर बीजेपी में शामिल होगा और त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए, सुपर स्टेट बनाने के लिए हम सब एकता होगा। मोदी जी का नेतृत्व में ये त्रिपुरा प्रॉस्पेरिटी, ट्रैंक्विलिटी और डेवलपमेंट जो हो रहा है, इसको और भी कंटिन्यूअसली ये त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए हम लोग कोशिश जारी रहेगी। यही आज का मैसेज है और हम सब वेलकम करते हैं जो त्रिपुरा मथा की तरफ से त्रिपुरा मथा का आईपीएफटी का ब्राइन ब्रदर और त्रिपुरा मथा का संदरम ब्रदर, वो दोनों का लीडरशिप में और बहुत सारे फैमिली वोटर्स वहाँ पर ज्वाइन हुआ। इसलिए मोदी जी को और जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को और त्रिपुरा का जो पार्टी का प्रेसिडेंट राजीव दा, चीफ मिनिस्टर मलिक शाह, सबको हम आगे रख कर ही ये त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है। यही आज का मैसेज है। थैंक यू। 18 में शालमारिव मारुति मालखुंगो दावै लाख लाख रांनि चंदन काटनो खबुई मालखुं चालकनाय तै खरक बा बरकनो रंखा नायमथां बदल तै बरकनि मालखुंनो बरमखा हुइजा कक्तमानि बिसिंदे सावि मानखा खुवाइ थानानि उसी राजकुमार जमातियानि थानि कक्तमा फाइका खुवाइ मोहनपुरनि हामिया रायदे बाय माने तलांजाक तंगमानि हनै आबनो कितिंगै सांग्रंशालि फुंगो खुवाइ थानानि उसी चेरमा आमसायो भेहिकल चेकिंगो आचुकलाइखा चेकिंग खालामा जराव दिपर 1:20 PM जराव AS31B3 426 लम्बनि खुंसा गचाक रंगनि आल्टु मालखुंनो रमखा पुलिस तै अ मालखुंनो नाइसेटमा यागुलो काइसा बेग बिसिंगो 9 kg चंदन काट मानखा पुलिस अ चंदन हातिनि दर लाख लाख रांनि हिनि कक्तमा सावि मानखा yang baise bukak malkhung chaloknai no khobui khorok ba borok te malkhung no thanawo telangai thangka khwai thanani police or romjangnani mung angkha akhtar hussein abdul malik dilwar hussein lonka bashir uddin mirajur rahman borokni nok jotoni no assamni hojai hangkoro hni sawi mankha o patimungni mamla joto bolong tang bedeni bukak ungma bai malkhung no khobui o khorok ba no खुवाई बलंग तांग बेदनी थानी याफरे रिखा खुवाई थानानी पुलिस खुवाई बलंग बेदनी तांक्रा रक चंदन काते मालखुंनो खबुई खरक व बरकनो केबंगै काइसा मामला खलायै चारसाल दरबार नगति साजानाय हने कक्तमा सावि मानखा আজকে সকালবেলা রুটিন মাফিক ভেহিকল চেকিং করতে গেছিল ডিএসপি প্রফেশনাল প্রীতম চন্দ্র স্যার এবং আমাদের থানারই একজন সাংসদ রাজেন্দ্র রিয়ান, তাদের নেতৃত্বে ভেহিকল চেকিংয়ের চেয়ারমাতে ডিউটি করেছিল। সেই সময়ে একটা আগরতলা সাইড থেকে আগতে একটা মারুতি আল্টো গাড়ি খাওয়া যায় আমাদের স্যার তারা, তখন একটা বিভিন্ন আমরা চেকিংয়ের করি, এরপরে তাদের ব্যাগ থেকে একটা প্রায় চন্দন কাঠের মতো দেখা যায়। তারপরে ব্যাগগুলিকে খুলে দেখতে পাই অনুমান 9 kg ওয়েট চন্দন কাঠ পাওয়া যায়। বাজার মূল্যটা কেমন হবে?
মাঠের মধ্যে অনুমান 70-75 হাজার টাকা হবে। গাড়িতে টোটাল ওই 5 জন ছিল এবং তাদেরকে এখন বর্তমানে আমরা প্রসেসিং চলছে এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জানানো হয়ে আছে। Hezamara blog by khobjak esrai bazani shimi borgasia lama jara kudungma romoi kaham lama snamjake engai tongmarokno phashani simi o lama no snamna bagai jengshori zakha o lama snam tongma jarabo aro thangai naikha Kotal EM Robindro Deborma tei MLA Brishoketu Deborma MLA Brishoketu Deborma shawai khnarika o lama snamjakmani samung tomungno watuirok phaya hunke 15 एबा 20 जरा नांगनाय हनि साका MLA Brishoketu Deborma tei o lama snamjak paimani yagulo PWD ni thani yafre riwei bisi burum burum no o lama no snamninani bagai saitongnai hनि bo साका MLA Brishoketu Deborma Sini esraitu borgasia thamani je lama lama tini ni simi jengjaka bisi salaika o lama no जों बुबेखै खलायनायनि बागै जायtok लायबानि karon o lama angkha NBCC ni lama ke NBCC na ADC ni yago na state government ni yago NBCC totally abo kaisa সংস্থা je সংস্থা no जों mahan hoya boni regional office Shillong ga onek referring laimang ek bosor ni yagolo जों kono mote khai romuyakoi जोंनो at least school o lama no khlaiyakoi PWD no handover khai klang dihini yakoi borno जों regional office थांलायो फाइलायो कक सालायो chief engineer no no PWD ni chief engineer by कक साओ Dopha no bongni yagobo omo gri karon omo NBCC mani bagi ngai tini जों अनेक साइटक लाइमान o samungno chengri manka amchaini lukurok o lamangka kai tekisa relief manbayano ngai sudo omo simia tini borkathani simi je dugrai thamani lama amobo omoi baksano work order ngjak sengjak nai te kaisa lama tongo sini dumrakari dok ni simi je kamuksara thama lama amo already tender ngjak kambo work order ngai sengjak nai ke lukurok no omo no kisa dorjo nargon bagi sing koyo karon omo jodi chini NBCC ya chini PWD yago hongkai otoba RD ni yago hongkai जों o samuro tep sekangno khlaiman kamu to NBCC ni bagai जों lermani bagai je o amchaini chini borgacia chini dugrai amchai dumrakari dokni lukurok no जों khulumui koijao te nakar sano je जों nongni je lamao जों dakti khairi men bagai karon obo chini autaini baire o NBCC ro ngai taklai obo paikhan kai tabuk borok PWD no handover khaikan kai जों pi apurka PWD no bisi brum no lama kisa hamyakhano जों borok no maintenance khlai banai गाबोन लोगि तुइ रकबो जाते जतन मानु थं हिनि तुइनि सामरबो सलुइ दङ सिनि लोगि सिनि EM कोताल सार्व फाइजार ते सिनि साब जुनाल चेयारमैन सिनि रबो अनेक किसा फानो रिलिफ मानानो हिनि कारण सिनि जनगरनि o lamano tuइ एलाइखेनो बरकबो कक संजागो गाय तिनिनि परेका हयतो tekisa relief manai o lama ning man bagi kaisa sumung sar o je lama tinin simi je process sa sengi rika abo busuk somairok nahar no abo kisa mo watui judi kri hinkai borok 15-20 dini bisingono to pari nani ko judi watui disturb khake to tekisa jora nangnai kai paikhaino जों o lama no PWD no handover khaire aproko जों sini autayon tongnai ngai bisi brum no जों maintenance khaiya koi tebo lama mili khaiya koi khlani bagi जों saitok o lahar je bojan sim busura mo extra bazani simi borgacia thama lama mo kaisa khobjak tongo teke o lama bai duita work order jak NBCC rokni omo bai dugrai je borgathani simi dugrai thamani lama amo ga omo paikino boro arbo sengnai ka okay omo hai khei जों तिनि bisi kolokma india phano bisi sa light group mo lamani teaching je soba khlaimani bisi te chine mele ebong omo soba khlaiman khlai soba no mahno o lama onek bosrai kono hamyang thangmani gai kise khlaiyei PWD rok ni yago tokon tongpro ka kise repairing go abo repairing mo khub nirmoman ekdom samung sikra kintu omono permanent lama kaham khlaijani bagai sini man gana MLA Brishoketu Deborma bo state government by kok salayu এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রনো जों आंनि जिबो अनेक रिजिनाल अफिसनि कक बथां सामानि जे NBCC
যে শিলংও যোগাযোগ খাইকা অর যোগাযোগ অর রিজিনাল অফিস দङ खालामनायनि परे जोङो लामानो ताबुक सामुं सेंनानै जों सुजुग मानखा एबा अ लामा तिंसाबाय बरखायसे जरा तंनाय न किन्तु जों चिनि लक्ष्य चिनि एमएलए नि लक्ष्य अंकाय बरखायसे तु दुग्राय माने आरो निनि ता हने बन सन्तु जमदार आमिसा दङर ता कम्बक्रक आबोति खलायनाय डाइरेक्ट যখন जों दुग्राय थांसुगिनाय दुग्रायनि परेंगे जों तेकेसे लामा तालां दङ खुवायो जे लामा रंनो जों सफालाका तैहासिन बायाबो जेमन सुनाय टु कल्याणपुर जे रूट सप्लाय रिमा हाय ठीक अमा हाय खलायै सुनाय टु कल्याणपुर रूट सप्लाय रिखा अमा हायके जों तेकेसे लामा चिनि एमएलए साहेब जे इंडस्ट्री सुनरामनि इंडस्ट्री नि सिमी उजान मुदिबारि तै खलाय 10 गरिया 10 गरिनि परे आइंगो सनपारा रतनपुर तै खलायै जों सकांबा डाइरेक्ट चिनि एमएलए साहेब जों थाङै गुरियाखै से एकदम मेन जनगण जोंनो सामुनि बागै रहरका जों सामुं थांनानै चिनि बाध्य एबं अ सामुंनो जों मास मा थांनाय अब अनेक बरक जोंनो साव बरक ताइया बरक सिया बरक लेखा फरा ख्रै बरक खालायनो रोङिया जों जे खालाय दंमोन हाय त्रिपुरा राज्यआव आनक तावने बनो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनानि चिफ इंजिनियर सुपार इंजिनियर एकटा कक्साव अंतत যদি एमएलए लामानि बागै दैनि बागै एलाकानि बागै যদি बिसि बिसि काफराय दंखांखाय एबं बिसि बिसि चिथिरि दंखांखाय विश्वकेतु देव बर्मानि चिथि इंगा जतन हायेस्ट जार कारणे अ एलाकाव डेभलपमेन्ट खालायनानै थांखिनि जे बिनि चाइतुकमु आबो साबाइया आबो हयतो ताबुक बरक नुग्लाखं निनी एकलव्य स्कुल निनी और जहर नवोदय विद्यालय चिनी सिमी चेंगै निनी और ताहने बन विद्या ज्योति अमाहाके गोबां माल सामुं जों चिनी एलाकानि चिनी सरायनो पराशुना खालायनानै बाहायके चिनी बेकारनो सामुं खालायरि मानानै आबो तुइ जों साइटखै दङ आबोनि लगे लगे जों गोबां माल सामुं मार्केट डेभलपमेन्ट नि बागैबो जों आगोलाय दङ जों बुसखांथाय खालायनाय बनि बागै थाइजिं चिनी एमएलए सामाहाय खालक दै sakok situng kalau kai jotor manai kalau yang sekarang haingka buihai orang kemana borok rasni kepingnya tu rasni di kai keno kam jotor sanai aptia sebruna nangan samung tikelnya sebruna nangan sengai apa naik 25 bosor nuka 25 bosor ekta प्रधानमंत्री श्रमजोग सड़क योजना nuka benar elakan borok boni bagai एमएलए ना hambai tai o amseli borok norni laman norok manai norno bosung चारसालि फुंनि दामचार खाक्सा तामा जराबो लामा किनार फालनक ताङै बानिया खलाय तंनाय रक्न कैलाशहर बखास्ते एडमिनिस्ट्रेशननि बखाक्तै नासेर जांनाय हनि शाखा कक्तमानि बिसिंदे सावै मानखा फालनक खुलुगै लामा किनार बानिया खलाय तंमानि बागै लामा चिकन अंमा बाय तंकसं लुकरकनि बागै थांफाय खलायथानि ते कैलाशहर फेरां तां बेतेक बुसकानि सिमी कैलाशहर हांकर एडमिनिस्ट्रेशन जरातै बेलायजों जालक कलाई तंखा थांफाय खलायनाय लुकरकनि दिपर जराबो हिंके आ लामा तै थांफाय खलायना फानो जरा रमै बाथगै मातंगो आबनि बागै आ आमचिनि लुकरक अ बानिया खलायनाय रगना केबंगै कैलाशहर बकास्ते एडमिनिस्ट्रेशन बाय कक सालायनाय हनै बक्तमानि बिसिंते सावै मानखा অনেক দিন ধরে খোয়া হইতেছে তারা সরালে কিন্তু ওরা তো করতেছে না ড্রেনের উপরে আমরা নতুন ড্রেনের প্রপোজাল আছে ড্রেন করা হইব এই কারণে আমরা এখান থেকে উচ্ছেদ অভিযান করতেছি আর কি ড্রেনের উপরে যতটি ইলিগাল শোপ আছে সবটি করতেছেন না আজকে কোন দিয়ে কোন না করছেন নেতাজি কর্নার টু ডিস্ট্রিক্ট জেল পর্যন্ত শেষ শুনি করা না চলতেছে এটা চলবো এই অভিযান কন্টিনিউ চলবো কতদিন থেকে চলবো হ্যাঁ কতদিন পর্যন্ত চলবো যতদিন এনক্রোচমেন্ট ফ্রি ড্রেনটা এনক্রোচমেন্ট ফ্রি যতদিন হচ্ছে না এই অভিযানটা চলবো ধন্যবাদ सातजान आरती ब्लक वे खबजाक साब्रुम बखास्तिनि सुकान्तपल्ली ग्राम पञ्चायतनि लुकुरक नोंजानाय दैनि बागै मनो बाजारनि सिमी श्रीनगर थांमा लामानो फासालनि फुं दामचिनि सिमी दाम थामजरा रमै मनो बाजार साकाब न गानानि रेलनि जायजर साकाबो बुरि रक कुथुम लायै लाहार कासलायखा आमसानि लुकुरक कक्सिल जाखा जरा कदमा रमै दैनि पाइपलाइन हामिया अंगै टंका हनै आमसानि लुकुरक वाइरे वाइ सुकान्तपल्ली ग्राम पञ्चायत वार्ड मेम्बर ग्राम प्रधान सातजान आरती ब्लकनि तांफांनो खबै आमसानि नेता नेत्री रकनो सामानि यागुलो फानो केबो फायै नायफिनै गरै ओंमाबाय आमसानि जत लुकुरक बालबाक्सा खलायै फासाल लाहार कासलायगा
लाहार कासुमानि कक्तमा मानै आमसानि नेता नेतृत्वे मनो बाजार थानानि पुलिस लाहार कासुमा थायो थाङै सगैख्या ते लाहार कासुमानि कक्तमा मानै ब्लक ते DWS नि तांफां रगनो खबै आरो थाङै सगैख्या आमसानि लुकुरक बाय दाम थाम जरा रमै कक सामानि जागलो बरकनो तैनि सेबसाब खलाय रिजांनाय फेलै सामानि जागलो आमसानि लुकुरक लाहार कासुमानो रसावैनो हारका এখানে কত আপনারা কেন অবরোধ করছেন মাসে জল নাই না মানে এই এলাকাতে জল নাই তো আপনারা এখন বুঝছি এখন আপনারা কি ডিএম স্যার কার সঙ্গে যোগাযোগ ঠিক আছে কয়দিন পর আরম্ভ হচ্ছে এটা মনুবাজার রেল লাইনের উপরে ব্রিজটা এখানে জলের সমস্যার জন্য মানুষের পথ অবরোধ কিছু বলতে চাই কারণ অনেক সময় যখন সাংবাদিক সম্মেলন করি যতন সাহ আঙ্গেই kokborok bai saimai আগরতলাও লিডার অফ অপোজিশন নি অফিসে আচুকই kokborok বাইমান যদি সাকাই ত্রিপুরাও kokborok সায়া গোবাङा বরক তো বরক বুজিগলানে যারা kokborok bai খানানা মুজুগনাই রক আলাদাভাবে আং kokborok bai দিমানো এবং যে ভাষাটাই সবাই বুঝতে পারবেন সেই ভাষাতেই প্রথমে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা এসছেন যথা সময়ে এসছেন বরঞ্চ আমি 10-15 মিনিট লেট করেছি এখানে আসতে প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো দুই একটা কথা গতবার আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছি এখানে সাংবাদিক সম্মেলনটা ছিল মণিপুরে ত্রিপুরার স্ট্র্যান্ডেড স্টুডেন্টদের ফিরিয়ে আনতে হবে এটা আমাদের দাবি ছিল রাজ্য সরকারের কাছে পরের দিন অনেকগুলো পত্রিকায় এই খবরটার কোনো মণিপুরের মৌ উচ্চারণ হয় নাম্বার 1 নাম্বার 2 যে সমস্ত পত্রিকায় বেরিয়েছে আপনারা মণিপুরের খবর না বলে 37টি চিঠি আমি ত্রিপুরা সরকারের কাছে দিয়েছি এবং কোনো উত্তর পেলাম না এটা হেডলাইন যারা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া থেকে আসছেন আপনারা তো আর এটাকে এডিট করে কিছু দেখাতে পারবেন না কারণ আমারও ক্যামেরাম্যান আছে আমার কাছে আসল কপি থেকে যাবে কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের আমি অনুরোধ করব যদি এইভাবে বিকৃতভাবে যদি আপনারা লিখতে চান প্লিজ ডোন্ট রাইট কারণ এটা এই অফিসের মর্যাদা এবং আমার ব্যাখ্যাটা মানুষের কাছে অন্যভাবে আপনারা পরিবেশন করছেন এটা ভুল মেসেজ যাবে আমি অনুরোধ করব এটা করবেন না এবং প্রিন্ট মিডিয়ার হাউসের যারা মালিকদের সাথে অনেকের সাথে আমি কথা বলেছি টেলিফোনে যে এটা যেন না মিডিয়া যদি নিউট্রাল পজিশনে থেকে খবর মানুষের কাছে পরিবেশন করতে না পারে তাহলে গণতন্ত্র আর রক্ষা করা যাবে মিডিয়া ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রথমেই আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা গেলাম ওনার কাছে আমি সময় চেয়েছি গত সপ্তাহে একটা চিঠি দিয়ে বলেছি আই থিঙ্ক লাস্ট থার্সডে গত বৃহস্পতিবার দিন আমি ওনাকে একটা চিঠি দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছি যে সিবিএসসি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন পরীক্ষায় যে প্রশ্নপত্র তৈরি হবে এটাকে বলবো আমি এটাকে যেন রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে করা হয় তার দাবি আমরা জানিয়েছি বিধানসভায় এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি যে চিঠিটা দিয়েছি এই চিঠিতে আমি ক্লিয়ারলি বলেছি আই জাস্ট ওয়ান্ট টু রিড
that letter, I would like to draw your kind attention that a discussion took place in the Assembly House on 27th March 2023 on the issue of CBSE question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. গতকাল একটা দলের পক্ষ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে যে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা বিধানসভায় বহু স্ক্রিপ্টে ককবরক সাবজেক্টের প্রশ্ন তৈরি করা হোক, এটা চাওয়ার ফলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওনাকে উত্তর দিয়েছেন যে মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে সিবিএসই প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবে না। বাট আই ওয়ান্ট টু টেল ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষকে আমি এটা বলতে চেষ্টা করব যে আমার চিঠি ভেরি স্পেসিফিক। আমি বিধানসভায় এটা বলেছি যে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজেও যদি ককবরকের বিধান থাকে নো প্রবলেম, কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট ইজ অ্যাবসোলুট মাস্ট। তার বাইরে যদি সরকার বা সিবিএসই করতে চায়, জাপানিজ ভাষায় করতে চায়, চাইনিজে করতে চায়, উই হ্যাভ নো প্রবলেম, কিন্তু রোমান এবং বাংলায় করতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই আমার এই লেটারে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে স্পেসিফিক্যালি বলেছি বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরকের প্রশ্নপত্রগুলো যেন তৈরি হয়। এখন আপনারা জিজ্ঞেস করবেন আমরা কেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে বলছি। প্রথম যুক্তি হলো রাজ্যের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এ পর্যন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও উত্তর দিয়েছেন, সেখানে বলেছে যে টিবিএসসি পরীক্ষাতে বাংলা অথবা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে, বাংলায় লিখতে হবে এই ধরনের কোনো নির্দেশিকা ত্রিপুরা সরকার বা পর্ষদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশিকা নেই। হিজ লেটার সেইজ দ্যাট। আমি পড়ি, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 4 তারিখ নিয়ে আমাকে এই চিঠিটা দিয়েছে। উনি বলেছেন it may also be noted that the issue regarding direction to students to write answer of Kokborok language compulsorily in Bengali script in some examination centers was also inquired through the TBSC, but the report of TBSC, it appears that the allegation is not based on facts. No student was instructed to write Kokborok language compulsorily in Bengali script. আপনারা বুঝতেই পারছেন, তার মানে রোমান স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে, বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে। উই ওয়েলকাম দিস। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সিবিএসসি প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে। My first question to the directorate offices, গভর্নমেন্ট যে পলিসিটা করেছে এই পলিসিটা কোথায়? Where is the policy? আজকেও আলোচনায় আমরা এটা জানতে চেষ্টা করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভার্বালি বলেছেন there is no policy like that। তাহলে কোন পলিসির উপর নির্ভর করে এই ডাইরেক্টর ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজের ডাইরেক্টর সিবিএসসি কে চিঠি দিয়েছেন? দিস ইজ মাই কোয়েশ্চেন। সেকেন্ড থিং, আপনারা সবাই জানেন, এখানে যারা এসছে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষ সবাই জানেন যে সিবিএসসি মানে ইংলিশ মিডিয়াম। ইফ আই এম নট রং, সিবিএসসিতে ত্রিপুরায় বাংলাতে ককবরকে কোনো সিবিএসসি নেই। সিবিএসসি মিনস ইংলিশ মিডিয়াম। রাজ্যের স্কুলগুলিতে 100টা স্কুলকে সিবিএসসিতে পরিণত করেছে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে, এবং অল দিস স্কুলস এটা সব ইংলিশ মিডিয়ামে হবে। তাহলে বলুন, যে ছেলে মেয়েরা ছোটকাল থেকে ইংরেজিতে পড়াশোনা করবে এরা হুট করে সিবিএসসিতে গিয়ে কি করে বাংলায় লিখবে? সো আই ডোন্ট। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এই কথাগুলো শুনেছেন এবং উনি আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, আমাদের সাথে আমার মিটিংয়ের সময় বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা ছিলেন, বিধায়িকা আমাদের স্বপ্না দেববর্মা ছিলেন। প্রথম রাউন্ডে আমাদের ঘন্টাখানেক ওনার সাথে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে
এই রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট সিবিএসসি যেন প্রশ্নপত্র তৈরি করে এই ব্যাপারে আলোচনা করে। হি টোল্ড দ্যাট এটাকে নিয়ে একটা কমিটি করব, কমিটিতে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের ডেকে, মোস্ট ওয়েলকাম, নো প্রবলেম, এটাকে যেন বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে বাই স্ক্রিপ্টে, দুইটা স্ক্রিপ্টে যেন প্রশ্নপত্র তৈরি হয়, সেই বিষয়ে উনি বিচার করবেন। তো আজকেই মনে হয় উনিও জানতে পেরেছেন, আমাদের আলোচনার প্রাক্কালে উনি বলেছেন যে এই যে যুক্তি, সিবিএসসি মানে ইংলিশ মিডিয়াম, এবং ইংলিশ মিডিয়াম থেকে যারা পড়াশোনা করবে হুট করে বাংলায় লিখতে পারবেন। এন্ড আই টেল ইউ, সাংবাদিক সম্মেলনে বলছি, আমার কাছে দুইজন বাঙালি ভদ্রলোক এডিনগর থেকে এসছেন, ওনারা নিজেই বলেছেন যে আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমার ছেলেমেয়েরা হোলি ক্রসের ছোটকাল থেকে এরা পড়াশোনা করছে এবং ককবরকটা নিয়েছে, এবং বাঙালি হয়েই ওনারা বাংলাতে লিখতে পারবে না, এটা কি করা হবে? রোমানটা থাকতে হবে, রোমানটা থাকতেই হবে। বাঙালি বাংলা লিখতে পারছেন। আমি এই জিনিসটা স্পেসিফিক্যালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বললাম যে ডোন্ট থিঙ্ক ককবরক মানেই তিপ্রা। আমি এক সাংবাদিক বন্ধুকে জানি যে সাংবাদিকতা করতে করতে ককবরক শিখেছে। আমি একদিন বললাম, ধর কোন বুঝিয়া, হঠাৎ করে আমার দিকে চায়, কয় দাদা তাম সাং তো যত বুঝিও। আমি তো চগায় গেলাম যে তুমি আগরতলায় জন্মগ্রহণ করছো, 20 বছর আগে আমি যখন বিধায়ক ছিলাম তখন তো তুমি ককবরক জানতে পারো, 20 বছরে তো আমিও পাল্টায় গেলাম, আমি ককবরক শিখলাম। তো ককবরক মানেই তিপ্রা না, ককবরকটা সবার জন্য। রাজ্যের দ্বিতীয় স্বীকৃতি প্রাপ্ত ল্যাঙ্গুয়েজ, 1979-এ এটা সরকারি ভাষায় পরিণত হয়। তো এইখানে আমরা যে যুক্তিগুলো বলেছি, আরো একটা যুক্তি আপনাদের বলছি, বিউটিফুল, যে রাজ্যের সমস্ত ডিগ্রি কলেজগুলোতে, এটা আরটিআই এর একটা ইনফরমেশন আছে, রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট দিয়ে এটাকে, এই কোয়েশ্চেনটাকে জিজ্ঞেস করার পর আরটিআই এই তথ্যটা দিয়েছে, জেনারেল ডিগ্রি কলেজেস ফর দি ইয়ার 2021-22, সমস্ত ডিগ্রি কলেজে আমাদের এই রাজ্যে কতজন ককবরক যারা নিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে এবং কতজন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আপনারা আশ্চর্য হবেন যদি এটা জানেন। আমি বলছি এমবিবি কলেজ, টোটাল নাম্বার অফ ককবরক স্টুডেন্ট সেখানে 2021-22-তে 536, তার মধ্যে 536ই রোমান স্ক্রিপ্টে তারা পরীক্ষা দিয়েছে। বিবিএম কলেজ আগরতলা, 605 জন স্টুডেন্ট ককবরক নিয়ে পড়াশোনা করছে, 605 জনই তারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। রাম ঠাকুর কলেজ, না উমেন্স কলেজ, 910 জনই রোমান স্ক্রিপ্ট। রাম ঠাকুর কলেজ 146 জনের মধ্যে 146 জন। জিডিসি কুমলেন 1274 জনের মধ্যে 1274 জনই রোমান স্ক্রিপ্টে। নাও আই উইল নট গো, 22টা কলেজের তথ্য এখানে দিয়েছে আরটিআই। 22টা কলেজের মধ্যে 9147 জন পরীক্ষার্থী ককবরক নিয়ে, তার মধ্যে 4 জন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে, 9143 জন রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম যে এই তথ্যের পরে, এই যুক্তির পরে কি আমাদের সরকারের কি উচিত না যে রোমান এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে বাই স্ক্রিপ্টে কোয়েশ্চেনটা করে? কিন্তু সিবিএসসি থেকে যে চিঠিটা আসছে বলেছে আমরা মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে প্রশ্ন করতে পারবো। হু আস্ক দেম ফর মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট? মাল্টিপল জিনিসটা কি আমি আপনাদের বলছি। মাল্টিপল মানে দুইটা মানে বাই, 3টা ল্যাঙ্গুয়েজে হলে বলতাম ট্রাইস্ক্রিপ্ট, 3টার উপরে যদি 4-5 হয় তবে মাল্টিপল। আমরা তো মাল্টিপল চাইছি না, ভেরি স্পেসিফিক বেঙ্গলি এন্ড রোমান স্ক্রিপ্টে হতো। আসামে বড়োল্যান্ডে যদি 22 স্ক্রিপ্টে সিবিএসসি প্রশ্ন করতে পারে
আইজলে মিজোরামে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মেঘালয়ে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছু শোনার পর উনি আমাকে বলেছেন যে এটা আমি মন দিয়ে দেখব এবং দেখে একটা কমিটি করে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে এটা সিবিএসসিকে বোঝাতে উনি চেষ্টা করেন। এবং আমি আশা রাখি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাহাই হয়েছে এখন পেছনের দিকে আর চাইবেন না, উনি সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। আরো অনেক ব্যাপার নিয়ে কথা হয়েছে এবং আমি ওনাকে ধন্যবাদও জানিয়েছি। আপনারা অনেকেই ছিলেন আমাদের এমএলএ হোস্টেলের গৃহ প্রবেশ পূজার দিন। আমি 8 মিনিটের একটা বক্তব্য রাখার সুযোগ পেলাম। স্পেসিফিক্যালি আই টোল্ড অন দ্যাট আমাদের ত্রিপুরার আরেকটা রিপ্রেজেন্টেশন কলকাতায় ত্রিপুরা ভবনে আমরা দেখি, দিল্লি ত্রিপুরা ভবনে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যটাকে দেখি, এবং তার যা বেহাল দশা, এটার থেকে পরিস্থিতির থেকে মুক্ত করার জন্য আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমি দেখেছি কয়েকদিন আগে উনি ত্রিপুরা ভবনকে নিয়ে সেক্রেটারি পর্যায়ে বিশাল একটা মিটিং করে ত্রিপুরা ভবনের সংস্কারের উদ্যোগ নেবেন। আই থ্যাংক হিম টু, আমি ধন্যবাদ দিয়েছি এবং ওনাকে আই হ্যাভ গিভেন মাই রিগার্ডস। অপোজিশন মানেই সবকিছু বিরোধিতা করা না, উইল শো ইউ ওয়্যার আর দি গ্যাপ, ওই গ্যাপটাকে পূরণ করার জন্য আপনারা চেষ্টা করুন। বিরোধী আপনাদের সাথে থাকবে যদি রাজ্যের মানুষের কল্যাণ হয়, রাজ্যের মানুষের যদি কাজ হয়, সেখানে বিরোধী সরকারের সঙ্গেই থাকে। এন্ড হি অলসো থ্যাংক মি। উনি এটাও বলেছেন যে ওই মিটিং এর দিনে উনি আমার নামও বলেছেন যে উনি উত্থাপন করেছেন, সেই কারণে এগুলো আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। সো এই যে সিবিএসসির যে ব্যাপারগুলি সমস্ত ফ্যাকচুয়াল, এখানে ভাষা কমিশন তিনটা ভাষা কমিশনের রিপোর্টগুলিও দিয়েছে। পবিত্র সরকারের ভাষা কমিশন কি রিপোর্ট দিয়েছে? রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে ককবরককে লেখার জন্য বলেছে। শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন নিউ সেটি বলেছেন। কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরীর চেয়ারম্যানশিপে আরেকটা ভাষা কমিশন হলো, উনিও বলেছেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে। তাহলে ককবরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করবে তারা কেন রোমান স্ক্রিপ্টে সিবিএসসিতে লিখতে পারবে না? এটা আমরা গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি এটার বিপক্ষে না, I will try my best to bring the CBSE authority so that এটা বাই স্ক্রিপ্টে যেন এটা করা। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে এই কারণে আপনাদের ডাক। আবারও আমি অনুরোধ করব প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুরা যেন আমি যেটা বলেছি এটাই লিখবেন, তার বাইরে প্লিজ কিছু লেখার চেষ্টা করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার, একটা বিষয়, যেহেতু আপনি বিরোধী দলনেতা হিসেবে আপনার সাথে দেখা হয়নি বা সুযোগ হয়ে ওঠেনি, আপনি দেখেছেন সদ্য সমাপ্ত কর্ণাটকে যে নির্বাচন হয়েছে সেখানে কংগ্রেস দল জয়ী হয়েছেন, আপনার কি প্রতিক্রিয়া থাকবে বিরোধী দলনেতা হিসেবে? না, আমার একটাই প্রতিক্রিয়া হলো বিজেপি পরাস্ত হলো কংগ্রেসের হাতে, এইটাই আমার প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া আমি কি বলবো যে বিজেপি পরাজয় হয়েছে আমি খুব আনন্দিত, কংগ্রেস জয়লাভ করেছে আমি আনন্দিত। এটা কর্ণাটকের রাজনীতি। You better go and ask the reaction from Karnataka people. বিজেপি নিশ্চয়ই খারাপ কাজ করেছে, মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, এইটুকু বলতে পারে। আর এই রাজ্যেও যদি খারাপ কাজ করে মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। যেমন প্রথমবার যখন বিজেপি ক্ষমতায় আসলো তখন ওনাদের পার্সেন্টেজ অফ ভোট কি ছিল, এবং দ্বিতীয় সরকার 39% নিয়ে সরকারটা আছে। সো ইট ইজ অ্যান অ্যালার্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, এটা অ্যালার্ট। ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি, এটা অ্যালার্ট হওয়া উচিত যে ইফ উই ডু ব্যাড ইন ত্রিপুরা, এখানেও আমাদের পরাজয় বরণ করতে হবে। সো দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট টু বিজেপি, নট টু আস। ত্রিপুরা তার নিজস্ব একটা এজেন্ডা আছে, কংগ্রেস
বিজেপি যেই হোক, যারা সরকারে থাকবে তাদের কাছে আমাদের দাবি জানাবো। সিপিআইএম এর যিনি পলিট ব্যুরো বিরোধী দলনেতা ছিলেন মানিক সরকার, ওনার কংগ্রেসের জয়ে উনি খুব খুশি হয়েছেন এবং আগামীতে আরও এইভাবে পরাস্ত হবেন বলে এইরকম একটা ইঙ্গিত বড় শব্দ উচ্চারণও করেছিলেন। এছাড়া সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী উনিও খুব খুশি হয়েছেন। কি বলবেন? না দেখুন, কেউ যদি নিজের জন্মদিনকে নিয়ে আনন্দ করতে চায়, আমি কেন কিছু বলতে যাব? ঠিক আছে, অনেকে তো করে, সব দিনটাই তো আমার জন্মদিন না। এখন কংগ্রেসের জয় ওনাদের যদি আনন্দ হয়েছে। আবার ত্রিপুরায় যখন কংগ্রেস বিরোধী ছিল, তখন কি কংগ্রেসের জয় ওনারা আনন্দিত হতেন? সো ইট ইজ অল পলিটিক্স। মেবি এই সময়টাতে রাজ্যের সিপিএম পার্টি মনে করে যে কংগ্রেসের জয়লাভটা ওনাদের আনন্দের বিষয়। দ্যাটস অল। টাইম চেঞ্জেস, পলিসি চেঞ্জেস। বিজেপির সাথে সিপিএম এরও সরকার ছিল কোনো এক সময়, ইফ আই ক্যান রিমেম্বার গাড়ি, আর কংগ্রেসকে ওনারা সমর্থন করছেন। এখন সময় ডিসাইড করবে কে কার পক্ষে যায়। এটাতে আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমার বক্তব্য হলো রাজ্যের মানুষের কল্যাণ হতে হবে। দ্যাটস ইট। 3টা ভাষা কমিশন, এর আগে পবিত্র সরকার কমিশন, ভাষা কমিশনগুলো সেই সময় নিশ্চয়ই সরকারের কাছে একটা রিপোর্ট দিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কি রিপোর্ট দিতে জনগণ জানে না, বা রিপোর্টগুলো কেন সরকার ইমপ্লিমেন্ট করলো না সেটাও কিন্তু সারা রাজ্যের মানুষ অজ্ঞাত। তো এই ভাষা কমিশনের রিপোর্টগুলো প্রকাশ্যে আনার ক্ষেত্রে আপনার কোনো আগামী? No, I know for sure that পবিত্র সরকারের যে ভাষা কমিশনের রিপোর্টটা আমরা ছিলাম, আই ওয়াজ অ্যান এমএলএ এট দ্যাট টাইম, এটাকে ওনারা বলেছিলেন তৎকালীন যে সরকার, যে আমরা পবিত্র সরকার ভাষা কমিশনের রিপোর্টটা জনসমক্ষে প্রকাশ করব। বাট আই লস্ট ইলেকশন, তারপর আমার জানা নেই। এবং ভেরি গুড কোয়েশ্চেন রেজড বাই ইউ। যদি জনসমক্ষে এটা যদি এসে না থাকে, আমরা অবশ্যই উত্থাপন করব। দে মাস্ট মেক ইট পাবলিক, পাবলিককে জানা উচিত। তবে এইটুকু আমরা জানি, বিভিন্ন আর্টিকেলের মাধ্যমে এটা জানা গেছে যে অল দিস 3 ভাষা কমিশন এরা রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রায়। আরো কি কি তারা প্রস্তাব করছে? প্রবলেম এটা বিশদভাবে যদি না থাকে, যদি প্রকাশ না করে, নিশ্চয়ই জনসমক্ষে আনার জন্য আমরা সরকারকে চাই। Ultimately, what is the result? The Chief Minister has said that we will look into the issue and that Roman. You see, I was not alone, Pinaki. Tomorrow, people should not catch me on the wrong foot. Today, a representative from Roman script for Kokborok Choba. Roman speak for Kokborok Choba. Mr. Vikas Rai Dopha sitting left side of me. He was also there. And from TILA, that is Lawyers Association, he was also there. And John Deborma from TSF, he was also there. So, in the midst of all of us, Honorable Chief Minister told that thing only, that I don't look it in negative angle. I'll go through the representation, I'll read it, and probably in this shortest period of time, I'll form a committee. And then we told that in that committee, you please call all the stakeholders. যে কয়েকজন লোককে ডেকে এটা যেন না করা হয়। So he assured us that all the stakeholders will be called in that meeting, and then he will try to make a consensus conclusion so that CBSE can be informed. Question papers to be made in 2 streams, one in Roman and Bengali. So Advocate Mintu Deborma specifically raised that point that please call all the stakeholders. So this was the reply from him. Sir, who had asked CBSE to give that letter or something? Information was given that only Bengali script. What steps should be taken? Because already in TBSC, he was saying that in both
Roman and Bengali Bengalis. Actually, that letter was given to the CBSE By the director of Kokborok and Kokborok other and other minority language. On what basis? No, this is what I questioned today. This is better That he known was to them. telling based on the government decision policy. But where is the policy?